malu malevinga ia whaapaleina e atua ua momoli atu ia te oe lo nei lo tale atua ia vi
o te ofolofa ma whawhero ia tu le tātou tunu o le nei tai au, wha ma lor whalau manuia, wa tātou au ria le tai au le nei o le aso ngafua, o le aso luas funu male lua o Setema, lua afe lua se funu male lima. O le nei o le amatalia le tautua na si ufongo le lau mua pio na masani ai, a mai alvi ingo le tua, ea o na whaia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala lau. Tālo whalava, ma lor se ifua manuia.
Se o tātou te talo. Mātou te ala sa ili i le sengi o le tai au i lo mātou tua. O wā o le tua ni e mānawa ina le ola. A o le tua foi o lo soi fua o lo hola lava. Pe sola foi le tangata i turu ingo le larolangi e iai lava oe. Pe musu foi le tangata e toe whaasanga e o na mata ia te oe. E te tau muli pea e la veai. Io vai, ia pipi ia na pea i o mātou laulau whaiva le vi inga e wha amanu ma tau tau i na ailo suafa pa ia o le e ou le maa losi o malava. Na e awina mai au angelu, ma e si o mio nātou tō whanga mō mātou muenga i le pongi sā o mawai. Lea o mātou toe wa ai i lo mātou tua e alai fungo la au wa matala, le susu o le mutia i le sau, o le tangi ale manulele wa malama le asofau, wa lava le fai mapine wha amau le neita heau, wa siasi mai oi o vai lau whanau. Whaftai tele lo wa lofa e le mawai. Wa e toe wha fo ea tu le soifua lau le leilo la towola. Wa e wha amalo lo i le sa ngase. Wa e toe wha fo i le oli i le sa mawhatia. Ai sa e pui fo ia inato, sa ngalo lue e tiu te mawhaiva i le pō ua mawai. Whaaftai tele i lau pule whasoa e lo lato soifua malo mātou wola. Sili o na vivi i o mātou loto. I le tau langato ngiola na whai e lo mātou whaola e ala ia Yesu Keriso. Le awanoa le mātou te wa e i o luma i le nei tae au. E whaatang sia lau whaamanga longa ia i mātou. A lofa mai le atua o le nuuanga sala le nu nei. Ia e whaama māma fafulu mai mātou le i sopo le mano le ngang pa ia. Mai anga sala uma ua o mātou to i laloai. Anga le leile ne yaso o le a o mātou a mata. Ia o mātou sāwa wari malau whiu. Fesoa suhani lo mātou vai. E nei e wha malo sia i mātou e wha longo i lo siu fafonga. Tai mai tonu ma fuafuanga uma i le ne yaso. Fesoa suhani o mātou loto. I o mātou wha mua oile tua i mea uma. A wā o oe o le puna o manuia o malava. Leo i o mātou loto. Leo mai o mātou laulau whaiva. Ina ne i o mātou wanga sala ia te oe. Ape a whaifo i o lea. Ia e toi whaatu wina i mātou i le mā losi whaafa wina. E mātou te wa aia toi pia lava ia te oe. Whaftai o mātou pele le nei tae au. O e na whaasino i mātou i lo mamalu. O mātou i loa ai loa lofa. Lea o mātou whaso ai. Whaamanu wia tuia i lātou. Tulu i le soifua ma le ola ia i lātou. Ia e whaamalo lo ma whaafo i atu le malosi. I e ua tino vai. O au nei so se fata whaitau langa mau lātou whalitua. Ia e whamanu wia i la lātou tau langa whai pēr. O le lufi no le ipu vai o le ola. Mo le ua ngā lala e fia inu ia te oe. Whauru lunga o matanga ruenga ma pū lenga i pisi nisi ma company. O matanga ruenga ma ofisa le malo. So se mea i lungo le ala tele. I la tau e ngā lulue ai, au nangai mauta ngase, o malai wa lele, o lungo le sami, o e ngā lulue fe mala ngā ingai lungo le ea, o i la tau fo i fe mala ngā ili ni aso, mātou te tui na ato mātou wola whātau waa iau a au. Iau vai, ia u mia e lo a au tau matau. Whaamanatu i o mātou loto le whaamaoni. Le ono sai, le loto maua lalo,
ma iai lo file mui ai mātou. E pule ai a mātou whai unga umalawa. Mātou te tatalo foi mo i lātou lo sawaina ma pua ngā tia, le aini me no nofo ai, le aini me ai ma wainu, lo mātou atua, a lofa ia e anga le lei ma fesoa swani atu ia i lātou. Mātou te tu i nātou fo i tai o mālo i le neita au i o luma. E na i o lātou i loa lo sili ese, ma wha longo ai i a te oe. Te talo le neita au, se e wha manuia mai si a mātou au o nanga nei, mai le fionga le li pule ma le au whainga ruenga wha waa. E na ia mori atu fe awa o ngā i o mātou soi whanga mō langa i aso whaiso, ai aunga mea umalawa le vi ingai tu mau ia tu oelo mātou atua. Ta lia mai le mātou ta talo ma leo lenga le nei tae au. Yesu o mātou wole ma wala au atuai. Amen.
Olo e whawhomba te tautua le siwhongo le lau mole i teimi o le tae ao. Ia nei vivi inga nā, ia po vi inga le tua mai le kolisi whawhawhiau i mālua, a sou le vasa, ia mo le pese nei whawhonga mai nei ai me le sunga ia vaiounga whono mawhiti mana i o nalo pe mata e talia. Mālua lava le soifu manuia le tae ao, le teimi le urus futasi minute ute e le fitu, le minute e o le tatu se e tulo lea e le tatu. Purkalame le ata o le tae ao, ia leu tato i loan valo ia mai le official vai tau le ason tēnei e lo wāwing o le tau ia lea la tato te vai e le taimire nei. Ia tau le leia ma le tua o ngata maiti. Mahalo lava le tau atai.
Ia, se atu le tātou Facebook, ia maua fo isi vaenga o le tātou tunu o le tātou whasalunga. Whea lavo e mafuta mai ai, e New Zealand nei, Australia, Amerika, Hawaii, nei lato wa sa, ia o Samoa, ia o Alaska, Kanata, ia o tātou ainga la Iuso Missionari do i Afrika i saute, ia o whono whātum whātano whātunu li tai o whou, ia ma lord wholau mulia, o nei pespesenga o vai whanua, e o alua sifururua minute ua te ai le fitu ano whāturu sunga wa lele mlau whenga luenga i o tara, te visa ene, whapea la wina mangele, whaftai tele lava, e seta tanga moa, ia sunga ia mile vaingafa, ma lo whaftai, whenga uia isila, tiu lilo, sunga te wati tapu manaia, ia lo ftele atu, e le ftelenga sili la ele mafuta mai Samoa, ma lo, ia lo ftele atu, o tina ia epi, ia o pali a pesi ona tu ai Lusalia Testiva ia ua whanongolongo mai po lai whanongolongo mai Canberra o le manuia sia tātou au ari tes ia on sa ia to oso fo la ia terminate ia whawhongaia ina i pesenga whalengaru whatalo whatfoltina na o mina mafuta mai ina i vaitele ia manuia tele tai au whaftail mafuta mai manuia ia fuanga o le alo tu ele ni aso.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Yo le nganga fa taile nai le tua fa popo mai ne yaso i lo so i fu mo wola o ma fai ona tatu to e felo i lungo pe o le tatu al si fongo le mo mano so i fu mano fu lau o mal nai tu o tatu to no po le nai tu o lo langi lo e mo mi fa salonga ia Wellington le va ia lo mano lo savili pe na la ia mai tatu di si vai ngole moto i saute ia fi ia Canterbury ma le tele vai ngole moto i saute le fu na fi ma Wellington le mano lo savili. O le fa mawina le fa ngol vai aso atu se lau limas fulu kilomita li tu la le malo lo si o Savili ya o te loa o no fo ye o masani al malo so Savili ye wala to lo fo le meta no fai ai e na isi o no fo ye fo ya la to ya no winga o na o esi le fia o le fa manatu ana i tangata ye va ye to lango le tise va ye lo ni malama ta ya o va ini waya o tau tau mai lungo le po fielava ia e to mana tu natu o le wala o lai ola awa fa le ano i tato ia te awo tu hata u ia to so mai lalo ia ma na ia le longo pel pule nganu o le una te ia so nia tu langa nani te wa fa ina se tasi o le wa mtali tu wa ngal fa na mo le si luva yaso ia ma lo la vale so i fo mo ma le ngi mama so i fa talo fa tu ia mo fo lo fa tu ni te mi ma lo so i fo ia sunga i fa fenga inga ma fa tua ia na i tamama na i tina matua o mano lo mari ngā luenga na i matua tausi ta lofa lava ma lo so i fo le lei ia o le ma lo so le tunu le wa amtalia ia fa mga luenga o le ne yaso ia o fo lo fa tu tatu proclame family we atu o yo lo tono le tavale fa le ngā luenga ia po sauni lo malanga ia maruia fa ngā malanga o le yaso mta fa o le alo ia to tele nisi a o malanga fo i me upi o le fio fa ngā luenga e finga tana fa ngalo mele le alu te fao ia e ona sai ai fo tanga te alu e te fao e fo i mai te alu to e finga luenga manosi to fa putu le stupe to alu fo te fao ia mane alu alu sa mo te fao ai ia e alu sa alu se le ni si o tatu o tunu ila to fale ai nga o fale o lo taxi fale coffee yo la to mata fanga yo fale tarima lo ya alu isi tunu on la langi ya la walu lo tu perna tu no ya na ona fa mana tu pene te wa a me se la o te yo o zamo ya a me se na si yo fa na ave mo mu ata me ti zamo fa ta fa o no mai lo la a vi bien le tai auto yo fo lo fa tu fa me ya tu ne ya so le tu no ina o to lu sfuro no minute ona ta le valu talo le tau mo swingo tu pene minute lu ma fa me nga so fu Usani funaola au Ae ala usuita Ile faiba o mafau fau Talu olo upopole Ite inuwale taulau Taulu uwaile uku Uwale aule ina ilau
le te ine pe tua inia o uku sata whai male mau a mene iluma ai atu lo uloto ona o sao tupua ina na e ilino utumau ai ali ali na o tuma Tala fatu ismail fa fonga le tātou tala le tau pe ona whaelo mai lo fisel vai tau o le so e ina i timu whai tū la e manolosi sa vili o atu se lau luas 10 kilomita i le tū la e whape fo i le aso atai au e manolosi fo i sa vili e ina i timu o le aso lulu mana stofi le fo ringa mata e a mata ona va i le mata o le la i o le aso freile ona toi fo i mai lea i o timunga o le Mava ai ka piti manu tu whanganui mataranaki le so ti munga le so e whapena taupo Hawke's Bay ma Wairarapa e Paolo le aso nei o Marlborough e langi le lei le tau e peona whaelo mai o le malulu o le ea le mot i le nuu nei ia o amata mai le valuanga i lunga le sifuru tolu e a mawhanwhana ro i le sifuru marifanga i lunga le sifuru mariva au kilani le so e Paolo nei aso o le motu i saute matele ina langi le lei le tele o vaenga o le motu i saute o le malulu o le ea o le whamawina amata mai le whawha solo i lunga i le valu e a mawhanwhana le motu i saute sifuru whaanga i lunga i le lua se fulu o leo te rengo na tunu nei aso i matele na ti munga le motu i matu nei se i vanga nali tu malo po le nuu leo Kispen e langi le lei le tau le aso nei o pia e langi le lei tau lufu le valu lufu le e vela lufu lima le a mawhanwhana o le angoto i fole lai le so Wellington e suru iwa minute te e leono na nei le fiafi e oso a ele la tai au e le fito minute te e leono e le tai au a tai au mana tua o le asa nei le su i le tatu taimi to i ki e le wate iluma vavele an tatu fiala i a tuai na ngoto le la o le fuole a malulu i Wellington e manu tua oi a mata mai leono fa solo tu ilunga li se fulu ma le lua e ma fanfana o le sifuru tolu anga e tu ilunga li se fulu ma le fitu ona tato vava aile le tala o le tai le so Wellington e pe le tai te o le sifuru tasi le tai o nei sua le tai te o le lima i le fiafi ona toi pe le o le tai la tai le sifuru lua nana i le po o poli lua sua le tai la tai le sifuru le tai o nei pe le tai i le toi sifuru ono minute i le fai le fiafi ona toi sua le o le tai le tato no le sifuru le po nana nei ya mahalo lava luia ia fuafuanga nei aso ya o tau faso so for time ona matua wa le tua o ngata mai tipo o no foi vai tamaiti ya malola vai te utou o le talo le tupe por swing o le tupe tasi tala New Zealand ma ora tupe Australia e valus fulu no sene tupe America e lima fitu sene tasi tala New Zealand ma ora tupe fiti tala lu fa sene o le tala sa mo le tala fa iva sene le sopa u lalo tasi tala New Zealand molo tupu sa mo tala fast fulu iva sene o le pa anga tonga le tasi tesi ma le lua ono le pa anga tonga i le so tasi tala New Zealand molo tupu sa mo tala fa iva sene ia lo ia fa le tupe la iti vo ile la e fiololo e le swing o le tupe ia tato se e mai le vaenga leo le avano fa mirianga wa soifua
Mo o ena se fu ele so fa tal fatu por klame fa menuia tu lo was fa nau ma lo lava le fo la menuia ia ele fa ngofia le sta usanga tele lu tau ai ole lo fa yo le tu o lo anga le ia to e mo le tau sanga fa popo i lo so i fua o le tato email na aso fa nau at samocapitalradio.co.nz pe afia mai se fa menuianga o le tus fai tau le solo mo le salamo e se lau sfuruiva salamo umia le tus pa ia. Keu pe se lau whavalu. Ua mua ona pupula o mata i leo leonga i itupo. Ina ia o maa fau i lau a fionga. Ua mua ona pupula o mata i leo leonga i itupo. Ina ia o maa fau i lau a fionga. E mana ia foi lo foi tawina o isi foi upuna i lunga atu mana loifu. E te maua ile anganga o le foi upule. Ola u foi tau atu e au noa malau. I le vavai e peio o teimi fo i o le pō a la e te mawhau i a fionga ale ali. Ia, nei tau tō ale le pō mai mawhau iai whai lua mawhtanga mai ia e ala ia na fionga. Ia manuia te lelo wa soifua o le pese nei e whamri e uto was whanau. Ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. E whatara whātu nei teimi māloso i fua le tino, se wainga fwoi nei tātou tala, ia me fwoi na tupu laulangi, i le aso lua sifurulua se tema tausanga mawai, o le so tausanga e tasi ono i valua, o i la ua ia o Anne Purietoa, ma Mary Parker, o i la ua ina whaasala ina i le oti, tulou, sisi, tulou, tono no leo Massachusetts, ina ua whaamaunia whainga whaataula haitu na la whaia, ma na whaavaya ia whainga whaataula haitu, i lunga o le pepelo ma tautinonga sasei. Tele tangata na sasei ai, ia tonu lon manatu o no leo Massachusetts, is tonu o Amerika, tauna whaisfuafuanga le tolua lea, ia le tausanga tasiono i valua na mawele i unga sala i leoti tulou. O le sol tausanga tasi valu, na lo mia i mo le taimi mua le mekasini lea e tele na eva ai iai ma o vava aifo iai, tonu o whalema i po whelave te iai, ia e masana eva aifo i tono lo ainga le mekasini lea o le National Geographic Magazine. O le so na lo mia i mo le taimi mua tasi valu. O le sol tausanga e tasi hiva valu se fulu, na oso fa ia i Iraq, ia le tnu o Iran. Ia ana le oso fa alava malo au fa tasi e whaise tali al whawhetau le nea tunu e lua. Au kusol tausanga tasi hiva valu fa to a
tau fia ele pāpau whana. Lewa te ele lal taua lea pe ama le walu tausanga. Nā mata ile aso ne tausanga ta si iwa walu sifulu. Umane le taua siria ma le wha se lau afe la tau na malili wai pe atu whaatasi tangata Iran ma tangata Iraq. Tupu tausanga ta si iwa walu sifulu. O le sol tausanga ta si iwa walu tasi al Palestine o falani na taimi na ia te talaina le train pito sili na sawa le nafu taimi. E pe ama le tolu se lau 2 kilomita le sawa e li tūla. E tu tonu lava lona nuu falani. O le sol tausanga ta si iwa tasi na maua i se tusi ta ai. Ea na taua o le Dead Sea Scrolls. O lo whamuina i fo isi tala wha mau o le wheringa tuai. Tusta ai lea wha peo le vaitau. O le se lau ti la mo tausanga o le mana i le mesia. Na tusi ai. Ia ai o le sola whato ata tala i lea vanoa i tangata lau tele le library tono California e ta o le Huntington Library. Maua lea vanoa e mata ma whaitau i tangata le tusta ai lea. O le solta usanga tasi iwa wha na whaali i Amerika mo le taimi mua le ata lea tu wha solo po le ata wha solo le Friends. Tele la to i fia na i ata wha solo. Na whaali mo le taimi mua le aso nei tausanga tasi iwa wha. O le soe wha manatu i tangata e fia i le ati whanga le o le Hobbit. Ia le Hobbit. O le tala na tusia e J.R.R. Tolkien. Ia lena whai e le ati whanga e Peter Jackson. Ia o le tusia ta o le The Hobbit. O le Hobbit la o tangata pupu. Tangata pupu la i ti lava tau furufurua. Sei tulou. Ia Amerika i le sol tausanga e tasi iwa tau tasi na tau mawhai e le pāle mia o New Zealand George Forbes. I lalo le party e le United Party. E whaia se coalition government e tau fo i ele depression po le whale tonu fo le tamau a inga na taimi na whaia la le fono nei ia po le inter-party conference i le aso nei tau sanga tasi iwa tol tasi na ia fo i el whawhitauli pe whaaso atu ia tiu te whai o ministaro na whai ngā malo i isi fo i whai pule na ia ngāru lue whaatasi le whai ngā malo ni usila ia fo i ai ia le malepe o le malo mo le whai ngā malo o nol whale tonu o tamau a inga na fo i vai tau tausanga tasi iwa taulu tasi. Te mongol whapoponga o tātou tala te masani. Malo whawhataisi ufonga lo mole mafuta mai ai le uto e 10 minute ona tāle o le valu. Tāle valu on whafonga le i tātou tala mai sa mom telefone nei aso. To e whatalo whatul porkala mene i tātou wolo mafuta mai Arieta Mitchell. Ia o Cornelio non malo le fitele atu fale tu ia mau ia me whawhenga ia pita ia mai au kilani ia me lia whamona e ka ma oia le fitele atu por klan whawhawina tāni elu po fiti fito ai ia malo sunga ia pesta amani ia malo le whamalo sili nei aso ia manuia fulta pena atu mo tuenga i piula nei tausanga ia o le mai tau atu le tai o nei wala whai meile tunu o nisi o tala la tamai o le ua whailoa mai e Peletania, Australia, makanata. Ua lato wamana ia nei ia le whatuina, ia pe a whatuina se stete e ta ua Palestina. O le nuu o Palestina, ia pe i o Israelu, lana lato wamana ia le fitu lima tausanga taruai, a le ua ala whai militaio nei ia, o le ua lato whailoina atunu la po nei, kanata, Australia, ma Peletania. O le ele o nofo le leila ia le pale mia o Israelu temine i le tala le ua whaasala lau atu. O le i le fono la tamai le whaia ia o te manatu o le la awhai fo le saunanga le pale mia Israelu na le fono na. Ia tatu tala no atili i pia uma tatu tala fono nei tai au mato e whaamanui atu le amatanga nei aso. Ia o le tūlanga na o le taulo i Wellington i le soi whaamalu to ulu ti munga malo lo si o savili. Ia ua maasani ia mato i nei whai o le tunu upo le nuu na po le tū malona te au maua i fau i auto. Ia mana tua e ia whai to o ta avale fo ia ta tala ta maiti ta tala ana tu wale o le whai to o ia. O la se lau 5 kilomita le tū lai o no alua ma ave whai to o ta avale. Ele a whaina whai to o le se e tua to e sauluma a whai to o ia ta tala ia. Whai uta le tātou nei aso le tūlanga na te ua whaina lo saa. Whawhiawhianga ma le penina o tia whau, ia, o le ua toi iwa minuto na tāle le walu maluia tele whea mga luenga amatero nei aso. O le tapo inga nei matua i ainga, o le tautua le si ufonga le lau mua.
Bolo bolo mai o manole bovea Te fia whalala Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika Ai o usu e hena A ai lau kaiwa Ela te asoa o ola te ula lilo La mama sue tu pela o te uli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tua sui moana, sui moana Sui moana, sui moana tatu hata Ea, ea, vai vai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i mua i manu Sei nua le amoi, i te mao le nu Bolo bolo mai o mano le vave au Te pia whalava, sula soleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua e hena, a ai i lau kaima Ela te asoa oi ola te ula hiloia Lau mama sua tu pela o taule Ole alo whai le mana mea hela o wasu i pua Tua i moana, tua i moana Tua i moana, tua i moana tatu hata Ea, ea, mai mai e sau Petua i moana, petua i manu Sau i ala o pele, sau masina i kuwa i malu Se ilua le ai, i ta maule nu O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mata ali au lau
Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. I le nganga fia o te toe whaatalo whaatua i lo tātua te nuk manau whaafonga i le whaopopongo telefou i le amatango newe i aso. Ao le tāpunia le awa noa mole se fulu aso e whaaulua ne ai ni tālo sanga e whaasanga i ne whainga whaato sena o solia i le tula whono e whainga pālota i le whaai ungo le vai aso. E na whola sia manino i loa le ofisa Silio le whaamisnonga le fionga papali i John Taima le langi a whele. E na o le valu tālo sanga i o whaoru atu le lātou mtanga luenga. O ia tālo sanga i valu e pe o le whaalau i loa e le ofisa Sili. O le tālo sanga ma le sui le JPP, mo li pola le iata o le sā laki, e whaasanga le sui le whaatua tue le tua sā mo o tasi le ua manu malo. A ua pa au mo li pola alo i tafua mo li pola, mai le tu malo o le ainga le tai. O whale alini mo mua, o lo tālo sanga i foi le sui le JPP, ia tui loma tusa lani se lota la meko, whaasanga le fionga le sui pāle mia, le fionga atu e lupe ma oi au tele po mune nuku o na semo. O le isi tālo sanga mai le tumalo sa fata numero mo mua, o le sui foi o le JPP, ia le ana Ronnie muli tālo po sini, e whaasanga i le sui sa man malo mai luwhi ngā pālota, ia seve te i fui maono. O le isi o tālo sanga e mai li tumalo whaasale le anga numero 5, mai le fionga pesta vai fau te vanga o le sui foi o le JPP, e whaasanga i le sui sa manu malo mai o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia vui i inga sione. O le tālo sanga mai le tu malo vai monga numero 2, e mai i le sui o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia Tamaleta Jansen, e whaasanga i le sui le JPP le na manu malo, ia le na tai Victor Tamapua. O le tasi o tālo sanga mai le tu malo whaasale le anga numero 2, mai le fionga mangele se katse fioi o le sui o le fast, e whaasanga le sui sa manu malo a le HRPP, ia wa e lua centenary sa mau. So o ai mal tālo sanga mai whaasale le anga numero 3, o lo tālo sanga le fionga papali i lio o lo i pola ta euma se pau, mai le vaeng whaapu whai al whaatua le tua sa mo tase, e whaasanga le sui le JPP na manu malo, le tō whāna mulau uru papali i leota sami leota. E le male tālo sanga lo na vanu, o le tu malo whale a le numero 2, o lo tālo sanga i fui maono Maria tuatanga loa Meredith, o le sui sa tau watu tō tase, e whaasanga i le sa manu malo, le whiunga fui maono mai awatito a safo, o le whatua tue le tua sa mo tasi. Na whaadia manino le whiunga papali i ta iala whaaltu la fono,
e lima te ina ai le whaangaso longa o le iloilonga o i tālu sanga. Ma o nei tālu sanga e valu, ua whapea o na tawa o ina atu, e tū sa whauina mai tālu sanga, ia i lātou o lo whaasanga ia i nei tālu sanga. Ma e tusa ai ma le taiala, whale tū la whonu e peo na maea o na tu ina mai e le fionga le whaamsinsili, e 5 aso. 5 aso mai le aso e tau au ina ai, ia le tārsanga a le watangi. E mawhai ai o na whauina mai se tārsanga e whaasanga i le o lo tangi po le counter petition i to tonu o le 5 aso whai ngā ruenga. Ono na winga a whapea tau au ina le tārsanga i le aso ngafua o le mai aso fau e le tu o lo whaasanga i le tārsanga e 5 aso whaatula whono e tau ai ona tuina mai se counter petition pe a fina ngalo i ai le tu o lo whaasanga i ai le tārsanga. O le mai ai o le 5 aso, ma aso e tau ai ona tuina mai tali ai la tou o lo whaasanga i ai tārsanga o na whato ata o awa turoa leo nei tārsanga i lumo le fionga le whaamsinsili ma le whaamsinonga maualunga Samoa e atofa ina ai le aso e whapea na whaatūlanga ina i loa nei tārsanga mo le suasuenga a le whaamsinonga maualunga. Le ofisa silum tanga rengo whaamsinonga, papali i John Taimalelangi a whele. Wa mai o na whaolu whale minista ma lato minista lango mtanga renga te tasi e malo i o lato ofisa, whapena foi ofisa o lato mtanga renga te tasi, ma whaia lato avo whailo inga, ai ile teimi le vai tasi, o lo wha wawe pe lava, o na whaia wha mawainga a ofisa mtanga renga malo, ma mwhionga i minista sa a lato ngā rue wha tasi, mai ile paia inga wa mae au. Ai ile whailo inga ntu wha tasi mai ile whionga le pandemia, la aude le mali tōpula te vau fosi, ia whaurulunga omo mtanga renga ma lato minista fau. Na ia tu o lalo atu ai mo le tūlanga e tasi o ngā rue wha tasi, e maua se marusi anga o le manuia lau telo le antunu. Tātou umo whaurulunga mtanga renga lewa ufai atu. Mai whatasi la ia. O ani whea se ingo manatu malangona o maea o martaimi. Ai o mai la ia. Tanga le upuna lesa alu e o mai lo le fastu tuli uma. Hana sa auto si zira i. O ina whaia nā whamatalanga whapena. O upuna e le to e mana o mia le teimine nei. Tātou mai ngā lue whātasi ma vai ngā luenga. Ai e sodi ai ol tu la fono ma ele usta ial mato fatta la ulatu. Ele one tangata le tunu. Pe a fai ele loto ma il mea lea e whaana nau atu ai. Ina ia aua ni fai ni tūlanga e whaatau te. Pe e foi ni tūlanga e whaatatu. Pe whaatau matatau. Whaata inga o le tātou tai au ma le aso o leo tātou mai tātou ngāru. Lue whaatasi. O le me pito i sirina le lei mo samo uma, le lei mo le tātou a waunanga. Hei mai e wholino fo inga ia, ona whiri fo i leo le tunu. Male wha moe moe, ia manuia Samoa nei mātai au. Le whionga le li pālemia, le laudi le mali e tōpula te wha fosi. O le whamina tui nei Samoa le atoanga o le fitu se fulmoleon tau sanga o le malo saina, na wala au lia wha apitoa ai le paia inga lona se fulma le varu ono fuia nei le whainga malo fau, e wha atasi le neisa au ninga wha apitoa, na toe wha amanatu e le whionga le minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale mō lio o le whaima sui o le whionga le pālemia, e le so tanga wawala lata wha paanga ale malo sa mō masaina, na amatei na mai le tausanga e awhi se lau fitu se fulma le 5, le wa ato nei le 5 se fulu tausanga. Wa tele le fesoa swani e le malo saina le ati na o lo tātu tunu, le na toe whaafitai e le whionga le minista o tupe, i alana fesoa swani tūlanga tau i whaatu anga, o ati na e te tele, vaenga le soi fua malo loina, o a o onga, o le tū i le anganu.
ma le telo a wanofa a skol sipi o foina mai o tātou walo mo whanau, e whaalau tele i nailo lātou a o ina. Mai o se a wanofa e o whaafitai e le komsino le malo sei nei Samoa, Fei Mengxing, le vala au lia whaapito le lātou ampasa i Samoa, a to ai malana au whai ngā ruenga, e whaatasi le sauninga o le whaatautonga, o le paia inga lona se fulma le valua Samoa. Whaalia le whionga muripola, o le riai o le so tanga wāwāla lata o saina ma Samoa, o le malosi fo ile o le viso swani i le atina e ino le tele o ati na e te tele, e manuia ai lo tātou at no. O tala fowia, manuia tele lo tātou at no, whasoi foia. Talo falava e le nei ho I vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua I loa I wha maunga mai le mutanga luenga le soi fua malolo ina. Na o atu I le se funma le walu wafe ya Iuni le a wha inga o ngase e siri atu le whaas funma le lua aso o wha ataritali I le whainga o lantou wha ata wha apitoa I e ta ua o CT ma MRI scans. O nei wha maunga na wha amatu ina ane I le wha lampo tonga o le Apex Union e o wana le isa lantou taro sanga I lalo o le tulafono wha amtalanga alo ia. Whailo mai e le Apex Union ua wha maunia ai I fwoi numera le tūlanga mo tautia o le wha le tonu o ia I le au nanga le nei o mea tau wha ata I to tonu o le matanga luenga le soifua malolo ina. Ta ua le whailo tusi au au le uni o Deborah Powell e matua te le lava la whaina o ngase o ia tūlanga wha le tonu I le nei vaenga o le au nanga I to tonu o whale mai. Na ia whaalia e matua ta ua tele ia le whaia o wha ata wha apitoa nei I le fua ina I o tongo fitinga e mana umia mana tau na whaia mo so o se ngase. Na ia whaalia whoi o le to tele o mai nei e mo umia le vave o na maua wha ata ina ia amata o na whaia o lātou tongo fitinga o na o nisi o ngase e whea ngai matinga mo isi tūlanga I le taulava o na vave o na maua I aise feso soani. O se lipoti sa ta pena ina le whalapo tonga le nei le Apex na ta uai o isi mafu anga o le wha le tonu ona o le lava o lau whainga ruenga a to ai fo I mosini o lo whaonga ina o de tau o na whaafou. Ta uai lipoti le nei o le se fulu tolu mai la whainga le se fulu moleiva o I tū malo whaafale mai o lo iai e le o mawhai o na lātou whaamalia ina le tūlanga mana umia o whaata whaapitoa e fia whaia mo le siri atu I le onus fulimo pasene o mai ma mauai ma mafuai o na siri atu le fas fulmo le lua so le umi e whaatalia I le whainga o ia I tu a inga o whaata. Ua whola le main star so fua malolo ina se vai ngā tupe e whape se lau miliona tā la e whaalele iai whale ma masini mo o mia mo au nanga I whale mai SS I le tonu o New Zealand. Ta ua le main star ya Simeon Brown o le neise leni o le a whaalele iai whale mai o le atino ina ia le lei ma vave le whaatino ina o ngā ruenga I le tausia le lei o le soifua malolo ina o tangata. Peitai o le manatu o le pātia le lei ba o le folfolanga e le o se mea fau ai o se folfolanga o uma na whailo mai mua. Ona o lo au fia lewa ngā tupe I le tonu o le tala whaatatau o tū o le tupe a le malo. Mai o se vai ngā tupe e mana o mia mo le tausinga masani ma le whaale leia o vaenga e mo mia ma I le taimi I le tonu o whale mai. Whailo mai le suiso upo le leiba mo mata upu tau le soifua maloloina o Aisha Vero ua pa umawa lalo I le vai ngā tupe whaatatawina le vai ngā malo o lo tu nei le foe mo le whaale leia o au nanga whaale soifua maloloina na I lo le tūlanga na iai I lalo le whainga malo le leiba. O se tūlanga lea atangi iai le matua whaale tonu lava ua o ne iai I au nanga whaale soifua maloloina
I lalo le taita inga le pale mia ia Christopher Luxon ma le partia le National. Ua molia leo se li I lona whaongaina leo se moli susuru malosi o le tu ainga o le leisa anga I atu ini waalele ma ono lomati ai le saonga le mu o ia waalele e lua. O se li poti mai le nofuanga e whaatonu tonu ai malanga waalele il malai waalele I Wellingtone na taua I whapea na whaasusulu e se tangata ia se leisa anga I se waalele lau pasese a oanga ia tu e tūlau ele elepo le kuata I le fitu I le fiafio la stona ina te nei. O le 5 minute mulimuiane na lipotia ai e lona lua waalele le surungia I se leisa a oanga I fo e tūlau ele ai I le malai waalele I Wellingtone. Whaaria la e se sui o le ofisa le leo e whapea o whamtalanga na lātou maua na iloha ai o le nei leisa na whaasuruanga I waalele nei e lua mai le pita nuu o Stokes Valley. O se leo na iai Stokes Valley mo se isi mata upu sa waweayu na maua le nei tangata mata fia ma ua whaia iai mōlianga e leo. Mai o steimio le so le tula iai le ali I luma o le whaamsinonga whaai tūmalo I loa hat. O toi whaamawhaina mai ai e leo mo le sira fio tangata uma o se ngā yo inga ma tau tia tele le whaasusulu e stasi o se leisa a ngā I so o se waalele a o I lunga o le ea. O lo tau mawhaile ofiso leo e whaamaunia I le ingo le tangata lea na maua o maliu whaafose I kalai estete les free le taruai ma ua whaatalo sanga I le so soniato le mamaro le tunu o moni whaamtaranga I mawhai o na whaamautu I nai po ai tonu le tangata. O le na maliu o se li o lo masalomia I le vā le tons fulu ma le fāse fulu tu sanga le matua. O le asfrede telwai le na maliu whaafose ai o ia I le walengo o le Horotane Valley Road mai taliturina e le ia fia o ia I se whainga soli tu la fono. Whailo e leo na maua le nei tangata o ia la e ina ia se ofu vai o umi lanu liuli ma se ofu mawhanawhana lima o umi Jersey pa auli ma sa whaiuna se vai efu a e whapea ma se ato whaafafa. So stasio no mawai se whaamtalanga I tusa o le whaala lave e ma whaiuna whaafsota iane I le ofisa o leo I le numela o le tasi o lima po o le numela e le aisi tutongi o le o valu o 555 tasi. Ua tau fia e le company o le Tasty Products Limited le toi whaatau ina hatu I tua o nisi vaenga o ana o loa ngosi e au fiai I muesli bars whapea I peanati ma snack ball products ona ua masalomia leo no maua I tonu o ia mea ai o ni whasi ua mea ni. Ua langolango ina le fuafuanga le company e le whalapo tonga mo le saunga le mua mea tau mawha le New Zealand Food Safety whailo mai ai le sui whaatonu sili a Vincent Apako e ono loma tia le soi fua malolo ina o tangata pe a whai e whaamau nia ia tūlanga ta ua Apako o le ua ave sea mai I whatau whaloloa ma supermarketi ia o loa uma o loa masalomia I lea whaafi tāuli. Ua whaautua ina fo I le tunu ina ia toi whaafo I uma ia o loa I whaloloa na whaatau mai ai e mawai le refund ai a le mawhai e sili o na la whai. O loa matau mawhanei e awhi ai ia mea ta ua o smooth whole food balls o snack logs o chopped peanuts o fruit balls whape ai ma nut bars. O ia mea ai e maua mai I supermarketi ai whape fo I mawhalolo la Haiti I te tonu o New Zealand. O nisi o ia o loa sa awina atu ia tunu I whafo e iai Australia, Fiji, Initia whape mo Singapore mai ua umo na whautua ina tunu nei e tusa o lea whaafi tauli. O le vai aso nei a taruai na pāsia ai le pāle mene ia le tulafono to te teu mo le vai tamaina o tamaiti mai whafo ina ua whaafo sei o nao fia I se pili sa iloido ina I se tulanga whaanati nati e le maota.
o le taitai o ngā luenga le Parliament o Chris Bishop sa ia whaatalo sanga ina le talanoa ina ma le pasia whaanati nāti o le neipili e whaingoa ina o le Adoption Amendment Bill. O lona whaamoe moe au tu ina ia tāwhi ai la whaina o ta moiti e vai tama ina mai e mātua New Zealand e no nofo ia tunu o i whāfo ona o atunga lunga i la whaina ma le lamatia o ia ta moiti pe a o mai i New Zealand hei. Whaalia fo ele minsta e whea ngai maletu la fono o Nicole McKee ua mo mia ia le neisuinga ona ele o lava pui puinga le tu la fono au tu mo ta moisi ia vai tama mai ia tunu ui whafo e moane ia e leata ua whea ngai i la tau moni whaafita auli i le taimi e au mo iai mono nofo i New Zealand. O nisi o pili sa i loiro ina ma pasia le Parliament i tūlanga whaanatinati i le vai asa o mwae e awhi ai le toe teu teu ino le tūla fono le pui puinga lea o le a whaatangai i a fita e la tau te whaatino ina ngā luenga te ngata whai ngā luenga savili i taimi e tūla i mai aini te te ma tāo fia la tau ngā luenga. E whapefoi o na pasia le toe teu teu ino le tūla fono mo le fisoswani mo ainga le Income Tax Family Boost Amendment. E tele vaenga o New Zealand, ele i mawhai o na lātou sila ma mōri mawina ailenga se toto le la i le tae au o nei la, ona o tūlanga wha ale tonu o le tau, whaero mai e John Law o le ofisa wa ai tau le Med Service, o le motu i mātu na mātelea ina ufitia i le puao ma wha maru mai sa le i mawhai o na sila i lea vainga e pei ona iai mai le tūlai ono, e o ile valu le tae au na le la. Pei tae o pitanu o iai le Hawke's Bay, va pēr ma le Wairarapa, ai moise le talwhata i sa po le East Coast, sa mawhai o na lātou mōli mawina lenga se toto se vaenga o le la, i le tae au na le la. Ai e pei o le motu i saute, na lātou mōli mawina, e pei o le lipoti mai le Med Service, sa o pito le lei le sisila ma le mai moina o le neiva ainga i le tūmalo o Canterbury, ai whape hoi i a nuu tū matawhanga i le tūmalo o Otago. I tālonga, i ne tipolo whaale mao malo, na ma mao le malo le Silver Ferns a New Zealand, i le Proteas a Awhelika i saute, i le tālonga whaita wina mua i le mao awelua, mo le ipu ho le nei ta ua o le Tiny Jameson, o ai le tālonga i au kilania no pō, e fitus fitu New Zealand, i le limas fumaltasi a Awhelika i saute, o le tālonga mua lea le Silver Ferns, tālul whae unga i le lua vaasa taluai le pulenga o le netball New Zealand, wha malolo ai le tu mau, tamai tai whaia o ngaulu i a Dame Nolene Taurua, maona Feso Swani. I la kapi, i le tamunsanga o le ipu o le laulangi, i la kapi e tamai tai, o engelani lea o le asa ilia makanata i a le siompini, ina ua malo i le lātou tālonga mawhalani i le sa nafi. Ai o le Black Ferns o New Zealand, o le ata alo mawhalani, e sue ai le tūlanga tolu ma le wha o le tamunsanga, i le whae unga o le vai aso nei i Twickenham. E pei ona silafia o New Zealand ena umia le ipu o le laulangi i le kapile nei e tamai tai, ai ua le au i le whanau ina ua whaia ina le la tālonga makanata i le wawe au o le astonai. I le kapi o le ipu o le Pasifika, o le ua manu malo fiti i a Japani i le whanau o le taunsanga o le NATO sanga. O ai o le tālonga sa whaia Salt Lake City i Utah i Amerika, tolu fiti, ai luas fitu i Japani. Ua tolu ai nei malo so o le au fiti i le ipu le nei a le Pasifika. O le tūlanga tolu i le nei sanga le o tūla i mai aile i ka le tahia tonga, le ana malo i le lātou tālonga makanata i ai e tolu lima i le luas ma le wha. Ai o le manu sa moa, na tutusa le la tālonga ma le au Chile, e ta i tolu ma le lua ai. E to e tasi la le tālonga i le vao au nei i lua, e su e ai le au tasi, mo le ipu o le laulangi i le lua afe luas fitu, mai o le tālonga lo na lua lea, o le a whaia i Chile, i le whai unga o le vai aso nei. O le whai unga na nei vaenga o telefou.
le nau whaafonga le tātou atinu I tātou I telefou le nei tai au, penu ta penina le whionga le wano ati lawa ia matala mai sa mo le sunga ia ta se Salem. Sam, toi whaafonga ia I le tu la eva, I le tau nei mali tu la se fulma lua, luas fultolo minuta te nei le tu la valu. Klame le ata le tai au, ma lo lava le usu nei tai au, o kas timu. Ia, timu lava le moe, ia aftau I le fuila male amatanga o le tuanga ta moiti. Ia, ele fu ise moe wa, lau masa ni ata moiti le usu afo. Ia, moni le. Malo tas, malo fa manosi. Malo, ia. O fa long foi taita nei le vea o temi na sa uni tapina mai el ma nei o timu. Ia. Ia o langona tonu anan fe tata mau ai fo. Sa. Ma pe lo tama fa pe la nei la stona. Ia, ai te wo vai tu lo telefone. Ia. Ia le na mata text mai en por valu PM lena ia so tai mai o ngona lo falu sasi le usau no timu ma le na utali atu uzo le to ata valu por sa e le valu le so na o mai masani tau Wellington fe suisu ia yo le si ono itu la o sui fo ia melana ia malo lo tele u yo vatu ia emoji wana le se ia mbesi le wetau o mai o le si me taun si le fia vole le fua vo inisi talava pe I luma. E tele o savali mai nga luenga le salta vale. Ia, mo. Ia le se me la talo le valu po le sia sona e fa vai le. Po tau le sa. O le salta vale. Ia mai si a vole le no valongo atu. Joli. Le malo si sa video na po pa pe o ta ya le fa malo si ya la son fua a fa le ya le fa son el fu la son ya nana va ya la utali tu ai tu na ma oi a ursuru melo I faitanga tu lo I faitanga se sul mai pa langi le tau ngale malo se vit ya malo fa tu lo so fa malo sin le tau na mal fa ungol va ya manu ya fa ungol va so ya a pitu sili ai ma na yon maftanga ma ainga ale ni me o ya tal noa ya pe mai sta long foi po se pele fa ile swipi fa pele swipi wa fa pe o talini malo va tenga fa pe o le talini o malo ya ale na tele au folfolangan fa yau mano ile son fu ale o las foi le vertuele ya sele ni o fa tau no folfolanga ia na ia la nona mai lo pele swipi wa tau ngo fa fi al fale ia la la utia no le upu foi le masani ya pe a fa ia tan no nga inga wo umba nei ia to na I foi le wo umba tan la fa ilo upu ia after tu tatu maftanga mal tatu ainga se le oni me ai le oni tupe o le nganga tau ia mo ta to fel fan talana tu talana tu le stona ele ole tu la tu le stona ila tu lo foi na upuna mai ele o me ai ele maft ele o tupe maftanga talana ele san tupe na tua ele se me ai na tua tona alfenga tala va pe o ile taula mo I tala yo ai le au mai se le o va nga le na o me mtona I male tupe la no no ta wele le wa o na intanga pe na intanga tana ile tu o se va no ile pe ile fatanga lo la tu le o wele valan vi vai mai ai te lo te mine sa va yo ta va tu lo lo ya malo fa malo si ne ya so ya fa timu ne ya so ma se malo so vili ya fu ile lo lo ta vale lungo la wala o fa longo me lo ta lo tau se lau 5 km le tu la o mo tu la sauti e va nga po kenza puina na o se lau 5 km le tu la ta to ne se lau fu ya o ma tu malo si ma tu la e ia ta mai ti fo ia ta tala fa to ta vale ya sa na na ta wa na ta tala ya ya ma wala se lau 5 km le le ala fa to ya o ma fa to ta vale na fu le ai ya wa bo ye fo lista ma o so tina ton ta vale o ye lu ta tala le fa to ya la wa lo ta mal me fa ta ha fi mal fa to na ye fo istina o so ta ma ton o ye ta la fa to ta fi mal fa to mana ya le wa mata tuanga na fa nau ya o taimi ayo tuanga o le ulo pa ya ai fu te no puka I to te no se fa nau fa pe to ono lo fa nau nga ya ta ono sful puka ta miti ta mino asa ya ma fa yai ta sful puka ne yaso la la fenga po fa la po pe fa night Fala iti wa la polo ya tatu ya ni tamu iti fu la iti ya fonga ya wa la fala polo wa
Wala na fsili ani ni ivo ite wala wasta mai titi. Ia mana e fo ia. E te le lola pole me mana pe fala pope fala it. Ia, ala la fai ko pai, la pope la iti. Le medium pe le la potele. O le alma fuanga. E pa E fua ia oi. Le ai, tatu ma favole le ina wala ite fo ia ite waso tu ma folo tu lo wa ia ele alfa. Ia tai lo e pula tangata ia. Ia mana ia. Ia, na fam natu na le ia stimu. Yo. Na wona iso na fe wa ita tu maiti. Ia. Ia manuel tu wanga. Ole sfto na ile na vetu na pe ino fo afia tatu. Saori. O te leo lo tatu no fo afi pe ele ni fale mamau lungo no fo afi. Ia pe tu langa na fa ia tu ia. E tolu i tu la na polo kai pase se ton. Oh, sorry. Ia, no winga ole anga ilu ma ole sile me ton vai mamau le malo. Fai ni no ni fale mamau i tonu no fo afi. Sa. Wale lo me tupu ia na la sa fa nga luenga o fa nga luenga i vai nga mo mi e ton fa nga tangata. Ia, tolu tu la umi te. Umi. Ia, umi e no fo la. Ia. Ia mto ile tau ia. Ia, o te lo fo ne ia so ile lo wal tau le. Ia. Ia, talu sia ile o ye ni laina na fa ina ia e fe o inga. Sa au le. Au fe tau ia lo wal tau mal tua o ngata mai tiu fai ti e tanga ta fe wa. Ia vai le file mu le wala le lu ta ofisa. Nga wala wala tai au. Na. Ia, na. Ia, manu ia fe o inga le tai au ia. Fa mua sa ngali mun mas se fo la wala ya le la vai fo statu pese lo fa tu Rita ya me se sunga saulo fa ya sunga Ellen mona fa tu Erika Maoe ya sunga Penny Finau ma lo fa tai tele la ma fa mai ya ai fa ma fa fo le tu fa so ta tu Facebook ya e te mai mo ni ta yao Moria tunai mo la mo Elefte silingi along fa amaro Susulu fa amoni ile pori Moli maui ai tu ora tu si
Le malulu le e e tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Titi Sound e vawe ina mawhanawhana. I o e Samoa. E se fulu wha ilonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha o ngā i le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a wha o ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Titi Sound i Samoa. O le a whaia se i uma i aso whawe le taitasi. Ma o le nei wha pitoa a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei wha pitoa. Seki a Digicel. Whaasiri silanga tā ua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Samoa lo o lala i le Eastern Ward. E iaino unei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau pālota, mo wa'u le suitau vātu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota, a waso tātou no foa i whainga anu o Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talaiona e pālota e whaangata i le aso sefulu tasi o ke topa i le sefulu lua lau auli. A mai o na tusi nu mela o lau pālota, o na tuule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i ka alone lanu moli, o saunia e supermarketi, po o whale tusi. Mana tua, e whaangata uma pālota i le aso sefulu tasi o ke topa i le utula e sefulu lua lau auli. O le Eastern Ward e sefulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te manao iai, e te le tau pālota i tangata uma e sefulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau pālota mo wau, o lau sao fo ilena i le whalelei o pūlenga le council. Wha ititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whalelei au wala, whalelei no whanga whai tele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Wha tele ni awanoa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whengai, mo tangata mātutua. Wha ititia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, o nei a fia i pisinisi, ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tu karairangi. O toi rua sifulu ma le lua minuti na tāleo le tu la e iwa, e tā ua tele vaenga na, tātou tā pena fo i tātou ia i nei New Zealand mo whainga pālota, ia wha purenga no. Moni. Ia, e tau ona, o laso sifulu tasi na e mai, o kitopa e mai aia le tūlanga o whainga pālota. Ia, le taulanto e la foa i lau pālota, te mina tauna susa o e le ofisa ewe iai. A le maua lawa none wha atu mui malafo le pusa meri, da mai umafa mtalanga i lu. Bo ila vai la tau e filifilia. E o le tala maali o le mulu maunisi. Ia e pe avai atu lisi o tangata i e le imsisi o tangata ni masani. Ia na tu ua leo le pālota po i tu. Ia o le tele o pepa ia le whamtala mai le to inga tangata. Sao. Ia mauna tala anga ia ta inga i tangata nofo nei polua e te lelu la to i loa community. Ia. E i loa i le me whaim ia o tangata whapena. Ia wa whapeo whata inga a peo lena e alu pālota e malo ale wa e to e alu. O le lau te iloa lei o e stala whate tai. O le mea lau te whaia u te mawhauwhau pe u te toi tūla pālota mo. O lo ualu City Council of City e. E fia ni whono o le paia ingale o matu sa e whono ai. Stala whate tai. Nea pia la su e ale wha mongo au. E lua u whono i tonu le tolu tausanga. Ia no whapielo lea. Te vai le no pālota e lua whono le tolu tausanga. O la lana mea lau tue pālota e. Stala whate tai ina stele ai su atu le stanga peo chewi ya le la to ya lu fo ai su atu nga fa ma ia do to te mi le me ai wa itanga ta fa pe na to a e mana ya wa e lo le alta mi fa ile le lunch
wa to alwa tu lola I te mina fa uma lola I fono e ile awa ai ai le la tu amata ino fono ia na o te nga mela va pena fu ila te palo ta ta le na mo to alu e tau na alu le pulenganu ia pe ta te alu pe so pe io il caso fai si le na ta le pe walo te o le te lo te mamla mai ta mai ia fa pe fengala na lua fono todo tau sang ai te le o me ile awai ale mo walo na tong ia ri tal fi di tong to alu ma lo le fai senta po inga vai se me le si dia tu alu fai el mal me jam me na te ursu se vale ai te no ma na ia foi la wai e tau tal me palota le o vatu lo fa mo nga sala vata yo le o vatu lo fa mo nga ya o e fa au tu le o fono le fa a fa pe lua o fono to tau sang ele o le palo le pa mai fa for fa le o to no e la tunga tal ka pa ka lo fa si di kanso le adu ai ma na ia foi la lo tawan fasili o le o fono pe sa o te lo ele o mai nei fa mo nga su so le mena tat fi lo ia Ava pe o le taimi mua le te alu ai a le ute I loa le il tama futanga ta te o le tele o mea whaer community o te wa ai ai aoi. Ai, ima tua tuula o numere tasi po la ufa sa o ilo ingo. Wa le ute I loa e alu fo I tonu o le fono. E fi nau I mtau. E te iai ya. Yo, wale e te iai. Oi palo te le yo ele mal malama ya. Tusa. Leve mai le tu la fono pulengan. Ya tu la fono no la si ele rate oi fina ngam yo ala we yo e to mo e. Ale la si e mo le rate. Ale man la tanga te pa. Ale man la tanga. Ai, ya tato fili. Ya fili mo le poto. Ah, parlota mo le poto. E oi. Awa fa pe o ule alu ile afo ile parlota le lalo. Ale o te mo le o vai ia to e karesia te o latu. Va ia tu te fisi por alme o latu ia. Yo. O le so fisi le pena sa mastona. Ia. Va pena sa val mai ia o la alme la. Ya. E ile tala mana ia le tau ta to ngio mai ngalu fa vai taimi. Ia. O le Ona itama, ona itina mana itama mai Solomona. Na nato a vea ia se tasi o tautua I le whaamasino. Ma fua mai o le sa o na whai o la tutongi. Ia whai alo le ilo ilonga. Umi ni whata avale mi ta o le o nanga ta o le Big Hawke's Bay. Ia ai uma e maua le lei al whaamasino. O le tutongi na itangata ia le se lau sfulima ta la pe se lau lo fulu ta la I whale ia no fuai. Ia. Mo le sfulu lua masina. Ai na le fitu masina le wha o ngai tangata ia whale. Le ngo le si lima masina. O le totongi. Ai le no foinis. Ai le pio pao ia o nanga whapea. Ia maisi ava anga ele la ua mai nele tala. E manu maa lo tangata Solomona ia toa whaal whamsinonga male. A o nanga le la tau whaia ngā luenga. Ia mele toa fo ina I tangata ia mai kanu whawaitai. Tele leo mata upu whapea li ai. Ese kon kalate seini, ese me o mai tupu ine. Mena le isu yo le tato malo, le tau fai e sosoani nei tau tangata i o mai. O le tala mana, ia nā talu si o fai tau, o ima vai e is tangata i e whawhainga luenga tangata mali Pasifika. Ia fai le lei kon kalate tangata mausta I kon kalate muni tai. O le ia le tula fono, le ala ua, le la ilo te le lola po a fie lau ele unga o le whamsidonga le ua mai. E sa o tangata whainga luenga. E pi o pātele la ua unanga le whainga o tangata whainga luenga. Ia na te peo le siali ina na sau fo I le e peni mea la tau aingan sau ai mai o kilan. Ia, na sau la e intotongi alon to o lua, ia se folele mo meo mo tali taile siti. E sau e nofo ai. Ia, tau lana a matamelas fraile, e to e fo I o kilani le asonga fua. Diro al me tupu. Ele io e tu sa matu hama I mau a to ar tupu intotongi. Ele nofo ai. Nala. E atu tala ia le potu la na tongi tolua. E pero kuka soli. Ia. E tala le potu la na tongi tu sa na fa pestama. O le fale le la no foi. O le matua TV la po a. E tala tu pero kuka tolua. Soli. Le no foi do.
Le no foi lo. To foi ia o kirani ia no foi. Tu sa no matua mai mau ato tu pesa tongi ele. Ale no pena na vai yata. Le ai me foi le sa ta una sili to lua pe polare to inga afale polare. Ia na ia me foi le. Ia wa le si foi tu la falta si pe fikai. Tu sa le wata uma I o le vai le al fine si on to lua. Ia, orum ku. Le o ia na wata o merum tu sa lana le vai in matua le tau ia. Wa fa te tainga va pe o afu le la tango o pe o ta o le wo. Ia. Ala tango e pukle o tau te no foi. O te vai yata sili vai rating tanga. Ia. E te saula e matua e ofo mana ia. Wa fo la vai tu sa ma walunga la vai I la saula te saua nei. Ia. Te we saua tangi I Wellington e mai manatu atu. Ai se foi vai le fine se on to lua. Ia, na tu sa le wata o mai ai. Ia. Ola o tau ia le fine le toinga te voi le whainga ruenga risia so e le whainga ruenga risia so a. E Marie Teleri. Na. E ele mata upo le tasi a inga e Marie Ten. Olo fi nau le a inga le po e tausia le lato kau matua. Oi nei tangata Māori matua foi. Tu sa ole na ave le teine au kilani e whaano foi e tausi. A le fi nau le tuangane o le teine. Ia. Malo natari. O sakateinga o le toina. O nana whanau o le tama ma le teine. O le teine la le tausia le toina au kilani. A le mana o le tama le I tai toke rau. Malo natari. Ia mai le toina I... Le o le fam sinonga. Sole? O le fam sinonga le fina unga le tama mono tua fine. O I tausia le toina o fea fo e tauna tausia. A o le teine ale tausia ma le toina I au kilani. Ia. Ia me le lua fe lua. Lua fe lua na wala awel. Mata upu ma te mini la fi na wale wanga. Po he ave le toina. Ia fa me yo le mana onga le toina wa mo le toina dementia wa matana ngalo. Ma le tala le ile o le mana onga le toina mai I tai toke rau. A me tene le tausia ia au girani. Oh. Ia te le lopo le ase nganga o I tua le tausinga le po me o ise Willie Stoina. O ni ana me to tino full tau fao fa pe ni taimi so I fu Stoina. Ai a fai le le to ina le Willie tasi lo na o me yo Willie e fai lo wa ngalo me e finga ta to e fai sa ah me na ma ne fai o ia fa fonga mai o lai malusi o le ma fai lo Willie to tele tamiti o ni tawo misa tamiti pe ma vai atu oi e te lo na o man vai o ia me to tino atasi yo o ia lo mo va ha o ia lo mo va e no le le fie mo va pe a sa tini lo mo va e fu foi la vai já fa na ile tale ni la yai ah fa pe ole le fie ari e faitanga la lava ya alu msinta la lava yo tiro foi na umana fa la wilia foi di tai ya kai ti tai la tata to pese vai foi ya ma lo lava mafta mai fa talova tu sunga Solomona Tyrell ya Arietta Mitchell ia palisina malo fatai Rachel Sifa le fatu Mari ia o vai yanga alsunga tasi malingi mania lava le taa fatai le mafta mai o vale le mati mala fainga renga i otara fatai te le lava le mafta mai mania nga renga le taa ameria fa moana ia fatalo fatu sunga vai ai ono ia leso teo tunufi malo teo fatalo fai le ia na talo tato pese ia se ivala o tu kilani pe mo watu kilani Lingo le alanga ua so ia tuvasa ua lolomo I le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai vau tama o moli ala ui fonga tama whana ua ula mana o sapisa moa I le maasala wha Mali e toa malo tau, e atunu ua o tamawhana, te whaai a ea, masiki oe I le vate a tea. E langona lawai si o toto,
e te ufatu sa moa i tō loto wala i ona e malo o tō whai wau ale mo e malolo Ole ngatai whaanga tama Aole kuna ole mala malama O mai ole ma fau fau Matematika ma le poto salalau Le atanga i whaakolo kiki Kolo fesa masai ene tisi Tusi tala matati whanga Ilonga Samoa i whawhia whianga Ua sisi wala au ole vau Ai nei o sa le vau E tapua ina E tupo Malo whawhitai whawhianga nā malo whepese le mtangi mai sa e leo maula me noe tala noe le fionga na pepetele tala ilene Ia o le whatono le tātou kompania TG Sao New Zealand nei so i fuam nuia lau fionga na pepetele Na whanua ia tu lino sa se lua le tai au A talo patu foi Maanga le tātou pokalame tona le laumua, malo le a lau sui ngā ruenga matana nei vai aso. E tātou hui sa mua o tau te sa pati manui e le aso anafi. Morning lei, malo, ia sa o le lei, tātou voi o lo manuia lau fionga male. Ingali i whapel tātou o whenga ruenga, o amari tau tua le nei vai tau, o mai foi le ai malo si au kilan. Ia, o lo masalo le 5 aso i o mwai atu nei, ia pa o lo lava ma o sa katau tau sa vili. Ia o la stona ile na mana ia le lai la so atoa. Ia ai faisi malungu. Ia masalo le lopo winga yo tau o le wa a matana mo watu tau malulu. Ia ato tau se ale ato sama ina ia a wane talenti munga ma talentu langa fale tonu ai fo. Ia le aso mo mone tu wanga fana. Ia o le wa matana fata tia fo ngaluenga fa ya tu fale o le ale o le ofisa. Ya ono le ole wotu wa o ya fa senga foi nai fe au mo me fa ngai taimiro por fa na ya wa talu lo ofisa ya lo no vinga foi mai ya o matuale nga fa ya pale le ai mai fe au pa ya yo ya la un muliale te mo titulanga au si la tama antu tatu sa mo ya so ya Ia o lo tu wanga. Ia o le teimi a e pito i tele mei fe au ia tātou. A ngai niuta. A ie ni mea hui e o e tau vele le maumanga. E pe o a inana vai to lai tele popo a lewa mai se o yuka mengi si popo. Ia o fe au maasani na. A wan mea to pe atu fe au. Ia su e lo teimi ta e le sami ma. Pao ngā le aso. Sa au le le. Ia au i nei. Ia ta wana ia whaftai hui malo New Zealand. Ya ole la talata mai fo inai indoor swimming pool fo ie pai no tamai te ai tong in la to polo basketball e mai fo ta el na ya awa e tau fa nga el tai na sa ole le tu ole o ngai fu ia inga a inga o i fa nga lunga fale po fo no fo o ia ya malo la vana ya lulu la vana inga mar nga lunga aftai fo le tato fa nga pa anga ti sa mal tato ri tio nei o ma fa so nei matasia tatile yo o tato company O ani mafua anga e alanga te tau e ona avela upa lo tai le sui ma le sui lo tau va. E ui e matua tatou le iloa po ai nei tangata. Masalo matou i au kilani. O tangata i o le mea, le pule nuu. Tua i matou le masani ai nei tangata. Ia masalo pena le tasiale ingoa lai la te tau iloa. Ia ai fai nei mea o fala putonga wat filo ia steni sa moala ya lucio matu pitunu ia la wa ve ila tapalota ia o matu su e lua a council stone ole pora o kilani o ile council la au kilani ia e matu tau masani lava la steni nai wa to do sa mo ia pe lo fo ia la fo ia si sui matu te masani ia la fo a ve matu palota wa matu su e lua au matou loko potla ia pila o ina le palo tata ua wa o le vanga na ia matu te fea ngai la vai ia tai tas ia ini me fale tonu ho le loto I fale ia le ala ina sui wa ma foi ona matou ma sani le matou ngalu e fatasi me fire community sa mo ia le ngatele na
ia o mea e kalesia ia o mea whaia onga e lava te lan masani inai vaenga ia matou ia Samoa le o tono loko poa tine ia mangele ma o tau ia le pula na la ta te masani ia la pula avelo te palo ta wala te tilo ia nga na mai fa tino ile tolu tau sanga le wa lo mo vai atu ia tai lo i pe tau fa pena foi o tono lo mo ma tala no ni mtasi ia fa pe o ia le la to ia lu tau sanga ni stala fa tai a le o mana tolu tau sanga mo o te sia kia le city council pe fia ni fono tolu tau sanga sa o ia fa pe lua fono tolu tau sanga e le o ia ila sanga luenga o fa ia si le la sui ta tau va ta te langlangoin pe ona sa fa te inga ya ma na ia tele ma no na tele asu sa mo na tau va na ia auto o sa e pau le matu fautuanga lo ave foi ne matu tanga tine so o tatou ato tele i ne o kilani ai me se sa Falkland o tatou foi pito to lai ki tanga ta palo tai tau sanga tai tas le lai e matu te na i lavana tatou tanga ina ia fata ua ia le palo tale tu tusa le malo sile na ave langlango ina le fast male cha pipi palo ta Samoa ma le whaingol tātou pālota i nei le mea le mauai le tupe mahaluai le tax ma mauai fo i le wheleni le olai ia o le matua i le lei lava langa e me o le tupu tonu a inga fo i o lātou whale ia o rates ia e totongi i tausanga taitasi ia o tūlanga i suinga o tatite ia tate latu la wala i o meila uli whatula to kount to si atu le mea e ala i o wa ngua lengi paka i lunga le o la wala au alu i wila ia o mene e le ta ul tato wa ai foi dele ma tato fa pele mfeo na yes tato leo a le afia ia lo tato no nofo ai ai me sai tono mauta malawa o nei ai ngati tasi e ta ua lava wa e tele mana o e pakala ta vale luma vo ile la sai lo street park ai to la tulisi asu yo fa sa mai ai tele do pe ai sea a tu so fon o tanga ia le fai tonu le na ave tato palot sa o le ia o tanga ia fai unga ia ta ua ila lo palot wa tanga tonu hulana e anu lo e vai ai ka se fa mon moli o le wa ya todo fa sana pakanta vale luma i ai au mato e fa mato ta vale na le lua en paiona pakai i tu ya o pila me nai e tauna fa ta wele e fingol tatu palota il ne tausa ya men ka tsna to trata ina ya fa palota malo ona wa o el tato winners po man malo se italuai me so le la ta pena vo le stato se ya le la tal malo o tol fa ngol va ya so le play de solo cap mo ta lo mo hasta ya de la au meta no nga fa ni den park wa na to fa ya to ko da loina ya lo no mo to ale lo tato wa tunu me la o ya ai sei por ma ya stadia la mai ya o le mai ne ya ta el record le Eden Park ya la ngota no talo le no talo kilan ya ta i lo ai pe ya se au en fa no fatto ila lo ina ya lo pere ki Eden Park ya mo ya tarsia ya ai mo ya tato man malo lava ya so pe fo ya el tato lisi fa mon lo pe ya masalo no le di umana compal tato li ya o te lo tato pokara me la stofio la to lo winai ya ila to family ya marisi va ngata o le aspirator vai asone ya le sei telefone sfugwa fele fai Samoa e ono manu malo a fai ala mai le valu vai aso taruai sa la fo sa ta api Samoa sa la fo foi lau se len yang le mai cash ya ma mawai entry sa to ai ngai Samoa ya o aspirator nail tato se ile e man malo tanga ta sfugwa fetala ya ai foi fai longa tai lua se fulu e ono man malo foi lo ai ni Samoa ya ole la mo wala la no an fai fo yon to la fo ia se top up man tu e tauna a fa tau top up tolus fulu po le limas fulu mai falolo ya pa fa nga ko online ile mai ko top up po le ClickX ya nan fa ona anga alo ai ni Samoa ala fo le do su limata la pe sile fo ya e fa nga ko le ClickX la fo le se le nyanga le mai cash Samoa mau le no ya tonu le do por to lo ta mitina la fai mi Samoa ta te man malo e ta to fai long tup na le fateta ingo ClickX la foto tupe nei alu digital ope e alu fo mer tantale la fo ClickX nei atala official ClickX Samoa
ia au le vaenga lai anga va na ole se le ni la fonga il titi sa oh ia e le ora va ai la tangata ia la fonga i ora click x ia pe la fo i si fali en fina tala se le na se le ni la cosa o le mai casa titi sa ia anga va ata so fato ia le manino ia mo se vai ngo toi mal telefoni ini se vala wat on me ona fuata ya kilani o le vaenga ta ua wa nga fo ia le ulu le na mai le pato au te e tau fai langa mai tangata ma fai me soli wa fa tanga na mai ulu manu au I fa nga lo fai o fai atu ye o ulu na mai le umuna na declare siaki le quarantine yaki foi manu au ia na mai ale fa foi le se tala o lo no winga le lo pe fo la wali ia na fai ngal quarantine le asolna awa le te wa so tai mer quarantine sa mo fa I lo mai o le ala vai fa sana o mai le ulu male matulanga foi na lu au ya fi me lo fa mai sa mo ya yo no wa vai fo ia la wuri yang kiu ke le aso ya mai so tangata ave pena le ulu mal lu awal vanga e te lo to tele tangata le fa ngal quarantine ya gilan na mai ya sa mo yo to ul masini la le ya ele o ma no ya fa tai mo le a mai le telefoni fa mo ya tato numero le olu atasi li maono tolu fa olu atasi li maono tolu fa manuia te ma fe awole ne vai aso mo se tato fa poponga a ida stofi ya fa tele tu fon maiava ya lo tele tu manuia ne yaso ya fa so vo tato tala mai sa mo ya usi mai no fa fonga I le nganga fia o te toe whaatalo whaatua I lo tātua te duk mana whaafonga I le whaopopongo telefou I le amatango newe I aso. Ao le tāpunia le awa noa mole se fulu aso e whaaulua ne ai ni tālo sanga e whaasanga I ne whainga whaato sena o solia I le tula whono e whainga pālota I le whaai ungo le wai aso. E na whola sia manino I loa le officer Silio le whaamisnonga le fionga papali I John Taima le langi a whele e na o le valu tālo sanga I o whaoru atu le lātou mtanga luenga. O ia tālo sanga I valu e pe o le whaalau I loa le officer Sili. O le tālo sanga ma le sui le JPP, mo le pola le iata o le sā laki, e whaasanga le sui le whaatua tue le tua sā mo o tasi le ua manu malo, a ua paau mo le pola alo I te fua mo le pola, mai le tu malo o le ainga le tai, o whale alini mo mua, o lo tālo sanga I foi le sui le JPP, ia tui loma tusa lani se lota la meko, whaasanga le fionga le sui pāle mia, le fionga atu e lupe ma oi au tele po mune nuku o ne semo. O le isi tālu sanga mai le tumalo sa fata numero mo mua, o le sui foi o le JPP, ia le ana roni muli tālu po sini. E whaasanga I le sui sa manu malo mai luwhi ngā pālota, ia seve te I fui maono. O le isi o tālu sanga e mai le tumalo whaasale le anga numero 5, mai le fionga pesta vai fote vanga o le sui foi o le JPP, e whaasanga I le sui sa manu malo mai o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia vui I inga sione. O le tālasanga mai le tu malo vai mongo numero 2, e mai I le sui o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia Tamaleta Jansen, e whaasanga I le sui le JPP le na manu malo, ia le na tai Victor Tamapua. O le tasi o tālasanga mai le tu malo whaasale le anga numero 2, mai le fionga mangele se katse fioi o le sui o le fast, e whaasanga le sui sa manu malo a le HRPP, ia wa e lua centenari sa mau. So o ai mal tālu sanga mai whaasale le anga numero 3, o lo tālu sanga le fionga papali I lio o lo I pola ta euma se pau, mai le vaeng whaapu whai al whaatua tue le tua sa mo tase, e whaasanga le sui le HRPP na manu malo, le tō whāna mulau uru papali I leota sami leota. E le male tālo sanga lo na valo, o le tu malo whale a le numero 2, o lo tālo sanga I fui maono Maria tuatanga loa Meredith, o le sui sa tau vātu tō tase, e whaasanga I le sa manu malo, le whiunga fui maono mai awatito a safo, o le whātua tue le tua sa mo tase. Na whaadia manino le whionga papali I ta iala whaaltu la whono,
e lima ta ina ai le whaangaso longa o le longo i tālu sanga. Ma o nei tālu sanga e valu, ua whapea o na tawa o ina atu, e tū sa whauina mai tālu sanga, ia i lātou o lo whaasanga iai nei tālu sanga. Mai tu sa ai malita iala, whale tū la whonu e peo na maea o na tu ina mai e le fionga le whaamsinsili, e 5 aso. 5 aso mai le aso e tau au ina ai, ia le tārsanga a le watangi. E mawhai ai o na whauina mai se tārsanga e whaasanga i le o lo tangi po le counter petition i to tonu o le 5 aso whai ngā ruenga. O na winga a whapea tau au ina le tārsanga i le aso ngafua o le mai aso fau e le tu o lo whaasanga i le tārsanga e 5 aso whatu la fono e ta wai ona tu ina mai se counter petition pe a fina ngalo iai le tu o lo whaasanga iai le tārsanga. O le mai ai o le 5 aso ma aso e ta wai ona tu ina mai tali ai la tau o lo whaasanga iai tārsanga o na whato ata o awa turoa leo nei tārsanga i lumo le fionga le whaamsinsili ma le whaamsinonga mawalunga Samoa e a tofa ina ai le aso e whapeo na whaatūlanga ina i loa nei tārsanga mo le suasuenga a le whaamsinonga mawalunga. Le ofisa silum tangan wengo whaamsinonga papali i John Taimalelangi a whele. Wa mai o na whaolu whale minista ma lato minista lango mtanga wenga te tasi al malo i o lato ofisa whape na foi ofisa o lato mtanga wenga te tasi ma whaia lato avo whailoa inga ai ile teimi lewa tasi o lo wha wawe pe lava o na whaia wha mawainga a ofisa o mtanga wenga malo ma mwhionga i minista sa a lato ngā rue wha tasi mai ile paia inga wa mae au. Ai ile whelo ingan tu whātasi mai ile whionga le pāremia, la aule le male tōpula te wau fosi, ia whaurulunga o mōmtanga luenga mā lātou minista fōu. Na ia tu o lalo atu ai mō le tūlanga e tasi o ngā lulue whātasi, e maua se mārusi anga o le manuia lau telo le antunu. Tātou umo whaurulunga mtanga luenga lewa uwhaiatu. Mai whātasi la ia. O ani fe se ingo manatu malangona o maea o martaimi. Ai o mai la ia. Tanga le upuna lesa alu e mai lo le fastu tuli uma. Ana sa auto si zila i. O ina whaia na whamatalanga whapena. O upuna e leto e mana o mia le teimine nei. Tato mai ngā lue whatasi ma vai ngā luenga. Ai sodi ai ol tu la fono mai le usta ial mato fatta la ulatu ele one tangata le tunu pe a fai le loto mai le melea e fa na nau tu ai ina ia ua ni fai ni tu langa e fa te pe i foi ni tu langa e fa tu pe fa tau matatau fa ta inga le tatou tai au male aso le tatou mai tatou ngaru lu e fa tasi o le me pito i sirina le lei mo samo uma, le lei mo tato o wonanga. Hei mai e wholno fo inga ia, ona whiri fo i leo le tunu. Male wha moe ia manuia Samoa nei matai au. Le whionga le li pāremia, le laudi le male tōpula te wao fosi. O le whamana tui nei Samoa le atoanga o le fitu se fulmo leon tau sanga o le malo saina, na wala au lia wha apitoa ai le paia inga lona se futma le varu ono fuia nei le whainga malo fau. E wha atasi le neisa au ninga wha apitoa, na toe wha amanatu e le whionga le minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale mō lio o na whaima sui o le whionga le pāremia, e le so tanga wawala lata wha paanga ale malo sa mō masaina, na amatei na mai le tausanga e awhiv se lau fitu se fulma le 5, le wa ato nei le 5 se fulu tausanga. Wa tele le fesoa swani le malo saina le ati na olo tātu tunu. Lena toi whaafitai e le whionga le minista o tupe, i alana fesoa swani tūlanga toi whaatu anga, o ati na e te tele, vaenga le soi fua malo loina, o a o onga, o le tū i le anganu.
ma le telo a wanofa a skol sipi o foina mai o tātou walo ma whanau, e whaalau tele i nailo lātou a o ina. Mai o se a wanofa e o whaafitai e le komsino le malo seine i Samoa, Fei Mengching, le wala au lia whaapito le lātou ampasa i Samoa, a to ai malana au whai ngā ruenga, e whaatasi le sauninga o le whaatautonga, o le paia inga lona se fulma le valua Samoa. Whaalia le fionga muripola, o le riai o le so tanga wawala lata o saina ma Samoa, o le malosi fo ile o le viso swani i le ati na ino le tele o ati na e te tele, e manui ailo tato o tino. O tala fowia, manui a tele lo tato o tino, fasoi foia. Talo falava e le nei ho i vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E whaitau wafe i a tangata sa awai ni solo te te i tu SS o New Zealand la stona ina te nei e whaali ailo lātou le fia i swinga o whaia le malo i le whainga e tau whaafitau i aile SS-enga o le wā o tutongi o le tūpā oli i male tūpā o ta mā i tai. E pei ona sila fia, ele iwa mau te le atu, talu o na sui ele whainga malo, i ele tū la fono, ma ua whaalea o ngā ina aini talo sanga se tele sa i luma o le whaamisnonga, e winga ele tū langa le tutusa, o le fua o tutongi o le tū pāwale i mai tū pāo tau mā i tai. O ia swinga o le tū la fono, ua whainga tā i nei o na talia i ani talo sanga, e tu i nātu i luma o le whaamisnonga, ona o le fua le tutusa o tongi o tangata whainga ruenga. O savali masolo ia sa whaiai la stona ai sa au fiai ia le tele o ai te tele o New Zealand e au fiai makala estete le sa modi mawina i le to tele o la tau na langoina le solo mai le Victoria Park anga iana i le Bridge of Remembrance. Whailo mai ai le sui o le pisa a sa awai le wha at singa Christchurch. O swinga o whaia le malo, o se ngai o inga o toi fo ia i tua le tūlanga o mea tau ngā ruenga, ai mai se lava o te tongi o te ngāta whai ngā ruenga i te tonu o le tunu. Peitai, o lo tu mau pēle manatu o le Minsta e whea ngai malea mata opo, o Brooke Van Velden, e whapea o le swinga o whaia, o le a wha i titia i tu pearu o le malo, i mata opo e whe ese a iai i te tongi o te ngāta whai ngā ruenga. Na whaalia fo i le pālemia ia Christopher Luxon o swinga o le tūla fono e le whaapitoa i le whaititia i o le fua o tutongi mō le tūpā o ta mai tai. Ua i loa i whaamaunga mai le mtanga luenga le sui fua maloloina. Na o atu i le se funma le walu wafe ia Iuni le a whainga o ngase e sili atu le whaas funma le lua aso o whaataritali i le whainga o lātou whaata whaapitoa. Ia ta ua o CT ma MRI scans. O nei whaamaunga na whaamatu ina ane i le whaalampo tonga o le Apex Union e o wana lei sa lātou tālo sanga i lalo o le tula fono whaamatalanga alo ia. Whailo mai e le Apex Union ua whaamaunia ai i ia fwoi numera le tūlanga ma tautia o le whaale tonu o i aile au nangare nei o mea tau whaata i tu tonu o le matanga luenga le soi fua maloloina. Ta ua le whailo tusi au au le uni o Deborah Powell e matuate le lava la whaina o ngase o ia tūlanga whaale tonu i le nei vaenga o le au nanga i tu tonu o whale mai. Na ia whaalia e matuata au tele ia le whaia o whaata whaapito nei i le fua ina i o tonga fitinga e mana umia ma na tau na whaia mo so o se ngase. Na ia whaalia fwoi o le to tele o mai nei e mo umia le vave o na maua whaata ina i amata o na whaia i o lātou tonga fitinga o na onisi o ngase e whea ngai matinga mo isi tūlanga i le taulava o na vave o na maua i aise feso soani. O se lipoti sa ta pena ina le whalapo tonga le nei le Apex na ta uai o isi mafu anga o le whaale tonu ona o le lava o lau whainga ruenga
A to ai fo i masini o lo whaonga ina o de tau o na whaafau. Ta ua i lipoti le nei o le se fulu tolu mai la whainga le se fulu mo le iwa o i tū malo whaafale mai o lo o iai e le o mawhai o na lātou whaamalia ina le tūlanga mana umia o whaata whaapitoa e fia whaia mo le siri atu i le onus fulu 5% o mai ma maua ai ma mafu ai o na siri atu le fast fulu mo le lua so le umi e whaatali ai le whainga o ia i tū a inga o whaata. Ua fola ele min stale so fo malolo ina se va nga tupe fa pe se lau miliona ta la e fa le ai fale ma masini mo mia mo au nanga I fale mai SS e de tonu o New Zealand ta o min sta ya Simeon Brown o le nei seleni o le fa le ai fale mai o le tino ina ia le ma vave le fa tino ino nga wenga le tu sia le le so fo malolo ina o tangata peitai o le manatu o le pātia le laiba o le folfolanga e le o se mea fau ai o se folfolanga o uma ona whairo mai mua ona o lo au fia lewa ngā tupe I le tonu o le tala whaata tau o tū o le tupe a le malo mai o se vai ngā tupe e mana o mia mo le tausinga masani ma le whaale leia o vaenga e mo mia ma I le taimi I le tonu o whale mai Whaelo mai le sui so upo le leiba mo mata upu tau le sui fua malo loina o Aisha Vero ua pa umawa lalo I le vanga tupe whaata tawina le whainga malo o lo tu nei le foe mo le whaale leia o nanga whaale sui fua malo loina nai lo le tulanga na iai I lalo le whainga malo le leiba o se tulanga lea atangi iai le matua whaale tonu lava ua o nei iai I au nanga whaale sui fua malo loina I lalo le taitainga le palemia ia Christopher Luxon ma le partia le National. Ua moria leo se li I lona whaonga ina leo se moli susuru malosi o le tu ainga o le leisa anga I atu ini vaalele ma ono lamatia ai le saonga le mu o ia vaalele e lua. O se li poti mai le nofuanga e whaaton tonu ai malanga vaalele il malai vaalele I Wellingtone na tawa I whapea na whaasusulu e se tangata ia se leisa a ngai I se vaalele lau pasese a oanga I atu e tūlau ele po le kuata I le fitu I le fiafio la stona ina te nei. O le 5 minute mulimuiane na lipotia ai e lona lua o vaalele le surungia I se leisa a oanga I fo e tūlau ele ai I le malai vaalele I Wellingtone. Whaadia la e se sui o le ofisa le leo e whapea o whaamtalanga na lātou maua na I loha ai o le nei leisa na whaasuruanga I vaalele nei e lua mai le pita nuu o Stokes Valley. O se leo na iai Stokes Valley mo se isi mata upu sa waweayu na maua le nei tangata mata fia ma ua whaia iai mōlianga e leo. Mai o steimio le so le tula iai le ali I luma o le whaamsinonga whaai tūmalo I loa heart. O toi whaamawhaina mai ai e leo mo le sira fia o tangata uma o se ngā yo inga ma tau tia tele le whaasusulu e stasi o se leisa a ngā I so o se valele a o I lunga o le ea. O lo tau mawhaila ofisa leo e whaamaunia I le ingo le tangata lea na maua o maliu whaafosea I kalai estete les free le taruai ma ua whaatalo sanga I le so niato le mamaro le tino o moni whaamtaranga I mawhai o na whaamautu I nai po ai tonu lea tangata. O le na maliu o se li o lo masalomia I le vao le tons fulu ma le fasa fulu tu sanga le matua. O le asfrede taluai lea na maliu whaafosea ai o ia I le walengo o le Horotane Valley Road mai talituruina e le ia afia o ia I se whainga soli tu la fono. Whailo e leo na maua le nei tangata o ia la e ina ia se ofu vai o umi lanu liuli ma se ofu mawhanawhana 5 umi Jersey pa auli ma sa whaiuna se vai efu a e whapea ma se ato whaafafa. So stasio na mawai se whaamtalanga I tusa o le whaala lave e mawhaiuna whaafsota iane I le ofisio leo I le numela o le tasi o 5 po o le numela e le aisi tutongi o le o valu o 555 tasi.
Ua tau fia ele company o le Tasty Products Limited le toi whaatau ina atu i tua o nisi vaenga o ana o loa ngosi e au fiai i e muesli bars whaapea i a peanati ma snack ball products ona ua masalomia leo no maua i tonu o ia mea ai o ni whasi ua mea ni nii. Ua langolango ina le fuafuanga le company e le whalabo tonga mo le saunga le mua mea tau mawha le New Zealand Food Safety whaelo mo iai le sui whaatonu sili a Vincent A. Parkle e ono loma tia le soi fua malolo ina o tangata pe a whai e whaamau nia ia tūlanga. Ta ua A. Parkle o le ua ave sea mai i whatau whaleoloa ma supermarketi ia o loa uma o loa masalumia i lea whaafi tāuli. Ua whaautua ina fo i le tunu ina ia toi whaafo i uma ia o loa i whaleoloa na whaatau mo iai e mawai le refund ai a le mawhai e sili o na la whai. O loa matau mawha nei e awhi ai ia mea ta ua o smooth whole food balls o snack logs o chopped peanuts o fruit balls whape ai ma nut bars. O ia mea ai e maua mai i supermarketi ai whape fo i mawhalo lola haiti i te tonu o New Zealand. O nisi o ia loa sa awina atu i tunu i whafo e iai au Australia, Fiji, Initia whape mo Singapore mai ua umo na whautua ina atunu nei e tusa o lea whaafi tauli. O le vai aso nei a taruai na pāsia ai le pāle mene ia le tula fono to te uteu mo le vai tamaina o tamaiti mai whafo ina ua whaafo sei o nā fia i se pili sa ilo ina i se tūlanga whaanati nāti e le maota. O le taitai o ngā luenga le pālemene o Chris Bishop sa ia whaatalo sanga ina le talanoa ina ma le pāsia whaanati nāti o le neipili e whaingoa ina o le Adoption Amendment Bill. O lona whaamoe moe au tū ina ia tāwhi aila whaina o tamaiti e vai tama ina mai e mātua New Zealand e no nofo ia tunu o i whafo ona o atunga lunga i la whaina ma le lamatia o ia tamaiti pe a o mai i New Zealand hei. Whaalia fo ele minsta e whea ngai maletu la fono o Nicole McKee ua mo mia ia le neisuinga ona ele o lava pui puinga le tu la fono au tu mo tamaiti ia vai tama mai ia tunu ui whafo e moane ia e leata ua whea ngai i la tau moni whaafi tauli i le taimi e au mo iai mono nofo i New Zealand. O nisi o pili sa i loiro ina ma pasia le pānemene i tūlanga whaanatinati i le vai asa o mwae e awhi aile to e teu wino le tula fono le pui puinga lea o le a whaatangai i a fita e la tau te whaatino ina ngā luenga te ngata whai ngā luenga savili i taimi e tūla i mai aini te te ma tāo fia la tau ngā luenga. E whapefoi o nā pasia le to e teu wino le tula fono mo le fisoswani mo ainga le Income Tax Family Boost Amendment. E tele vaenga o New Zealand, e le ima whai o na lātou sila ma mōli mauina ailenga se toto le la i le tae au o nei la, ona o tūlanga wha le tonu o le tau, whaero mai e John Law o le ofisa wa ai tau le Med Service, o le motu i mātu na mātelea ina ufitia i le puao ma wha malu mai sa le ima whai o na sila i lea vainga e pei ona iai mai le tūlai ono, e o ile valu le tae au na le la. Pei tae o pita nuo i le Hawke's Bay, va pēr ma le Wairarapa, ai moise le talwhata i sa po le East Coast, sa wa whai o na lātou mōli mawina lenga se toto se vaenga o le la, i le tae au na le la. Ai e pei o le motu i saute, na lātou mōli mawina, e pei o le lipoti mai le Med Service, sa o pito le lei le silsila ma le mai moina o le neiva inga i le tū malo o Canterbury, ai whape hoi i nuu tū matawhanga i le tū malo o Otago. E tā longa, i nei tipolo wha ale vāo malo, na ma mao le malo le Silver Ferns a New Zealand, i le Proteas a Awhelika i saute, i le tā longa whaita wina mua i le vāo awelua, mo le ipu ho le nei ta ua o le Tiny Jameson o ai le tā longa i au kilani ana po e fitus fitu New Zealand i le limas fumaltasi a Awhelika i saute
o le ta'alonga mua lea le Silver Ferns, talu le whae unga i le lua vai asa talu ai le pulenga o le netball New Zealand, wha malolo ai le tu mau, tamai tai whaia o ngaulu i a Dame Nolene Taurua, maona Feso Swani. I la kapi, i le tamunsanga o le ipu le laulangi, i la kapi e tamai tai, o Engelani lea o le asa ilia makanata i a le siompini, ina ua malo i le lātou ta'alonga mawhalani i le sa nafi, ai o le Black Ferns o New Zealand, o le a ta'alo mawhalani, e sue ai le tūlanga tolu ma le wha o le tamunsanga, i le whae unga o le vai aso nei i Twickenham. E pei ona silafia o New Zealand ena umia le ipu o le laulangi i le kapire nei e tamai tai, ai ua le au i le final ina ua whaia ina i le la ta'alonga makanata i le wawe au o le asto nai. I le kapi o le ipu o le Pasifika, o le ua manu malo fiti i a Japani i le final o le taunsanga o le NATO sanga. O ai o le ta'alonga sa whaia Salt Lake City i Utah i Amerika, tolus tolu fiti, ai luas fitu i Japani. Ua tolu ai nei malo so o le au fiti i le ipu le nei a le Pasifika. O le tūlanga tolu i le nei sanga le o tūla i mai aile i ka le tahia tonga, le ana malo i le lātou ta'alonga makanata i ai e tolus lima i le luas ma le wha. Ai o le manu sa moa, na tutusa le la ta'alonga ma le au Chile e ta i tolus ma le lua ai. E to e tasi la le ta'alonga i le vao au nei i lua, e su e ai le au tasi mo le ipu le laulangi i le lua afe luas fitu. Mai o le ta'alonga luna lua lea o le a whaia i Chile i le whai unga o le vai aso nei. O le whai unga na nei vaenga o telefou. Luas for 5 minute te nei le tula eva te fa fonga tula for man lo tatu telefon tala mai sa mo. E nei minute na fa fonga nei tala talonga i fa ingol vayaso. Moni. Ya lo tatu e per proclame le atal taiao. O le vayaso te nei te fuena pe o mata upulu o fole le tele tala no tangata. Mai sira tatu Pasifika no o le le na to emene fenga la wan. O le liwino tamiti. Mai sa mo. Ya male for fin ngalo o le mistale fa longo ti ai tau ona to e fa marsil tu la fono a pui ngota mai te liu mai moni te lo na fa fonga fo il fa so a sangam sa velina fa ngol vai aso ava pela o isi a inga o fa fonga mai o lai tau mo fa pepa fa li o ta mai ti sa mo wala e to tongi tu pelo ia si le al tau fi o fa ia o fa tu la po fa fela ia pala fo ia la wa avi ton o te lo o le mtau pule le mtau fa va malo le va malo i sile mal malo samo lo inga tau ni sau se fa alinga mai le malo samo le va fa msino e ta o fi ai ia awuni to e talo sanga atu ni pepa no inga la wa na ile aso na amata e va pe afa ta inga la va pe o le woi lumore o le fa msino nga pepa to ya le saini o le fa msino lo inga ai wole mfailan to fai pepa na pepa fo eta mai tila o man saini ala wa lo tono immigration e tal sanga ye pole official internal affairs e tal sanga citizen pepa la na la manino fa alinga le o mai le wa faina fa pe o fa tainga wa ule ne ya la tanga fa liu mai oe sta la fa ta ya le o man mata no man lo ya la foto tu pe si le taufi wole wo mo tino ale ma fai o le tau fi mo le temine si au lia le lua fe lo fitu e ia iulai a umalona na faia tal no ngal va malo e lua ma mai mela ma na New Zealand fe fa so i fa mtalanga ia to tala lo la no na ile o sa mo tono lisi o tunu u ye tatala e valu sfurono tunu u la fa tanga e na ofiti ama tonga al Pacific ngol umal Pacific ia o fe tau fo ala mo lo langona o fe fia fo le o poloko ona tatele o mana o e mai yo e mai tu sai tau ya la le pe o tu lua fe lua fitu bonga lo fo ringa sa vai pili ma su e na o te bonga lo ngo usala o le o vili mai samo ya le o te tala lava no ya o lu furu ivana ya wole o toi mafai o tu wai
Ala wa to fisi. O fela ile na pala ia na pepa lua fe lima. Ala fa mai. Ye na sa wale pa langi na ta fa mai tu risila le wala ke to ta stadia. Le wala ke to ta stadia. Tu sa wa tu e fiu le suel. Pa pe ui. E no fo lo ma su tu po fe stadia no te. Vai ia wa mi fu e. Ya e ma tau rio la langi te e wa fa ngo fia mo me o a. La tu me wa ta we live mai le mo Facebook. Fa ale ia. Mo atu. Ja, live eu mas in 'n paar lange ngai die streets in Melbourne lá. Maar hier to ina na maar tamaza mole. O tata no yo Willy. E aí le tala le lo mie le post le tala New Zealand. O se ali I na maliu es wa fa ya Christopher von Chrisman. Lua so fitu na maliu. Ele isa na Willy na faia. Alu na tamau a inga le na tu. E miliona lima sala wafi. Ola. Ole I unga la. Tau na avi na tau songa. Na cousins. Yeah. Ya, o manel vai la tu pele si vanga. Ai le tau songa to tasi le fiu e su e po fea. Oh. Le tu pele tangata na to tia fase la wa fela tu pe. Me la tu. O uman fasa la fai so su enga su el tangata le do po fe o ia su e Australia. Ma so su enga le. Yeah. Fa inga le fai fam sinonga. Na talo sanga la le to ina ana le tali I le. Le kasen le si tau songa le. Le talo sanga la le to ina il fam sinonga pe faila na mawe ia ono le wole lopo feo yelo na tali. Ai anga va alo na tali I le la tal fase la wafi. Ai te ua te ina fam sinonga e le to apili la to ina ono famil to ina pe ya la to maua no na tali. Oh. Alo no wing ana to apili to ina lo pe te ua maua to ina. E al mena le wei ai le to apili to ina ia ale la uma li fam sinonga. O le a avel tu pele le fa so mai si fo I va enga le ainga le si fo I tau songa. Yeah. Ma ne fo I fam sinonga ni usila wai o le tu la fono ni usila a te usau tu pe le fa tu pe fa tainga pe sfuli mafe pe susiliatu. E le fa tangaina o ina tala mai tu le tu pe fa tainga pe o se si oro ainga. Ala isa tu pe fa pena. E le faina mai sa o le cash ya o e. Pe a fa e te tauna e te ui lo ia po I lava fea. Le lau tau fai sui ina ia luas furu a fea I lunga. Ina ia fai titi ele te lo tu pe alu lo ia ma ia vaenga. E uma e la o sfuli ma fea lo ainga le nel fal tu pe fa tainga o le uma liu. E uma e pena al sfulu a fea le pe sfulu a fea walo uma isi mau mea iau. Ale lau tau fai sui tu la fono ia si ilunga luas furu a fea. Ina ia e mwhaiana mai al tupe au noa ma le tala noa ma le ui solo fa pena. Ma ne fo ile tangata. Saori. E le ai ma se wili na whaia. Ma na ia telefo. Iwa vela ta ua mo le lo au wai me whaia ainga. Vili ma ia le sao ia atu me whai tanoanga. Al mena le fiu su e le ropo fera wari ei. Vili a telefoni a tape mal telefoni. Vili a telefoni sa ngā tupe o le maliu ma sa whai tape mal telefoni. Ya tu fala ele lo la metupu ale lo le so le vile tu ele on sa on la fa o le tu fanga o le se ele o le tu fanga o le se ele ma la o miss ya na vai lá e foi ya o le so na me uma la me le fa ya mo na ya inga le sta pena e fia ni liu mai tameti sa mo mana ya to ta o filo la tupe ma la se le ni ia mai vili lo ia fa matala ile mele tupu te walu la tupe e te fa pe mai pe tupe ne tu wai ya la wale va na ilo o ta o fia ya ta u ye te ora to le ilo ya me o mana ta lu si le fo le ia to e mo so tanga le le ia ona to fa o le o le vai to mai do to mai ti mai sa mo Ya, malo. Le ua toi luas fuluana minuti na tale o le itu la se fulu la vatu sa fia fianga nei. Ia vai foi ia mtal tano fole nei tala ta longa stemi luma. Fatal fatu fatu Amelia fa moana, malo fa taile ma mai ta Steva. Ma fatu mai nai kan pro Australia, ya sunga Kevin Swalker, manuia lava nga luenga nei ta fa uliuli pole yata. Fa taile lava le ma mai manuia nga luenga. Ma fo Eric, ya fa taile lava, ya fa tonu tauloa, ya o pira a fuatanga.
Ia, ma le to tele tātou. Tinu nai mai mua mai, ia mwhaafonga mai lunga le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Feel
Malo. Tasi ya mtame o ta to talo talo. Malo. Ya o le ua mai ia talo foi le langi a feleti le sa fatoni nei Tokyo Japani. Ya o le fa ingol vai aso. Ya o talo nga le na o tamasa o ta alo. Na so nga champini a feleti le langi. A se talo fia mo ta tu tinu Samoa. Stamale o leva telen tam fai mai fai si Samoa. Ya talo nga le o le pulu sala falafa politiskas. Stamale o Alex Rose. Ya o leo fa mo ina lon tam fai ile pile apa mea ono se fulu male ono tesi male iva ono mamao na tong mita yeah ma na ia te to ititia ono fitu mamao so te ya ma no lava ma na ia tam fai eva peole te mo mole o ma wa se pine sa mo ta longa nei a fele tia langi sa no winga fa wo pele le ona tongi le masidi atu ye no winga e o tu il olimpika le sa ui ye lo po mo sta to pine apa mea po pine sidi po pine au fo wale alu iluman le va tenen na fa ista mare masiu le tatu tinu asa nga te ta longa la iti Pacifica ya o Commonwealth ma olimpika ya ele ilunga na tu le mai ya le fa mo ni ina le ya o su nga champini ni na ta masa lo langi ta ya mon ele fa mo ni ina le tam fa le alo le tatu tinu ya tatu se e mai na ua malo lo e o teine a New Zealand ya sa ta al falani fa ngol verso nei ya se ya tuka nata ta alo male au engelani ya ole ta longa na le fa pe fa weekend hemme la tal valus fu wa fe ta mata ta lo ana man na o engelani po mo New Zealand pa le pangale yo malo ka nata malo site le ka nata le ole ka nata no mai le tau sanga le na fa nei le World Cup pa teine na su etupe foi na itene na o mai fa nga luenga ela tonga luenga tuma al malanga la le na lu nei I Peritani el World Cup na fa la to so nga tupe online na ma wole milion na ma no tupu ni usila le ole me fa la utala esele le yo maka ole au le atene a kanata pe se ale mo se fan te mal ma no so so ni le au na itene po le me le ni ai inga ma fa o fa le le vai matanga luenga o taalunga a kana tai mafo ina le anga va na itene ni fan sa no le tu no tele tupi oi ya te lo o nga o te lo te le la le lu imo le tu no le kana te wa au la tu au lunga le so sampini yo polisi talonga lu mana yo te le tupi te ni na mo wa ya ta ua ia e fu el talonga la kapi ya o fa mo monga pe ma tolu se la mo tupu miliona tanga tele langi e fie la pi te wa se la tala fa ya tu pe o va foi mal piriona ai o ta ole talana na o fa tau e disi tala ya ase to siaki te wa sasi ai fie la ai fola o ave fu ai al mano kana tau ta o kana tale fie se la 1 miliona tanga tala la ai mai se o le fa ina ile au foi le pe o tiro mai tanga au New Zealand o le ya le o kana ya le foi ngo mai le o mo se tu pe so so ni si ya ta sia ya ole au New Zealand ya nan fa ina
Ia on tatou se mai no le ai ta longa le liki. Ia fa au ia toi. Ia o le au le Storm ma le Sharks ta alo la le po le so freile nei. To is fulu minuto le se fulu. Ia o le sa le fitu le fiafi. Ia o le ta alo le Broncos ma le Panthers. Ia po ai o au ia e fa. Ia o le amalolo. Ia fa waulo le si lua lunga ma so le final. Tu sol verso nei la semifinal verso le la sau le final. Na tonu. Tau tia le. Ngai le o le Panthers so le au le Bulldogs and Pozo. Ia. Wa ila le sau le au fo le sa fa mate o mai tanga te la ki to o mai lu. Ia le to fo ia le Panthers le malosi a ngata le malosi. O ta lo fa si au le Sharks. Yoi. Le au le Raiders. Pe la to ia sa sili le tau sanga ato. Ia le ufa ina ia tolu lua le Sharks, fulu lua le Raiders. Ia le talonga le po, e lua fulu ono le Bulldogs, fast fulu ono le Panthers. Ia le la ua sa au ni loa au malusi e fa unga le vaso. Nei, sto ma le Sharks le po le sfreile, o le Broncos ma le Panthers, ia o le fiafia le sa. Tu fa atu fu le Broncos. Ia. O le fula tu va i le Panthers. Ia e sa le ia. Ia tansi ia di talonga stato au. Ia, le na. Al fa unga verso nei le la ta aloia le au le Wallabies ma le au le All Blacks ta longa le fa au kilani ia wa mata le Bledisloe Cup e lua ta longa le tausanga nei ta alo lunga au kilani o le sta longa fa Australia e lua foi ta longa le au Argentina ia ma le au Afrika i saute fai foi le fai aso nei ma le verso le ia te lua ta longa le fa au kilani le verso nei sa ta una mai la no Wellington nei e sia ki po mano si pe o peliki o pe tato malai sia ki le mano si o peliki ia lo to e ave lunga ia no winga ia se tato talia so lo to se fo tali ma tau tia so le au le tali ia e no man malo ia le o kenta pi fa ingol vai aso io pe tai tasi ava yaso ia se ieles io ia malo. Ia ma le tamilisanga na le Pasifika na ua champine i fiti e na ua manu tolu lua fitu o Iapani. O le teminei la ia mua fiti lua ia Iapani tolu tonga whakanata ia o Samoa le e leo ison tūlanga. A le la tota alo ma le au o Chile le whae ungo le vaiaso. Ia nei lo lea ia po o ia malo ia wanga va ali polo langi lua fe lo fitu e fe Australia la sa ai na mata talo ia no mata talo ai dalo ole mana ia le tatu au mana ia ta alo nei tama ta te va ai atu ai le nau vo ile le wala to iloa ia a malo ta longa le na fai nafi ia e tau fai ngofia la ta longa na lua ia pita ia ne ia ole ia la mana ia lan tu sa ta tolu lua ia ai nai mea tau anto e tiro iai ia o me volele le pasi atu le polo ia pa ia me fai unga le tau na fai to mana ia o no fa longo le tala wote le mata fa pe mana ia o talo na istama fou na mata talo mana ia o talo na istama fou na le wa le istama na le na siko ele na luan siko o fo ile wanga le te o lingo istama mana ia o talo tama na so ia pe ia ona tamana ta alu fafo ingo pa lang pingo samo oi ia o ngalo ringo lang o telea ia tamata alu le lo mafafo ngo ia o ngalo se i loa se uma ta watu stemi o le talonga la Samoa ma la Chile e faia i le sane ia lufu le valu se te mai le afo le valu taiao afo le valu taiao mana tuale la suili taimi ia e ta tu sale la fa vavel taimi ia o la wati la le i lunga le wololo fale se longa tanga mai la le vili ia wati vo nga le smart watch ia o la telefoni o la computer me o mai digital ia ko meti ana sui ia o le afala le valu i le taimi fo ai tu sana o le afal fitu taimi tuai ia mo se fie le tunu ia te loe o la Sky TV o komiti fo ina sui e ki ko ala TV le tai o afal valu ia taimi na sa o talo pe a fai e fa sala la mai Sky o ta fiu so e le pola stona pe sauta lo te le lo la pe sa Sky pe le pe ia le sa Sky ia sa ola io ta fiu fo isu e le se me na sa io ai pa wartu langa tau ona to atanga i tatu fa ya o tatu le nei luma ia i loa ta o filanga la ufa la vai ala a Chile
e fa ngala la tu le nei luma le malolosi tino le leo tangata fu ile le me se teme mo le polom ia te vai tu ta un fai na ta tu tamata ofi ia e fai asi malolosi te le au la tu le nei luma ia tal sia ia wa ta tele man o e fai se voka pe Australia e le stato io e o tele tata mai ti e fi o World Cup ia le wo fa fo la la to man o fi o World Cup ai ale anga va ane ia o fa ngata ai pe tata no e ta lo fa nei ta mai ti e o nei ia a usa mo World Cup o le tele ona ta mai ti e le piki al man sa mo te min ia le tu le fo na le o le ta longa le ta longa le fai le sani ma i matua ta alo harta mai e le ilana ta alo le ia ilana mo so na vano ia le si tu e mau e masakala pua le wa tele i kala pula kapi o Amerika o isi nu la lang le mata mai va pe mana ia la tama le ia te o mau skala pua tu no i fafo ia la sa nei la fo le vadu tao ta longa sa mo mo chili o ia malo au na o mau tino lava e sao i le pona lang i luafe Luas fu mal fitu. Malo. Ia. Ma tunga va alfa ingol vayaso sa fatenu ina Switzerland ni Geneva. Ia e o mai nafi. Ia ole ese va no tatu au i va e tolu ile su champini. Ia ona sa fa le tonu wala tu unga i stu unga ile astona i mana nafi. Ia le lana tu ai va Australia, ia ma le va Switzerland, ia ma le va Asiamani. Ale tu mali ai. Te mo le va sia mali. Le fia sia mali mal la to va ai no mo la to va nafi. Le la champine sia mani le vai le ina Geneva ina Switzerland. Ia mana ia. Alo. Ia na io tatu tala na ta longa. Ia e fa uma tu tatu pokolame. Ia tau te mafuta tau tolu le fiafi. Ia le la ma lu tu fo mtasi e tau tu level temi na. Ia la tasta to pese vai foi. Ia ole i tal pese. E si tala le ole tele yo le fa ina vo le leo. Meu e le company Australia le fa long mai la Australia tau le Optus. Ia na sui le lato meta o le firewall ia pe o company e momolia tua meta o le network e momolia tua le o nanga i lo fale o le telefoni po lau wifi me o mafapena e ila lato nga luenga e ta sui e lato devices po mo meo o le meta o le firewall o le masini le mea e sui eu sala update ou upgrade wa mai me tuai anga ele vanga fo ai wa faina ela so ta inga tangata Australia e ono se lau emergency calls na tau mafai vili wa faina i South Australia Western Australia ma Northern Territory e o fo inisi vanga New South Wales ile version le fai una version te nei e o mi atole o la to emergency number le mo le ola on ol swing on machine le foi na mau tatu tautua na sui me ta o le au nanga le upgrade e me au nanga le mai tatu internet ia le na fa ina foi tatu fa salunga o le mela na tuputas e fa tangata na mali liu ai le vanga le o vili atu le o le tamaititi e valu vai aso o le tinai ono su valu tausanga o le to ina fitu fa tausanga ma le tama fa iva tausanga me foi le vili atu le ambulance a o le ola numela wa fa ina so ta inga ale company telefoni le Optus Australia tu por version internet se vai la tele fa le tono nei tangata o le si foi la le tu ele le ia se a inga to lua pe to toru pe to fa ai fa ni providers pe tolu ni company awai fa tenga oe e te le Spark ya se si o walo e le Vodafone e po le One New Zealand le ya ya o le si e i le 2 degree a fa ina le si ala e ola le telefone ya al mela le ole yai umala wo nanga tasi ala te le ya wala nang upgrade up ena na suya o mo me routers po firewall ta company le fa le tonu le mafsote ale umali di wetanga te to fa e tu ai ono le wo nanga ne vai la ya vili ya tu le ambulance po le so ani momo mo le sao se vi le se sote
Telefon le sona la mai. Le sona la. Vai lo ai. Company telefonia tolu pe fa a pe le si ala ona le. Sa. Ma se lava pe fa pe o tona tau si sto tata matua. Ia afa pe tasi company telefonia o le mena le ona tu. Ia dua pe tolu company i motia e na life so son. Tau si sto tata matua e mo mia vai life so son. Vili atu le telefonia le ola, vili lo le si ola ola. Ia. Ia le la o le la le lo po le tu langa le afianga al company le Australia. Ia wa e te le lava le sala mai te tauna tau i fo i company. Ia uma le so enga o la tau le na mafua. Wale na le ola telefonia tanga tau fiu e vili company le ola. Ana no yone tanga te no o mi so so an. Na mana o fu le no na vili tu a fai mai fa tu nunga ni telefoni. Ma sau ka vale ambulance. Ma sau ka vale ambulance. Vale ta ul ta tu numero over se la on station. Na. Ia e fu fo le ola pe fa pe le ola telefoni. Ia na. Fa tainga va pe te ole mau mai le tunu uru tanto ona ona wa pele au company wa pe fa sa longo telefoni al company le tau te le provide po le mau ya ta telefoni ia le fu sta to so tai sa mana ya malo o fu mana ya tata le tu si stanga tale le tano mai lunga e family fsili mai pe fa fela ia la pe fa iwa mon tongi tu pe liu mai te miti fa ta si mon pile lo ia mon tongi ya ola we tono le official famisi nonga mo se la tu fa un la la bangon o le fenga tala mta o pure na tas i lo o lo mana tu le batu a ya o no le i sai ni le official famisi nonga i o la tono io ele o se se la le famisi nonga po se le official lo ia ai o no le me o fai tu ali sa no ingala o le me tau no fai pe tau no tala no mai sa mo nei e foi na tua tu leva no ina ita mai tia o ia la tau pe pai lunga o lau fa masino sai ni pe ai mas ele dating nga lot ai pe na ave do tonu ele official o ia fa tainga pe na ave tonu le official o ia ile aso mo o setema ale fa to apa si tu la fono le ni silan ta fi nei por so fu montu a mai la dating na fa pe mai fa pe lo New Zealand ia fa tanga la vanga na o tu tonu le official fam stonga sa mo ile aso no minga la ele lo na ta o tali a fe sili pe la le official o ia por le as tala ia por official fam stonga e mai le tala le official o ia mai lo na ia inga ana ia na o mai am tatu klamit atal tayao yo ia man tole tau te mafuta yo te la ola tu mai la fai sasa mai la ti mana ia ia la mana ia le mana fai so se fa tu ina nga tala uto Hoje tem motel mai sau i buvai ia nga le se sasa au mai no Tino mo via uta mal sasa yo fari mo tanga tena te miniti ya tamo tatu tu mafuta e umalo ya na ipese ya la tuna te tatele yo semia yoi na tatu tu felo ai foi la ia le tuna futasi ia pese nga su filo ya tatu mafuta te la va via lu al fare le se pa ile tuna tolu la fia na ne auto tosi itu o fori ngani la tatu mafuta ma umal sunga le va va foi le tu mai ya batalo batu ni sunga ngafo pula salwa tele mua sepa ina Australia i Sydney manuia lava ngaluenga ngafo ia sunga fatua silulu polta mai au kilani ia fatalo fa sunga Pasco Cap ia ole fionga le lua li a Jing manuia lava ni tau le lua li vai tovi Filemoni manuia lava ni tau fa after ma after mai risati Alisa after tele lava ia vat manuia fo ni tau fatua senati tu ua ia maltalenga le vao to lei matapula Julio ia o ia le pule nu mai na i Melbourne ia amini fa mona faftai Te maloa ina yo lima
tausinga e te ala usu I le sengi sengi e ngā opo Sio ainga masi au whanau nei whalolo He te talata maua nei o uola to I lalo Mama o ele ala o loku fina umalo E te taungata nai penina Ia fia fia oe ta ate taitina Oi oi mata o le whea ngainga Si au tau tua e whaangalo ngata O whainga ta whaafita uli e tele solo muli Le munga lape malulu e tele whaafiti Tangi le bau saili le tai tuli mai le ali Si o utina ua o poto loa fulingi Lo utina ia ia lo fangia whaamanga lo ita Ua o tofo I le sua mali e o langua o ainga Lea suneo tu tawi atu ai loa ngalofa Oyo lau pele o oyo lo uangu tu tausi aina Ia whaale atua lau fautua Oe ole ola o lo ainga Ia tō mai rangi so manuia Tau whaamanuia Mosi au tama O lau tāpua ia E te whia I mala Pipi nei loha, atuma wai loha. Pipi nei loha, atuma wai loha. Ai awale tufa a o ne ine atoa. Pipi nei loha, atuma wai loha. Pipi nei loha, atuma wai loha. Ai awale tufa a o ne ine atoa. Ina ua taunu u le maliu o Yesu ina ia mangalo ai oe mau O se avenga e mama fatu pe ai lo uola pe amanatu I le alofa o Yesu le faola Tonu ai lo loto lo wali I o niaso umalava o totoe o lo uola O te pese ai pe ama o bibi I e mori mau I le alofa o lo uatua siri siri Bibi I le loha Atuma wai loha, pipi nei loha, atuma wai loha, ai awale tufa a o ne ine atoa. Pipi nei loha, atuma wai loha, pipi nei loha, atuma wai loha, ai awale tufa a o ne ine atoa.
alofa o le atua ia i tātou ia so taitasi. Whapei o le angi o matangi pua ina mai ai le manongi o fungala au matalasi. Awa olo na lofa walilingi whaua i folava ia i so o se tasi. Ai o le a ea o se tali tate tau ia tuai le nei alofa o alasi. Ibi i le loha, matuma wai loha. Ibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Ibi i le loha, matuma wai loha. Ibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Ole nei lalolangi e mawai e se atu pei o se ufiata. Ai whatau no ule fina ngā lo le atua ua ia tā ua mai ana walo anga. Ele ai lava se tangata e tu atu matali atu e fia poto sona paua. Awa o ia o le atua na ia whaia o mea uma e o lava i le tangata. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. I le tusi e wha a Ioane whai mai awa ne Italia ina o a o uma. O nganga uma o e tautino na mali uma Yesu Keriso i le tino e mai le atua lava i lato. Awa nganga uma o e le tautino wa mali uma Yesu Keriso i le tino. E le mai le atua i lato a ole anti Keriso tonu le na wa iai nei i le lalolangi. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Bibi i le loha, matuma wai loha. Bibi i le loha, matuma wai loha. Ai awa le tufa a o me i le atoa. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Nanga alip sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fore nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa ngumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilota ma Tofa ina soifua Ta la
lala afia oe ai alo ita tui e ova i lo tama tofa i na soifua. Tui whaatalo whātuli nei tai au i le mamalo lau whaafonga po whea lava lo e maua mai ele tautua a le si ufonga le lau mua tui whaatalo whaatu malo lava le soifua. O le polkala me o tala la walunga le mai aso pia na masani e yaso wharai le tiktasi. Taminoa toi me le fionga le le pule af msanga te al moresi. O hafo iniso vaenga o iele tautua al si ufonga lau mua neiva i tau. Ia le ngata i lea. Po hafo initala fo sau tau whaafonga i iele neiva i aso. Le am whaintoi wha lau tele a tele. E ala tu nei polkala me. Ia malo sai fo lau fionga af msanga te alo whalap. Fatalo fo fo ia Savelina. Fape fo ile pa ia maulungo le tato whaafonga le tai au. Malo lavo le soifo mauma langi mama. Malo ia leo tato. O mai fo ile whaionga le neiva i aso. Ia ato mau pele alofa maleanga leo le ato i tato. Ia o te loe tele lava vaenga af msanga e. E fia whala ulo mua. Malo whaafitai lava. Ato nue mane ho tata noi tato ngā luenga peo mua. Awa mai e tato whasal launga le palota mai Samoa. Ia so oi ma le foi whatau tōnga o Whaipule, ia o Minsta, Palemia, ia ma le whono mua le ale a fo ia le Palemini i Samoa. Mo le tato au nanga e pe ona tu ina atu. O le sa tam whai lava mai le taimi o whainga palota, e le i ofo ia i le asol palota, ia Paul Kalamentu ina atu. Ia, o le ala ua wawai nei Murray Whaivalu o ia le tato social media manager. I le au i le au ngāl tato Paul Kalame wai whaima ilo tato tautua ia po talawhia ngai po. Mana ia lalwa wai atu fo i stats po whamamunga le ia. I le palota lava la ato ia i le lungo le YouTube e se lau fast fulua te si mane valu wafe tangata na mai moai. I le vea ia le election day le tai la sol palota. Ia au le Facebook ia to titia mo le afa o le miliona e iva se lau suta si afe le afa i o tangata na mai mo longo le Facebook. O longo lono winga i tato tautua le na e o le matua to tele o tangata na mai moa i longo le tato ngalwenga na whai Samoa. Mai al vai aso le palota, mal whainga palota, e o mal talanga o le fo il fono mua o le Samoa, le Palemini Samoa. Ia o le tūlanga na ia fiololo ana i tangata na whamaliaina. Tautonu whamaliaina o tau tautua al siu fongo lau mua. A whapena ini wa ainga po ni vaenga e tau tira fia au ngā e taltanoa maina ia whaalea tili le tautua al siu fongo lau mua. Ia, fiso tai mai mana i taltanoa na vai fo leo mai tau i tūlanga e tatau o na iai le whatinonga ngā ruenga mo le anga i luma. Ia e mai a tūlmana ia ai to e ngā lue fo tato o whai ngā ruenga e so swani i le fono le na whai ma ina tō e tau tūli mo le whainga palota i loto i whale nei i porua. Ia, pe an taltanoa fo lunga Paul Kalame tonai. La ngā lulua le si ufongo lau mua talua i leo i nei porua. Ina ia tamu whai e tāla i le whiau ma longolongo po i le malu le atunu. I tūlanga ina ia ma whai e o na whao Sofia le tato atunu. O tau le tau o na whai palota, ina ia palota whao ngālawa ia tatau lea. E le nei fo i tau sanga ina ia manino ai tanga te porua po ai whai lau whiwhiringa wau i la tau ia. E whai anei tonu e hawhia e tato soifuanga. Ia wa mātou e ngā lue nei porua, ia le vefo i mātou. O le tato whono lane le whai, ia lua hawhe fitsi lau lua lima tangata no mai mo i lungo le tato whasalaunga le whai atu. Ai owa le se lau tangata na e le ho, i tu sai ma le li poti na tu ina mai e la fionga ia tangaloa, taima, Dr. Taima Whangaloa. Io ia na na inisi na whaafoea le vaenga le ina ia whaia se whaatisinga i le vaenga ne o ne poto. Ne sa whaanga le Man Gavin Avenue Community Hall. E ina ia tangata fo i o sui tau wā, ia mai la tō fia whai ni fasili. E manea la e le press release po le pepala uman sauni le
tangaloa e pea la e alu nei se fulu tai o nei Paul City Council. Ia na whaasara laule la tō. Ai whaamomongo o vai e tia ia. A tonu e pito e siri na mana ia. Na foli whaasinga le na whai le ngata le numera. E male awala na whai e o le awatu e male media. Le na whaasara lau o le taimina na live. E mwhai ai ta i la tōsa i e mwhai ana matamata e fo lungo la tō telefonu whea whea i taimina. Ia o lai mai mo i la tō flafu whainga whaasinga. Mai maupena le leile tau le fiafina e whaia sina matangi o le fiafire ato no lana le anga i enisi o le tato atinu. Ia lana mana ia le ato na whirongia. Ia o whatau no e fo ile vaenga tā ua mo le tā penanga tato. Tasi ala me naunau e tato. Ina ia awailau pe palotana na watu. Whatumu. Ia tō te utusi na watu e mal te utusi. Ia atu alo e whaataua wa ipo whio o le supermarketi na te anga i e sidi e ipo whio tu o le pusa i tu o tonu ia pepalota. Ia ona lafo i lole o pepalota. O le aso fitu o le masina o Oktopa. O le aso muli na i tau e ona lafo lau te utusina i tonu o pusa. A umalo le aso fitu. E le toi au ngana lafo waire maua la tau wala so sfulta si le o le sfulu e wha muta ili te li eino o fo i o tato a pepalota ia. No na winga misa lole le aso na i e tauna e alu e fo i ave i ano fuanga e se i wha lau roa fo i tato o fisanei pe ala talata i le aso sultasi. Ia pe o vaenga na le ele tato whaasala laungo o sao tapinanga fo i mai Samoa. Ia o tasi Salem Sem o iolo te il tato ngā ruenga i Samoa. O le aso le whai le palota. Whai asina fulu o tāsisa. O te aru o i whalonga tu ngata nai te tale mai o. Ai eisi a wala na whai na mawhai e o na whaatau no o le whaasara launga o tātou Pulkalami. O le si vaenga le talta noa toi a tonu mo le tapenanga la o tātou le tio nawa a matana maasengi le tō tele. E whaia tātou review i taimi ese o i tausanga. Ai myself whai ungo le tausanga po le amatanga. Na mato wawa aile i Pulkala me tau o na whai ni swinga ia ma tau whai ina ia manino ma maua e tātou ia whaamtalanga au ngā mo le atia e o le tātou so i whanga nei au te roa. E peila na amatalia le vai aso ma vai e il Pulkala me nana watu ina atu lo e vai aso nei, le ua whai atu le teimi o le ato whai liai. O lo ngā whama lawana whio ngā lawano ati i lawa, i whapea ma mari i tato pisa, whai wadu. O le tato Pokalamela na ua vai atu aile au ngā tele, o le ua amatain whamamrama whamanino ni sio vaenga. O le laki o tato, ia o lawano sa tele na soifua whasa lau sa mo i temi foi o amata mai e whai ngā māloma i tausanga o vai. Ia tele folo ni ia si la fia i whaanga solonga o fono ma whai ngā o palimeni Samoa. Ia lai mana e tartano foi lai e i lana ia vaenga i le meolo i le temi nei. Ia whaamamram o mari whai valula o mto i laki au ia wau i na whanau nei. Tusa leo whai malana o ngai ia foi ia lawanu. E whaamamrama ia malamrama tiri foi ia wale whaanga solongo tato whasa launga le tio mua so numanai. O le Polkalame la le o le atu whai lia, le sa whai le taimi lea. Ia o pule mangafa talamilo sa na whaia. Ia lona winga la le la ule isi awa no o le Polkalame le mo le taimi o le se tau sua po la se si awa le whai ei. A o le tūlanga lo i tato whasa launga o le o tele na maua awa no e whaasoa i le atu le tae au. E fo le taimi mo mua e mawhai fo in whaawa noa nei minu te muli o le Polkalame lava le se fulu. E tō maini fasili e nisi ia ma tau whai e la ua tali atu i fasili whaapena. Ia ai ei fo tele o isi tato Polkalame o lo whasawari vea e tasi. O lo o whai e ia whaasoa e mwhai o na fasili mai tato. Ia pe o le whaanga solonga na o nei fasui inga na. Mai o le ua wawa ai fo i mātou e tō ilo ilo u mā tato Polkalame ilo mga luenga la whainga luenga. O le ena tele avatu tato tala fōmata ua o lo o restructure le malo.
ia ale vo la restructure ma to la ma va ipo tal fe ngai nga luenga lo fe ngai ma to o isi o ma to na fa nga luenga mai ese men a mata melenga luenga ese me o fa termine a tato va ai fo le swing o technology le o ye ia o le o tele na le lei uma la fa nga luenga fa nga o technology mo fa ngo ia le vo la to va ai po tal fe ngai nga luenga po tal fe ngai le pepa fa nga luenga le na fa nga luenga le tanga mo le aso mo na no lu fale mal si fonga la mo ina fa tu langa la ia wa me ia o nga tele a fa ia se va ai vo le se review organization po sala putonga e va i po tu sa ia pe fa nga luenga le fa nga luenga mana tuti le o fa tino termine ia le to va e tele fa nga technology ia o le si va nga na le tam fa i mal la mo le fa nga luenga wa fa fa ngo fie ma to na fa mali ina le mai mo mai po fa fonga mai fo le tinu ile fa nganga le technology le va to i mamuli to ita to fa sala longa i to mota malawa ole vai ngala na ina suinga na mane fo mo si le fia ya ai fo se vai nga to fina ngalo e a me sel ta to fa fonga e to va va e ma to mo no le o ta no tu na suinga ye ta va va ye e mane fo le so tai mai em fa ya ona mini mai le tolu va lima lo yo fa em fa yo no tal no atu peta no fo se so la fa nga renga ya mane ya le tu pepa mai fa pepa mai yo na manino ya la ya ma fa tal tan no mta fa pena ole fa no ta inga la volta to le tio ina ia le lei le fa tinonga o lana tautua mo tatou tangata al mena mo bia folto lang mo to so ni ina yo to sa me ele va vai mato ia male na onga foi o to ai langa le sel mele fa to mato sel me to te mana o ia na mai mo le te mio o la foi o fa sa longa to inatu o le vai so to na sa tala no to e to langa tatou fa nga lotu e pe ona tala no to ia le o to e foi mai tatou le ofisa ni e fa to langa tatou au foi lotu i tae o te tasi. Ia peo na utana no atu ia. A wha pe i se a foi au auna le tō e fia tau tō le vaenga lea. Ia me whai o na tala noa mai le tato ofisa o le numera fo le na me whai na tō e sau message o le tōlu walu lima no lua i wawha. Ia e vili mai le maupal ia nae amata le ofa tōlu walu lima no lua i wawha. Ia pe tu mai la io lo swafa malo io na vili atu le ta no fa tu langa tato a por kalame mo le anga iluma e me fai fo una efso ta i mai le info @samoacapitalradio.co.nz ia ma tu mai fo sau lo swafa malo le se numero ia no ma tu so ta i fo la ia fa nga solo i lola io tato vaenga le peno tala no atu verso to nai stasio vaenga va ai ele tato litio ina ia fa safu atu leva no le isi e kale si e fafo to Wellington ma no hatun porua o le tato litio ma le lua festival fa ile masino november na matai ona fa no o tato i vaenga o mo New Zealand ina o tato fa sala lau lunga o le PMN, po le Pacific Media Network. Ia a o le lua festival ono na amatai lona whaia tato app, ia lua festival tato lunga le Facebook, whai unga le lua festival tato lunga le YouTube, e o maltemi nei. O le ala wale ngata tato whasalau ni New Zealand. Ai o tu lawa i Samoa, mai si vaenga le ke lope. Ia atono e foi stay me mo atono e fai mai nisi o la fai ngā ruenga pa ia le tua Samoa fai ngā loto tato le tio ai lot fale ainga e mana ia foi wa isi o tō malanga e se mai ma fioanga ia la e man tō alfa i fiau na e tausia ia ngā ruenga wha pena ia e mana ia foi tato ave ia vano wha pena mo le anga i lumor wha fo o ngā tato wa o tato tō tele na olo mai fioanga Samoa ia le wala lampapa o si vaenga o Aotearoa nei o le vaengala nei wha menino atu o lo te tala lewa no i so si whai lotu po si whai au. E o lewa i tono mawhtanga whai au. E se si fianga lua le vaengala ia so tai mai. Ia mese foi o tō le mo se awa no mo mua. Ia o tō langa nā leo il wha ngā solongo le tatu ngā runga le vaengala.
Sivalina atonu le ovanga momona le ofia fa te atu ta o le mo. Ama te tol ta pokola. Ma lo fa tai. Ona I vaenga ta ua fo I sa fa ta no na filesa. Tala no el ta pole soi fo malo loina. E isi vaenga le sa fa ta no ai. Te lo fo ile te mo ia sa fa ta no ai ta puia o le well homes. Yeah. Pelo polo keti po kalame vo ia le tamfai so sani fale ona I ainga fa ma fana ma po ani vaenga o lo ina ia mo soi fo malo loina le pele la ia na lam fitano yo le la to pepa ia na au mai pe o le la to telefoni ia ma le la to penga ta fa ilangi mfaina so ta ia to wai la numero telefoni o la telefoni le ovalu selau ono fitulima e ma fai ona so ta ia to le foi afa pe e se ava noa mfaina piki e nei pepa I nei ta to official na to wa le vaenga le well homes le tanga I mai ai ngau le ai pe o le ta o le pepa le masanga le le me e o to meti la vona nta o mai le mafana o lo fale le taimi le ai taimi ma o le aso ne le o te va to le los full fale le mafana le tonu il poto le a le ia fa matalanga e ta o mai ia tato ia po o le ale mafana le ma sai foi na ta no ia masa po la mafana e ta ona ia le fale ina ia mau ai le soi fo malo loina le fa pe mai o le ai le vaenga le ma le tele ma le o te ilo fa mai o le ele mele mo ele ma fa no va pe o fe me lo alo te va tu sa o ye mo le strip ai le e fu ia le velo ia pe o le thermometer vo le e fu ele velo le potu ia atanga mai fo o le pipi ia tu le laina nai va se ila lo lanu luli le pe po le o fa ia tu lunga I ia ona ia le vaenga le fai aloinga tono le fale se pe fa pe ia to te lo po le alma fa no le potu ia wa o tato mo te malawa fo e se ale mela ia le tato hita la po ai malulu si vaenga le fale ai ela ni pe fa pe ia le tu le ia le si lumba tu le si tu ne lo le po le ale vela la ia le potu nai ia nga ai ia le matoa office tele na utala no le matoa fa ngaluenga vai setil tato hit le maulunga le vela le va ale le lus fulu o lusulua ia na kilo le fen fa maulunga wa ole ili na tapi dia solo le la vo le vela ton fa ai a maulalo ia ele me fa o la vela le hitel mela na tu ale na ele va ve ona fa ta apele le vela ton fa le o tele fa le fa ngaluenga le malo e luse le fo sulu va ia le maulunga ti ki ana ia panang bangana o malulu te ro tu le ki no ato pala se sului awa e pe o le mafana la e mai se fe male pawa na o le tango la ki la hita e o le lusu viva tol se fu lo no winga o tango ki lunga fa va vela e se tu pe lo bank account e tango fo la ki i lo pale ni ale vega ia ai o tulanga na ia e ma ne fo I faftai o va tu pokala me ma le fa mo le e au nga tele mo tato ai sa o lena fatano sabalina le suyo le vaenga le well homes ia o le numero na la to oval selau ono fitulima pe afia tala no fo ye se so ni atu ava pe ona tau fa ma fan le fa le mutulanga fa pena ia atu no ia mo to so ni mo to la misa pe afa il se fale o taimine o la tau e ni fo ia ni va o fa to o le vana vi le ka mota ia na fo pe o la fo foi tau mota fo le alwa to ka mota tau fix pe fa le va ngol fa to na le anga va ngol fa malama vili al va nga le e te mea tola to ma fa tu pe le se to tong ia va va le ia to langa na e mana ia o mai mo pe no lo la va nga le ma sina le ntia na le anga lo fa to ole vole si hitel fale no tango lo le vili le e va ele va va men fa na video tu le pa o se men pole e fa aperta ita va pe le membership o se la member ita movie ai uma la fo ngole pi se la fitu va tu ta la ale me se nanga luenga no to fa
Esa wa vai pol me e tau to replace. Ya le ai la tu al ma vo vo si le tau replace. Pa ona tala na mai na lo ya me le pili se lo fitu wat. Yo si a mute a lo vidi vai nga ya a to e le si tongi wa le fandla to fa. Yo e le fa to pela to ia ma te le vai mo to fa so sane fa sino I tatu ai nga ia. Man to isi time. Ya to ala vai nga fa pi ia le vo le mas heat pump. Ya ai na omi ale ala ile o lo wa lunga te le pau ai e anu ai if so sane fa la to ya te fa asino vai fa pe mele ma le maintenance ta no le maintenance le vai mo le ma le si vai nga na ta o te le vai mo fo fulu le pefu le pipi I filters vai tono musiri en fai ana te tala ya sei mai filters ave fo fulu le ma ya o nga wenga na fai ta to wa a tele le pefu pipi na le leila I o le o nga o le avo le heating o si te mai heaters a tele me fa pe o ale na mu mena foi mo fulu vai mo le ngal wele ya a telefone yo no mo wel falele ma ne ya fa ye poco la melentana no ele mo ila no na le te va e tui e te ala no vai nga o le heating o le vela o le heat loss ya me vo ya la na lucile le vela to no le poto pol fale ya mo le moisture control tele si fale tele le afu vo le fa malamba ma pi e vai ma eu vai nga umana e tala no ia la to fa so so ni a ia ma le ventilation fa va no fo le ne ia saole e tawana sa fo le e to no fo fa circulate pe fa nga yu ye to no I tu langa fa pena ia va vai numero na va to le over se la ono fitulima so so ni a no ia ole Fiji Airways ono to va to le ma ai fo ile tom final Fiji Airways mal me wo ia va so ne se vidia e tu fa sine John Nicole congratulate se ten mulmulian a o te va et fo va so ne le pepale o sa we ma wala tol fa longa pito mo lunga le mo aviation I company vale one of se fa longa le vo io le Apex world class airline yo le fa longa le lo fo le yo fa fo nga ma le au nanga a le company vale e ma ne ya fam talanga stanga telena tu siele la to le amatanga mai sa se la uma le limal tu langa la lang ole from the service quality was poor lo le fo le fa ingo vale ia ole la to Boeing 747 la to va le na ia e luas fulu tau sanga masilia tu le matu o vale ia ale la o fa popo ni talo ni si tu nga vale le fo e pe fo fa tal no tu fa sina tele la to vale le la lo le fitu tau sanga le matu o vale le il matano ngana ia atono o vai nga uma ia na va ai na o fa sai di ngale mulmulian nei fa pe le la le o fa fo o mal se lo vale io le la o le service ma le fa mtalanga ale le pule ila na ia vai ai fo le company tele ma fiti o si company tele ele fa bunga pala ni pa vo le deep pockets no winga to tele auto pe ma fai ona to tongi la fa nga luanga ile nga luanga ya fiti ele nga to tanga no deep pockets ba vo le tanga ai fai ile nganga o fia tau tua ma le nau ila ia fai le mesidi ia winga fo ina la wava ai ele o malanga no sa o mai sa mo o mai fiti nei o le o tanga ta fiti na i tonu vanga no ia ile o fa pe fo i winga o tato Pacifica ai ila wava ila sole ia fiti mtu ma o ai la vo ai le mata fia tau sa fia tu I lole awala e tala noa e pita tu li fo le la lo le tu lunga por palangi tu al palangi fa mo lo fa mai are you all right eu tangata e lole me pita u fo mai la lo va mai are you all right e se al fa ngol fasilia e te la mona vo ya la le ya to no va nga uma le na fa sa di dinga le la to le susu e le la wo mo la to le la fo ya to no la to pine u lo le le u fa longa i fo le termine sawa mo se la mo le lima le tulanga na ye ma numero tas
Alo numerous. Alo le se fulu pito ilonga. E o tele rola po la fo ia. Pe fa sita to va le sa mo po la tu langa le ita to le temino il va le. Ya to no lu tau fo le a te o fa se va le sa mo ia po se company. E la office fa se tele na va le o ta to la su se va le tas. Ya amata. Malo. Ya, malai. Le lo le to mo se so ta inga ma. Ai o le pisi le alo. Alwe. Tapa la to vai no. Se on vidi le tu fa sina mo le fo tato fa malo ma fa manuel ma nei o ngalwa. Ba nei o le mta o le masanga o le o pasia fa na tina tu la fono le fa nga malo pol palmene fo ia New Zealand. Ina ia ta o fi mo se na taimi ia le vai tamai na o tamai tia vai tama mai sia tunu o lala. E pe o sa mo le pito siliona a fai nei I ton lava i o Pacific. Sa a voi a te fai tau va pe. Mai le afe te mai tia le vai tamal tau sanga a pe o tato le pito to te le na mai tanga tamai sa mo I nei New Zealand. O le au te matau lia le sa ia ela ngalo tau le risati ela risati. Isa ngalue fo tato le tio a o ngale university ia na tatano ale po kala me la tupulanga. O te mana tua le interview mo na no sili po la ngalue ngai fa ngalue ngai pa mai a fa mo fe ia le foreign affairs. O la ele li pino tano ngana no ve e te to fa longo la ia tala no fa. Ia na fa ia le ia te o fi ia lo le ia ave lo le lo ai come si na New Zealand sa mo. O le matala no ngana na fa ia le ia. To la le la main job o ai fa mai alu vai tonu ai me o lo fai amatel termina su ngai pe fo ringa mai e tele ana ita mai tia mai sa mo vai tama mai ai la ve sa wanga o ai ngai mai o isi o pe o fai nga wo ali ngani sa mo ma se si nei a era pe se ma tu la ta tama le ina ia na mai la ia alfa la e mo wa ila tu su tele o nei tamai tia le tupo il fa le tonu nei o ranga tamariki ma. Ia so o tamai tina vai tama mai I sa mo mai si vai ngola. O nana na tau amata mai na awa I la pe o te pai tu o le amatanga mai o fai sa I linga lele wo o mai nei. Lele o fai le tonu le malo New Zealand. Se vanga na o fa le ia vai nga ia. E le ma fai o na fa wa o pe le langa o tele tamai tia mai ava pe afe tau sanga uma. O lo ngi to tele o tamai tia ma tele fa le tonu le ni. Ia atonu o le fo o tato ai nga o le village, it takes a village to raise the child. E te wana ta ko nga lue fa tasi o ma va ia to la se fa le tonu mai ta no ye fo se vai fa le ni tamai. Ia o le la o te li lope to fia ava pe lima se la ui tamai tia la ve I va nga le ta wa le tamai tia mai sa mo mai le afere. E o te li lope fia le numero o le numero na tau sanga le a fia I. Ia la tona ava pe to titi. Ia le o to te le la ta to le wa fia o mai fa ne o polokai. O nei a inga la ian tamu fai e vai tamu minta mai til temine. Iu te lona o poloka le tonga luenga le fai. Nga le o mana pasi e whanatina te le malol tu la fonu. E tau fia le vaenga lea. Se vanga na e pe tasi ele tau sanga le e tu iei. Nei lola ia pe to e lifi le suspension. Pe wha o pea. E loina awa e tu o whaine whiutanga inga malo sa moa po ai lava e tauna ngafa ma le vaenga lea. E me whatu langa lenia ia inga. Ia ona whaingofia lola ia na ana whai. O le pea o le vā whaingo tonga le talia e New Zealand ma. I leo le vei tonga I. O la ia whetu nga inga ia inga ma malilienga. A wha le tonu loa e ma whai ona watu sa ua atu e wha whauta meiti o le ainga na mai ai a. A tonu tūlanga fwoi tauna iai. I sa mua. A lenga le mai I na solo lo tamiti I leo ia ia passport wa le o I tangata ina mai ai. Ia mani e fwoi a whafonga mai fwoi tato ainga o ia tūlanga whapea. Ia wawa I pola se a wale ina ia no fomaria ia matoe whawaule a ngā fwoi mo tato. Ai a waine numero le na sau mai nei tau sanga te itasi. Ia o le luma nai leo New Zealand le mo I tamiti leo wa to te leo ista miti mai li le ngā waonga, whai ngā luenga.
tua nei ia le lopo isi o mai mo o lo peliki Mone. ta longa ia le ai atono le telefano no la le ofa mutsa ia le ofa pe o mona sei ko vana kamna chino le a fole polo inga le o tu le sumo mo yu lai lo a felo su fitu ia ava pela o to o man to fa tu langa le ia na to tala ia la ia le vainga le ai to tala le avanua ia ai on sai ta to ia le na fa ngai ui pepa le o polo ka fa fu sei te le loa pe va tu se fa tanga ngai fa o pe ia keise se o mana amata ia tal sanga na por me o ta putia ia ai tal no pe o to ile ia la to lo ia na po ile fa ia vainga na ina ia manino fo ai wole le fa o pe wa le o to lo le wa a mi se ia tu langa fo ia ni fenga fo wa le fo bota ofi e te o mai mo le tu pe tongi lo ia le se mo fo sa ole io e monelo venga masanga pe ole ua sai tia twai mana i tanga ta ole ai e au mai lava nei la to ainga ia ma solonga lele ia tamu fainga nei tamai tin fa na ia ona o tangata ole fa isi so to la fono ia ole tamantua e fo ia matua na o mai tamai o la to ainga pe oni fa na un to fa fine ponisi na mai ia wo o me pe wo fa lo tsa wi tamai ina to ia lu le ato mo moli le sa moi ma tu o tamai ti ana to tu o to fa o te le lo la wana fa yana lan sala mai na no fo ma me la to e cancel le citizen o wa tu ai pe wa le lo apo la to ia ina to alto mo moli le ma tu e sa mo tamai ti ia to o to lima ia tamai ti le le fo i toma a to no e va vai fo i ta to ia a to no o manuia mo mai ai no fo isi fa ia wala ia ai ta to ta dia ia me o fo fanga ma lo ta to e lite ia ta sia va men to e mai am to tsala le ama no mo na istanga to lo tam fai e o manuia fa na ma ai e se fa sina ma lo long pu am sanga ia na to fa wa le fa tai
Ia tui whaawau tātou tala noanga po kalame tala lawalunga al vaiaso. Ia, o yeili si vaenga tā wale a masanga ile mata upulawa le vai tamaino tamaiti mai samo leo tāwhi. So o lewa a mata wha malu tu la fono po la fo ile. Sa e pe o le whamama o la fo i. Sa ilo ma pasia i ona matareo e wha tolu ana whai tau ma pasia se pili wha tau wha ofi. O le vaenga la le o le Adoption Act tasi iwa lima. O le tula fono na lento i luma whai lolo fuanga lea. Na pasia alwa so nei. Ma lea la wa amata whamamalu ia. Lona winga pe ona whai atu. Awha pe o elena tau wha asavali e whai ngō pepa. E si lo vili a misia i nei. Po le atonu ala le tūlanga i tauna i a. Wa ato te lo i si lo i i whawha atu New Zealand i le uloa le tūlanga le utupulwa so nei New Zealand. E tauna no fu malama i te o mai mautupe ma whaanga i oi a le ua mo le tonu o le to taudia. Le ala ua pasia e le kovana o umana saini lima i ai. E tu ua wanoa fo i la mo Samoa a wha pe ini whiutanga inga o te lo o ngā luene le official malo malo New Zealand. E wha maria i naini ni ai inga tutu o ngai i o toi tatalele wanoa le mo tato mo Samoa. I am whai on tō mai a la o mana saini le whenga inga o le whai unga lea. E o atu le aso luos o le aso momo i ulai lua fe luos fitu. Le alai wha mamalo lono winga ama tatu vai aso nei, taimi le na saini e lo pasia i o le toi whai ona whai nital sanga wha apea. I am whai lana siaki po tala whenga a me siana i ta ainga o mana wha angai o i e lako cases ai i te dia. Ia o eleva pe o le te manatu e whai ia e mai mau te mita no se lo ia matungi se tupu. Wa leo tauwhi. Siri lo onu sa i se i manino wa e whai loa tfo i nei tato li tiope a mōle tūlanga lea ia e mōle sira fia le malu la tinu. Ai e le whainga le tūla whanolo e nei e valus fulu ono no ia le exempt. Pe o le tatala le awa no mō la to e whai e tau sanga mōle vai tama inu tamiti. Ai le vei ma fiti ma tonga. Lo neo isi motu umale le tafo le Pasifika e le vea ai. Ia na o fiti ma tonga wa umane tfatala noa la to utu unga mai a inga male malo New Zealand. O le melea, a wha pe o fiti ma tonga lo inga lai fiala tangata ia o levo fatala noa la to o levo nga tauna nga lua isi motu le Pasifika e fatala noa la to ia inga matutu unga wha pe whaingo fie fo ina ni e matatu la lo le lisi lea. Ia ma motu la o leta o round countries o New Zealand. Inu ua ia la lo pule anga New Zealand. Pe asosia New Zealand. Ia toke lau ni we matonga. Ia la to ile o afaina la to wa leo tangata New Zealand la to. E de fa pe tau vai tama. Ia va na tato. Na ole pa bonga na o famtala mo vainga na. Moni le. Ia atono e se tato fai me fa along pe pole ale tu langa o iai. O le vaenga le o le fo imata watu i le tato tamau ainga o New Zealand pi fo linga mai wa fai asi o le ele upuna strings o mimi. O fai si mawala lo le pa o le. E tesi ma le iwa pasento titia tasi le pasene le avo ia le e adwo i solo muli tato e fa le el tamau ainga lo tūlanga ne le vana ala langa o mai lo le whainga malo le o me mo moale i na wha le lei malo si le tato tamau ai. Ia lewa ia o le alu solo muli a tato le o i luma. O le ala wa ala langa mai visi a whai tō wha fo i sa minister o tupe mo e Roger Douglas. Ia ma se
tangata professor lunga le university o Kilani o te tau ona wha mawai le minsta o tupe ia mai la tau whautuanga tele o isi avanoa sa tamwhai e fo i le tangata le university o Kilani e wha mamalama i le national a mese level le minsta o tupe ia isi options po isi awala me whai e ona uia e lea fia te lea ngā ruenga tangata ai toi fo ye ni New Zealand ina ia ma lo sila na tamao ai ia pita e sale mele ele na tol o le fo mista o tupe ia mal fainga malo on la tola ma ia la wo tato o la le Australia ale pe o le tua ele le minista on o terrorist fo ia Donald Trump le fo ia na o le wa faina New Zealand ia la fa mai le tala e silia tuna le tariff le veita to lo isi no ala mana ya le ulungo la to tama tupunga patu play tama ai ya ta to le vale to il melana la o mai si fa ma val mistao ya i do talia vol mistao ya mai o la le la nga luenga o la va ye le long term il fa la vi fa mai tauna va ai o le po local ta to tama ai nga le nga lue ia lai fai mata mo le ono piliona vo le o le rolling infrastructure mo le fai ngo si mea ia lai fai mata o pol kala mena o le van fa nga fa tatia mai e lo se me fo me na o le mene mo me New Zealand oni tu ai nga atina e fo mo oni tu pe fo na mo lo le nga lu nga tangata e la lau toi langa mai fo la to ia isi me fa mai ana le fai ale mele na tipe la fo nga tangata fai nga lu nga ma ave si tu pe e so so ni zanga te la to fale ia e wole vai tanga te whainga runga o to tele vai o tanga te whainga runga ia wole si tu pe ave whai wha tanga le o tele ta puni si whale ainga o tele tanga te wa ale ni tu pe ta te wha tawa i o la le nenga le avo e le se mea le tala ni whakanga di business ia o le tūlanga na le waita tu te mao a inga a whapela na ti tanga o tu lau tanga e whaia sina tuai o na holo i lunga lau tanga. Ia o le alu whatasia ma le tesi ma le iwa pasene le alu solo muli e tatu o le te mini. Mone le, e wape o mata o whapea e pe o le tuangai e spa ia me vea sa mo pole ase fina ngalo. Pe o Barbara Edmonds sa e. Ma le se o vidi se sai fo le mista o le fo le so o pole tuangai pe avano le va ia so sa o festala e mai fa mtalanga ia le o sa ne vai taimi. Au te lo wa le fo la tatuanga ia fainga palo te tau sanga fo. Ia se va vai tau fo ina fatal no i la to ia si ni o fainga malo i ni. I fo la mo mista tupe. E sa o meso nei fina ngalo se tato fa ngong fo ia la nei fa mtalanga e se ale mona to isi e se fo mona to ia la e o la nia mau la sa o ale strategy le wala le o te ia to fa to langa le ya o le mau isi te pela o tanga te mai tau na boro la te le le va no o to langa le New Zealand ai tala foi to pe fa anga yo e lo si nga venga e fo no le poloko ia nga ia o tau fingo ngā ruenga le kai ngora fo te te inga. Ia o le si te le na alfa le tu. Te ia o le ngā ruenga nei fai ka muta ma le au fau fale ma. Ia o le ane ale mele o te le no i Australia sua i manu ia ai. Au la to il fal mai o te lo lau intia la i. Tau le wa i stata pai pai o te le au. Ia swing on na. Wo mai o Australia i ai o i lea. O le vea tu fo i pina le fia ia wawa samana ia i le sui palmia le o il taimi nei. Ia na pe fo i le ua tau tala pe o sao noi mta upo i le o ia fito i tone i le mta upo le ia Palestina ma. O le misa lai o le oso fo inga isa la e lua Palestina le o vevesi fo mo isfa inga ma lo o no tano mta upo. Ia pe fo o na sa ye le tulanga mua na o fatala no le mta upo lea. O lai e o Amerika e na ia o winse pis ai faile sa no ngal pale mia le na ia va ai ia isala e lumal mela tu ia sa lo faile tala e le te tau na va tala si tato va ai le po fe to no le tulanga le ia o na faile o fam talanga e le se upo le malo e wa le wingal tala o ia o le misa vai fa e le te tau la so na fa i foni tala e si le o ia le to file na
ia o le palemia le taimina pe o vavena ana totama e foi vasamana i le taimine o le ala talia ni se maftu fasili le malo la me o toa ia ona faise to faalinga po fie tonu ale tu New Zealand i le vai atu tūlanga le o tele na mriu fasia le to tele tangata i Palestina ia lai fai ale tala a Winston Pits o ia le ngafa mo le vaenga tonu ale fai ale le upu le malo fatali se fai lau faalinga pa o le fondo le fai UN United Nations al vai aso fo ele tu alui ona la fai loa lo le tūlanga me toi New Zealand o le mawaisi e le se me fatale se o na te o le o vai tu to fia afe tangata le o mani liu e le se me tau fatale se aluna me le tala fai o te lo le o muna e se tala fai ni ia e se fo ia wingo vava samana ia malana ia o le mela putu ai sa fisiting ia ia fo ia simo ia o le sui palemia le terminate po le aso na finangalo le tūlanga lea ia o whailola ni e tali o le mena tauna e o tauna amana ia Palestina e wha two state tu se ia lua state e o le whapena o Israel e lua ia nana e tō tama ia iwa mai whailoa Malaysia na upu mele lea ngai muta meiti le o malamalamba i leile whaonga le upu latina na e so e tula le winga le upu latina ia o le winga na o le inexperienced youth ia toi ngā tala na e vai voi nei te si mua ia la voi e whailoa Malaysia no ngā si mua vai o le maro le nei e tolu taitai e pule ala le taitai lana tala e whailana ia vaenga ia wharu lawe e fai fofua langa o upu whaavao malo e ia le tangata e patino ai le tiute matawhaioina ai le anga le mai tolu msau ni leo sa ole lola tangata po fele tala no po le leo e whalongo ia ia lei ma tonu mo whafonga la tia na taima misaya tato te leo le misala tupu isala e luma o Palestina le misa tupu avao to mitato wa olva sonele sa ia cha ioni se kale sia sa faila to te no noala to li mai fili mo fai fiaole elki ken mai sina io ia ma to katoliko ia ola tu ole au failo tu ia le tu langa o ai le mele tu pu mo tu ai le manuia ele fitau ele o se tu langa fa kirsian e fai ama ofisiri lo ma fa mal fina ngalo ele o le tu ila na fanonga isala e lu ma le upulia ma le tu langa le tu la mai e tu ai ese ale mele tu ta vai fo le tala tu spa ie mena tu pulas e ma tu ai tele sa wanga ni se futanga te i no mena fai ia ta ilo ia le la wo ia au na le tu nei wo vai lo la to le fi tele mo no la to ni ai tu la to i fi ai tu la to lu mo de sa o tanga te to no official minister o tu mai ia o le mfaina fai o nga luenga o le mfaina o mai tanga te to no official o mai tanga te tu ai a to no isi winga ia fai e tanga te fai lo to le fi me le tu o tau o nga lu fa ta sile malo e vai fai se forsa o le official te o no official apia o le leila ava pela le na fai lola le tala au tasi tato e o le mele o le ala le swinga e ono tupu o le mea tasi lai tu sa ole ia paule si mea pe ba ia tolo ile ita maiti pe ba ia tu ita maiti ne te wala o mai wo vai ani fo le fafonga anga ia o mutua le fiti lo ye manu anga i nei taua mame te topo ia ona Tuale lo el ma va senga o tanga tani. O e tu nei ta vale o si o mai mo ta vai pinto va so fonu vo ia faida ia mo le ase me ma fai ona mai po ni fa ma lo po ani me ala inga la me fai na mai. Ia. O va pe ano ta itela i le me le mo to ile lo po la me fai. Ta vai me o tono lo to fale ele me fai ta no ave me la. O le mo to te le o fale to no la ia na lo ta mi se lo fa. Ai le mfaina fai se monile se so ni tulanga la ia a to ta to ia no te talo to ina fa umale la vo le ai se fe mai to te no na istanga tala ia mai se no fanga mo to na tanga ta e fo linga mai la vai
Wa mana wa isala e lue a se umatangata mo le vaenga lea. Ma le isi mea se i tatala ia mea ia ta puni ai se i a watu le fisosani i tangata una mo mea fisosani peo le sea mea nea lai fina watu ai si ia. Charles ia mawena mo si to file mo tangata o loo a fia. O te loa lai muri ia le Palestine lea o le taitai o isala elu. O lai tau whaakilia o mea walana whaile tala Donald Trump mana ia tele na whaise Riviera. Se mea fole le pe o tole au tuwisi ta whao. A ore rola po fe mera anu foi na tangata ia. Te tato vava ia po fe ono tu. O le vainga le mani fo isi vainga le na vato pe wa fa ai oi mai I porirua. E ele pise fa po pise fa tau ia pise bang pise fa tupi. Ona ole nau nei tangata. Se Italia tu ai loan sharks ia ma. Tangata ni fa ia la to fale vo ia no tupe ai mai le pasene to lui wo. Ioi. Tu tu samala fa ingon no ngatu. Atonu e ni so fa fonga mai masani mo meo o la to tama I committee fo ia po o la to society tina. I sa mo mai nei fa ia la to a fale ainga po mautanga fa e kalesia po fa ptonga. Ai fai ala I tanga te wo ia mai trusting. Ta vo e te tonguina. Fa tuina no mai le to fai me fa tasi. Ai fai ala la to te masina ma fono ia fai la to saunga tupe te fa tasi. E ala te mi fai ala to tala me se va ngalo tupe. Ai fai ala to tula fono va pe. Ia na le afolo tupe na fai na tango I tala foto. Io e vatura la tu pena e desi pasene tu lui a o se fa pe ia ave ia e mal dia umala to ia fa se dim pasene mo malta to tu pe to ia te fa pena la le faingo o le vainga to no le vo I nei polvo o va ai la to ina ia fa se fainga e a o le tinga ina tangata ia ai tala tu pe mo fa la fa fo se tu pu fo I to no ai mi se ana ai ngai pangatia ia ai tala fu le tu pe ai le to ngia se pasene te le po me ngale fa ia ia atono to inga fainga ia ole foi na fai te roi sa mo we ia o no va io fai na si fa la tonga lai ti te unga tu ai fai ia to ie to te tu na fa mo fa tu insanga e te ole tu pe ole fainga la I po ole vainga le vo va tu la e pe toni ia mai si vainga ni si la e fo ia vainga ia o mo ma la no tu ai fai ma la service e tu se fai la polo tupe mo mai le malo pole ina ave lo le pes futala ave le vayaso pe lo vayaso e va to ala mate wala to le tupe ala na we a ela ne tanga to pangatia no atu le ai tala fu mai ina ave le vai ngole tupe le tu ya tung mai ai fai fo mai saving o tanga tane o le simena fai ia fai malau saving le fa pe na lo ai tala fu le fa so so e foninga mai se atina e mania e tau fa ma sai ni wa isti na le na o I fa mai e de imala malambo e te un tu pe mo mo le wa nga fo I wa o ia na le ti nga ina tu tongi ai ta fu pa se ne tu lui I tu pe ai ta fu e tu li le si ai ta fu le si ai ta fu ne wa le na su fa I va nga le fa ma ma fa I lo la wa le so so ni ia le ala o ve pe o isi o ia le si ta yo o fa o fa tonga le a vo I te fa le tu pe ma ta wa na o si o tu e se fe tu pe ia ma to so so ni ala to pa o te mi fa la ia ale la le palangi lo te va tu I pe sa fa nga meta o account na vai ia o tato tangata I tato ngā lue whata si mwa vai wha lewa te vo o maru si si masi tupi ia me se tato I te mi wha se I leanga lor ta vale ia mai le pili pe tolu se lau ia e ta motu le lava le tupe le tono ia to inga mea a tono e au ngai wai pe o isi mo le mauna a le fo I wawa ia to isi mo le mau istanga te pe o la ua fa nga fo I nei stanga te e mola to mo kesi ai tau tong ye mo kesi ma ai te le awala em fa ye tato se fi a pe o ile te fi fa tau le loto e va so uma fa te mo le tolu ma sina o te fa tau le loto e tano tu ese na vai le pe fi lo tu pena se fe ile tolu ma sina
Ma fo la tupe le na haru tolu masina le se mena mo mo. Tuanga hua. Yo, ato ni fai fa pe wa te fa ilo le tupe le o tupu fa tu pe o le sa ola le mea. O tu ve o e lui. Ya a me se peti sofonua o se mea na wa e se peti sofonua. Ya mo ya ta longa fi le. Al fa le o le si so no fai. Wa so no fai lo yo lai e ma fati ai. Ya a fai, you know, it's been tapped no the housey. Ya la tu fa ta wallpaper house via ya na e umale po ta lo le pa na le to ese. Ya o le masini le papule le ma omi ai. E umai na to ngi le stanga tele umia na omi ai mingi umai na tu pe. Man fa mo va pe ai lo po lakiale. Ya le la tua malu atua. Ya ato no ya ngalo wa lo auto ya lo masini alo avelo tu pe le saving le wa le la te wa ya ila tu pe ma ai ting ai ma tie vo fa le la ve to su wa fa ya e to mo so ni mo we sa ole ya masanga no ole taimi ole va to wa ma e mai taimi ya ai fa tsaitele amol pokalami tele na isim ta pe na vent no ele ta noanga ya ai ole taimi nei fo yas fraile fa tsaitele lava mol pokalam ia malo la fa fonga ta to ta la wonunga na ma yaso nei te mo fa poponga ile va yas fo ai fa soi fo ia mol nei taimi fa soi fo ua e manei leo i la pata si o tau suno i ole lali i aloha le atua tonu tasina ua ta pesila fa ole asole e wafaya e eba ya tatovoli oli mafia fia ia le nei ua pesila fa i fia fia le alofa le mesia o esale masali le wafatasia o molinu ala
talofa si ufofonga o le lau mua. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Samoa. Venga male sunga ya male sa idisanga ya male pese mai Samoa ya wase full martasi minuta tene le tula se full martasi le tautua fa o pe le fonga la mo Wellington ya se ipa ia lava le tula tolu i le afia na nei tartasi ona mai afo ile o le tatu unanga pe on masani ai ilunga o le tasi o ono tesi male tasi fa mo ila ule tio fa longlongo lo e mafuta mai ai ma fa fonga mai ai tono lo maota ma lo lawa tono lo sa lo e fe alua ia inga unga luenga ni taimi
o le aso ma le nei taimi le tae ao le masese ma le whaatimu foi ia mai tono lau ngā luenga o le ofisa nai te ngalue ai mai whaafonga mai mai moa mai ai o te tono o whale whai ngā luenga o tono company o whale o loa o whaatoanga ia o le alawa lau ngā luenga nai te ngalue nei taimi le tae ao mai whaanga mai mafuta mai le tautua le whonga lau mua mai Wellingtone whaatalofa ma toi whawhelo i atu ma lo lava le ngā lue ma lo le sa i ngā luenga amata o le nei vai aso le aso ngafua leo o tātou iai aso lua se fulu ma le lua o le masina o se te ma lua afe lua se fulu ma le lima ia o le aso mua nei pe o le matanoa tuai foi ma le sunga tu fue na le la o le aso mua nei o tu uanga a whanawa onga ia i tonu o ni usile nei o lona winga o le toa tele lava tamiti a onga ia o lea ua mafuta mai ia i tonu a inga nei taimi po la fu e i tonu a inga ia o a fu i fuanga le nei aso ma le nei tai au ia mnatu na ua ia i fo ia nisi o mātua na sa avea lato aso malolo ia le sa fua lea to o lato aso malolo i vai aso i lua ia o lo lumana i nei a watu uanga nei whanau ia mnatu fo ia o tele fo i o tamaiti lea ua o manai mātua ia e o e pe o e tawhawhau ia i lea pitonu ma lea pitonu po au kilani po Kristete ia tu mo fo i malai valele ia ona o tu uanga whanau ia lono winga ia a peo na wa ta pena fo ia a whainga malanga i ne yaso i leanga i malai valele ia mana i lwa veo ia ina ia ta pena lei ia ma ia o le taimir whainga malanga ia e leise meo whale tonu o le tā ua le na o le wavealu i o le malai valele ina ia ta pena mamau ia i toi su whailele i toi toi tapa nei se vaenga o ngalo ia alai tire taimi e toi whataunu nei na vaenga ia mana ia le tau ne vavi o malai valele ina ia ta pena le whainga malanga ia o le vai atu le tau ia pe o le tūlanga sa ia le tau pe o le tātou talo le tau ana nei la ia o le tūlanga lavana lo ia le taimi nei lo wha manu mai nisi o taimi ia vai atu foi to uru mai timunga ia ai le wha manatu lava ia ma le tualalo e masania i taimi o timunga ina ia te wha mua le saonga le mua e mai se lava tātou o lo whioa i ta wale afi ngā ruenga ia tanga i lei luma la wala ia mawai po saonga le mua lau sa ia po lau ta wale lo e whianga iai mga luenga ni taimi. Ia tonu a inga whatalo whātu nei o tātou matua tausi, o maota ngase, o maota o tangata mātutua, ia mālo lava le tāpua, i mālo le talo nei aso, ia o ngai fo i a inga mawhanau i ngā luenga. Ia mawhutala ia mawhanau tamaiti, ia to telefo i tamaiti na ua o le whalo, to ina malo matua, ia po mātua, ia e whaalu ali nei dua vai aso. Ia aua leu la vale tele tātou whalo to ina malo matua, ia i te ua tae se ipu, ia e to turi fo ile o tō nā nei o tō whale i tō mātua. Se furu minuta te nei le tūna se fumaratasi i whaafia fianga se uwhiloi tāre furu lua o tala whauma tala mai Samoa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hola.
Si fung malia la pese le tia maa te pai le amatanga ia o le lua maftanga ia vai le mana ia aso fa pene i wale ua mafuta ia i tonu a inga mfana ia taltano ala ia ilunga lau ma to taltano ia solana lua masani ai ia vai mana ia sili ata mai te ma mfana lu masani ia na masani la onga ia na masani ilunga le wafu ia le vai sa vai ia mai ai tu nga fa pena o le ua fo le fo ia un ngari u fa manu ia ina i fa nau ma tu lo le tai au na masani mai masani ia isi na masani mo me au tala vo o isi na masani ma mata mai nan maftanga ia o isi na masani ton versa vai masani ngal leila na ton versa ia ai manatu ia wa maua lele maftanga fia ia matua mafana nei taimi ia tua i fo yo onga ia fa pe nai te fa longo mai mafuta mai tato programe ia mai mo mai lau TV la po na lo ki ia tato tua ia non fa amla to pe lo tango e fa so atu tato Facebook ia ma subscribe le tato YouTube le na ia o le tato app fa longo mai fo to te le tato tunu ia fianga ia fi au manga luenga ia tātou mātua i oro o i nafa mana i o tātou mtua tausi a me le toi siaki anei lau diary na po lau tamai api fo i lele na e sa wha a maua i appointment a le tau a inga. Ia po i esi appointment ala tamai titi a siau atali po siau a whawhine i le nei aso i te ua ngalo. Nana, wha manato i pia, wai ia ainga wha pena, wha a mauri le ilano le api ia o le appointment ala tau ina mana lo matua ia o le aso ro ngafua i le tu la se furulua po le tasi e maua uma i nafa maunga na to siaki ane la i te ua misi se appointment a se whanau ia po o nei mātua foi ia o ne misi tawana ave siaki ala tu fo mai ia wale pui ngona la tu soi fu malolo ina ia iri nei aso ia mai tatu talavai o listangata e selo a tonu e whaatinga fafonga i le tatu atunu e misera o listangata e sele le fia tau ia le whamatara vaenga lea le tele o talavai le avea ele o pikina i o i whale talavai io wale tau e lau vai pe awalu whale mai pe awalu fo mai tele o talavai ia na ma le piki o talavai lena whaile vason te nei te ua mis ia anai whanau ia manai mātua Fatalo fatu i le sunga ia fata manu ene te ria a lupe o manu. Fa fitai tere lava le mafta mai va le mati ma le au ngā luenga i o tara. Ia malo lava le mafta mai malo fo i le ngā lue. I ngā luenga ne aso ene emia soki. Fatalo fatu ia palisina malo fatai. Ia masio na tina matua. La vasa soat fa fia vi pese tars fulua o tala fo ma tala mai Samoa. Ia e fai malia ni nei tai au. Ia tātou anga ia tu ila uli ia mafisili to ina malo matua ia pe to e whaavevela atu ia tūlanga ia sa to e to ona ia nafi ia pole afo ia le tau mawhai fia tau sami ai e inu ia la fuala au neils fululua pe a uma la tau maftanga o le uli sili ai pe to e whaavevela atu le ia le sa to e nafi to ona ia pole ase whaenga o lo fia tau sami la atu ia la ua ia wa tātou matua tau si te temile ia wa to te lava o matua wale to e tele stau sami ia ole na ia fsiri pe i tātou ia lo o nafa mana i tātou matua tau si ia nei matua po a tau mawhai fia tali la sua nei le ori ia mafuta mai pere tau tua si whanga la mua o lo manga lua tu mali sunga le lua o atu fuefiso se i pa ila fueli tu lai tolu i le fia na nei Luas 10 minutos na tale o le tūlai se fulma le lua se fonga la mua whaafianga se filoi. Ina ia e fo i mai so to e te pata
Kato whaafitai whaatasi le alofa ma le anga le nei o le atua. Leo ka uo leo kuo mai ka masa. Thank you.
le fafianga ia po le pese falenga nu o le fionga fale lupo ia ina ua tātonu lava le tūlai se fun malua ia fale lupo ma lo lava le fafia le le tai au ia se atu lo le utou api lea ua te pena mai ia le la ate atu ele tau maftanga ia no le ua tārs fulua ia usi mai al fafonga ia e tātou telefou. Talo falava e nei ho I vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. E whaitau wafe ia tangata sa awai ni solo te te e tu SS o New Zealand la stona ina te nei e whaari ailo la tau le fia I swinga o whaia le malo I le whainga e tau whaafe tau I aile SS-enga o le wā o tutongi o le tūpā oli I ma le tūpā o ta mā I tai. E pei ona sila fia, ele iwa mau te le atu, talu ona sui ele whainga malo, ia le tū la fono, ma ua whaalea o ngā ina aini talo sanga se tele sa I luma o le whaamsinonga, e winga ele tū langa le tutusa, o le fua o tutongi o le tū pāwali I, mai tū pāo ta mā I tai. O ia swinga o le tū la fono, ua whainga tā I nei o na talia, ia ni talo sanga, e tū inatu I luma o le whaamsinonga, ona o le fua le tutusa o tutongi o tangata whainga ruenga. O savali masolo ia sa whaiai la stona ai sa au fiai ia le tele o ai te tele o New Zealand e au fiai makala estete le sa modi mawina i le to tele o la tau na langolangoina le solo mai le Victoria Park anga iana I le Bridge of Remembrance whailo mai ai le sui o le pisa a sa awai le wha te singa Christchurch. O swinga o whaia le malo, o se ngai o inga o to e fo ia I tua le tūlanga o mea tau ngā ruenga, ai mai se lava o te tongi o tangata whai ngā ruenga I te tonu o le tunu. Peitai o lo tu mau pele manatu o le Minsta e whea ngai malea mata opo o Brooke Van Velden, e whapea o le swinga o whaia o le a whai titia I tu pearu o le malo I mata opo e whe ese a iai I te tongi o tangata whai ngā ruenga. Na whaalia fwoi le pāremia ia Christopher Luxon o swinga o le tūla whono e le whaapitoa I le whaititia ai o le fua o tutongi mō le tūpā o ta mā I tai. Ua I loa I whaamaunga mai le mtanga luenga le soi fua mālono ina. Na o atu I le sefun mo le walu wafe ia Iuni le au whainga o ngase e siri atu le whaas fun mo le lua aso o whaataritali ia le whainga o lātou whaata whaapitoa. Ia ta ua o CT ma MRI scans. O nei whaamaunga na whaamatu ina ane I le whaalampo tonga o le Apex Union e o wana lei sa lātou tāro sanga I lalo o le tula whono whaamtalanga alo ia. Whailo mai e le Apex Union ua whaamaunia ai I ia fwoi numera le tūlanga mo tautia o le whaale tonu o iai le au nanga le nei o mea tau whaata I to tonu o le matanga luenga le soifua malolo ina. Ta ua le whailo tusi au le uni o Deborah Powell e matuate le lava la whaina o ngase o ia tūlanga whaale tonu I le nei vaenga o le au nanga I to tonu o whale mai. Na ia whaalia e matuata au tele ia le whaia o whaata whaapitoa nei I le fua ina o tonga fitinga e mana umia ma tau ona whaia mo so o se ngase. Na ia whaalia fwoi o le to tele o mai nei e mo umia le vave o na maua whaata ina ia amata o na whaia o lātou tonga fitinga ona o nisi o ngase e whea ngai matinga mo isi tūlanga I le taulava o na vave o na maua I aise feso soani. O se lipoti sa ta pena ina le whalapo tonga le nei le Apex na ta uai o isi mafuanga o le whaale tonu ona o le lava o lau whainga ruenga a to ai fwoi mo sini o lo whaonga ina o de tau o na whaafau. Ta uai li poti le nei o le se fulu tolu mai la whainga le se fulu mo leiva o I tu malo whaafale mai o lo iai e le o mawhai o na lātou whaamalia ina le tūlanga mana umia o whaata whaapitoa e fia whaia mo le siri atu I le onus 5% o mai ma mauai
ma mafuai ona sili atu le fast fulmo le lua so le umi e whaatali ai le whainga o ia i tu a inga o whaata. Ua whola le min stalo se fua malolo ina se vai ngā tupe e whape se lau miliona tā la e whaalele iai whale ma masini mo o mia mo au nanga i whale mai SS i te tonu o New Zealand. Ta ua le min staya Simeon Brown o le neiseleni o le a whaalele iai whale mai o le atino ina ia le lei ma vave le whaatino ina o ngā ruenga i le tausia le lei o le soifua malolo ina o tangata. Peitai o le manatu o le pātia le lei ba o le folfolanga e le o se mea fau ai o se folfolanga ua uma ona whailo mai mua. Ona o lo au fia lewa ngā tupe i le tonu o le tala whaate tau o tū o le tupe a le malo. Mai o se vai ngā tupe e mana o mia mo le tausinga masani ma le whaale leia o vaenga e mo mia ma i le taimi i le tonu o whale mai. Whailo mai le suiso upo le leiba mo mata upu tau le soifua maloloina o Aisha Vero ua pa umawa lalo i le vai ngā tupe whaate tawina le whai ngā malo o lo tu nei le foe mo le whaale leia o au nanga whaale soifua maloloina na i lo le tulanga na iai i lalo le whai ngā malo le leiba o se tulanga lea atangi iai le matua whaale tonu lava ua o ne iai i au nanga whaale soifua maloloina i lalo le taita inga le palemia ia Christopher Luxon ma le pātia le National. Ua molia leo se li i lona whaonga ina leo se moli susuru malosi o le tu ainga o le leisa anga i atu ini vaalele ma ono lomati ai le saonga le mu o ia vaalele e lua. O se li poti mai le nofuanga e whaaton tonu ai malanga vaalele il malai vaalele i Wellington na taua i whapea na whaasusulu e se tangata ia se leisa a ngai i se vaalele lau pasese a oanga i atu e tūlau e le elepo le kuata i le fitu i le fiafio la stona ina te nei. O le 5 minute mulimuiane na lipotia ai e lona lua o vaalele le surungia i se leisa a oanga i fo e tūlau e le ele ai i le malai vaalele i Wellington. Whaalia la e se sui o le ofisa o le leo e whape o whaamtalanga na lātou maua na i loha ai o le nei leisa na whaasuruanga i waalele nei e lua mai le pita nuu o Stokes Valley. O se leo na iai Stokes Valley mo se isi mata upu sa waweayu na maua le nei tangata mata fia ma ua whaia iai mōlianga e leo. Mai o steimio le so le tula iai le ali i luma o le whaamsinonga whaai tūmalo i loa hat. O toi wha mawhaina mai ai e leo mo le si la fio tangata uma o se ngā yo inga ma tau tia tele le wha susulu e stasi o se leisa a ngā i so o se whalele a o i lunga o le ea. O lo tau mawhaila o fiso leo e wha maania i a le ingo le tangata lea na maua o maliu wha afose i kalai estete les free le taluai ma ua wha atalo sanga i nai le so soniato le mamalo le tunu o moni wha amtaranga i mawhai o na wha mautu i nai po o ai tonu lea tangata. O le na maliu o se li o lo masalomia i le vā le tons fulu ma le whāsa fulu tu sanga le matua. O le asfrida te luai le na maliu whaafose i ai o ia i le walengo o le Horotane Valley Road mai talituruina e le ia afia o ia i se whainga soli tu la whono. Whailo e leo na maua le nei tangata o ia la e ina ia se ofu vai o umi lanu liuli ma se ofu mawhanawhana lima o umi Jersey pa auli ma sa whaiuna se vai efu a e whapea ma se ato whaafafa. So stasio no mawai se whaamtalanga i tusa o le whaalata lave e ma whaiuna whaafsota iane i le ofisa o le leo i le numela o le tasi o lima po o le numela e le aise tutongi o le o valu o 555 tasi. Ua tau fia e le company o le Tasty Products Limited le toi whaatau ina atu i tua o nisi vaenga o ana o loa ngosi e au fiai i e muesli bars whapea i a peanati ma snack ball products ona ua masalomia leo no mawai de tonu o ia mea ai o ni whasi ua mea ni.
ua lago ina le fuafuanga le kompani le whalapotonga mo le saunga le mua mea tau mawha le New Zealand Food Safety whaelo mo iai le sui whaatonsili a Vincent Apako e ono loma tia le soi fua malolo ina o tangata pe a whai e whaamau nia ia tūlanga ta ua e Apako o le ua avesea mai i whata o whaloloa ma supermarketi ia o loa uma o loa masalumia i lea whaafi tāuli ua whaautua ina fo i le tino ina ia toe whaafo i uma ia o loa i whaloloa na whaatau mo iai e mawai le refund ai a le mawhai e siri o na la whai o loa ma tau mawhanei e awhi ai ia mea ta o smooth whole food balls o snack logs o chopped peanuts o fruit balls whape ai ma nut bars o ia mea ai e maua mai i supermarketi ai whape fo i mawhalo lola haiti i te tonu o New Zealand. O nisi o ia o loa sa au ina atu i tunu i whafo e iai au Australia, Fiji, Initia whape mo Singapore mai o umo na whautua ina tunu nei e tusa o lea whaafi tauli. O le vai aso nei a Taruai na pāsia ai le pāle mene ia le tulafono to te teu mo le vai tamaina o tamaiti mai whafo ina ua whaafo sei o nā fia i se pili sa iloiroina i se tūlanga whaanati nāti e le maota. O le taitai o ngā luenga le pālemene o Chris Bishop sa ia whaatalo sangaina le talanoa ina ma le pāsia whaanati nāti o le neipili e whaingoa ina o le Adoption Amendment Bill. O lona whaamoe moe au tū ina ia tāwhi ai la whaina o tamaiti e vai tama ina mai e mātua New Zealand e no nofo i atunu o i whafo ona o atunga lunga i la whaina ma le lamatia o i tamaiti pe a o mai i New Zealand hei. Whaalia fo i le minsta e whea ngai ma le tu la fono o Nicole McKee ua mo mia i a le neiswinga ona e le o lava pui puinga le tu la fono au tū mo tamaiti ia vai tama mai i atunu o i whafo e moane ia e leata ua whengai i la tau mani whaafi tauli i le taimi e au mai ai mono nofo i New Zealand. O nisi o pili sa i loiro ina ma pāsia le pānemene i tūlanga whaanatinati i le vai asa o mwae e awhi ai le toe teu wino le tūlafono le pui puinga lea o le a whaatangai i a fita e la tau te whaatinoina ngā luenga te ngata whai ngā luenga savili i taimi e tūla i mai ai ni te te ma tāo fia la tau ngā luenga. E whapefoi o nā pāsia le toe teu wino le tūlafono mo le fisoswani mo ainga le Income Tax Family Boost Amendment. E tele vaenga o New Zealand, e le ima whai o na lātou sila ma mori mawina ailenga se toto le la i le tae au o nei la, ona o tūlanga wha le tonu o le tau, whaero mai e John Loa o le ofisa wa ai tau le Med Service, o le motu i mātu na mātelea ina ufitia i le puao ma wha malu mai sa le ima whai o na sila i lea vainga e pei ona iai mai le tūlai ono, e o ile valu ile tae au na le la. Pei tae o pita nua i le Hawke's Bay, fa pēr ma le Wairarapa, ai moise le talawhata i sa po le East Coast, sa whai o na lātou moli mawina lenga se toto se vaenga o le la, i le tae au na le la. Ai e pei o le motu i saute, na lātou moli mawina, e pei o le lipoti mai le Med Service, sa o pito le lei le sila ma le mai moina o le neiva ainga i le tūmalo o Canterbury, ai wha pefoi i nuu tū matawhanga i le tūmalo o Otago. I tālonga, i ne tipolo wha ale vāo mā lo, na ma mao le malo le Silver Ferns a New Zealand, i le Proteas a Awhelika i saute, i le tālonga whaita wina mua i le vāo awelua, mo le ipu ho le nei ta ua o le Tiny Jameson o ai le tālonga i au kilani ana pō e fitu New Zealand i le limas fumaltasi a Awhelika i saute o le tālonga mua lea le Silver Ferns tālul whae unga i le lua vai asa taluai le pulenga o le netball New Zealand wha malolo ai le tū mau tamai tai whaia o ngaulu i a Dame Nolene Taurua ma ona Feso Swani. I la kapi i le tamunsanga o le ipu le laulangi i la kapi e tamai tai o Engelani lea o le asa ilia makanata i a le siampini
ina ua malo i le lātou ta'alonga mawhalani i le Nafi, ai o le Black Ferns o New Zealand, o le a ta'alo mawhalani sue ai le tūlanga tolu ma le wha o le ta'amirisanga i le whae unga o le vaia so nei i Twickenham. Pei ona silafia o New Zealand ena umia le ipu o le laulangi i le kapile nei e tama i tai, ai ua le au i le whaeno ina ua whaia ina le la ta'alonga makanata i le wawe au o le Astonai. I le kapi o le ipu o le Pasifika, o le ua manu malo fiti i a Japani i le whaeno o le taunsanga o le NATO sanga. O ai o le ta'alonga sa whaia Salt Lake City i Utah i Amerika, tolus tolu fiti, ai luas fitu i Japani. Ua tolu ai nei malo so o le au fiti i le ipu le nei a le Pasifika. O le tūlanga tolu le NATO sanga le o tūla i mai ai le i ka le tahia tonga, le ana malo i le lātou ta'alonga makanata i ai e tolus lima i le luas ma le wha. Ai o le manu sa moa, na tutusa le la ta'alonga ma le au Chile e ta i tolus ma le lua ai. E to e tasi la le ta'alonga i le vao au nei i lua, e su e ai le au tasi mo le ipu le laulangi i le lua afe luas fitu. Mai o le ta'alonga luna lua lea o le a whaia i Chile i le whaai unga o le vai aso nei. O le whaai unga na nei vaenga o telefou. I le nganga fia o te toe whātalo whātua i lo tātua te nuk manau whaafonga i le whaopopongo telefou i le amatango nei vai aso. Au le tāpunia le awa noa mole se fulu aso e whaaulua ne ai ni tālo sanga e whaasanga i ne whainga whaato sena o solia i le tula fono e whainga pālota i le whaai ungo le vai aso. E na fola sia manino i loa le ofisa sili o le whaamisnoa, le fionga papali i John Taima le langi a whele, e na o le valu tālo sanga i o whaoru atu le lātou mtanga luenga. O ia tālo sanga i valu e pe o le whaalau i loa le ofisa sili. O le tālo sanga ma le sui le JPP, mo li pola le iata wa le sā laki, e whaasanga le sui le whaatua tue le tua sā mo o tasi le ua manu malo. A wa pa au mo li pola alo i te fua mo li pola, mai le tu malo o le ainga le tai. O whale alini mo mua, o lo tālo sanga i foi le sui le JPP, ia tui loma tusa lani se lota la meko, whaasanga le fionga le sui pāle mia, le fionga atoe lupe ma oi au tele po mune nuku o ne semo. O le isi tālo sanga mai le tu malo sa fata numero mo mua, o le sui foi o le JPP, ia le ana roni muli tālo po sini, e whaasanga i le sui sa man malo mai lu whainga pālota, ia seve te i fui ma ono. O le isi o tālo sanga e mai li tu malo whaasale le anga numero 5, mai le fionga pesta vai fau te vanga o le sui foi o le JPP, e whaasanga i le sui sa manu malo mai o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia vui i inga sione. O le tālo sanga mai le tu malo vai mongo numero 2, e mai i le sui o le whaatu tui le tu sa mo tasi, ia Tamaleta Jansen, e whaasanga i le sui le JPP le na manu malo, ia lena tai Victor Tamapua. O le tasi o tālo sanga mai le tu malo whaasale le anga numero 2, mai le fionga mangele se kati fiui o le sui o le fast, e whaasanga le sui sa manu malo a le JPP, ia vae lua centenari sa mau. So o ai mal tālo sanga mai whaasale le anga numero 3, o lo tālo sanga le fionga papali i lio o lo i pola ta euma se pau, mai le vaeng whaapu whai al whaatua tue le tua sa mo tasi, e whaasanga le sui le JPP na manu malo, le tō whāna mulau uru papali i leota sami leota. E le male tālo sanga lo na valu, o le tu malo whale a le numero 2, o lo tālo sanga i fui maono Maria tuatanga loa Meredith, o le sui sa tau vātu tō tasi, e whaasanga i le sa manu malo, le whiunga fui maono mai awa tito a safo, o le whaatua tue le tua sa mo tasi.
Na whaadia manino le fionga papali i ta iala whaaltu la fono, e lima ta ita ina ai le whaanga so longa o le iloi longo i ta alu sanga. Ma o nei ta alu sanga e valu, ua whapea o na tawa o ina atu, e tu sa whauina mai ta alu sanga, ia i la tau o lo whaasanga ia i nei ta alu sanga. Mai tu sa ai ma le ta iala, whale tu la fono e peo na maea o na tu ina mai e le fionga le whaamsinsili, e lima aso mai le aso e tau au ina ai, ia le tārsanga a le watangi. E mawhai ai o na whauina mai se tārsanga e whaasanga i le o lo tangi po le counter petition i to tonu o le lima aso whai ngā ruenga. Ono na winga a whapea tau au ina le tārsanga i le aso ngafua o le mai aso fau e le tu o lo whaasanga i le tārsanga e lima aso whatu la fono e tau ai o na tuina mai se counter petition pe a fina ngalo i ai le tu o lo whaasanga i ai le tārsanga. O le mai ai o le lima aso, ma aso e tau ai o na tuina mai tali ai la tau o lo whaasanga i ai tārsanga o na whato ata o awa turoa leo nei tārsanga i lumo le fionga le whaamsilisili ma le whaamsinonga mawalunga sa moa e a tofa ina ai le aso e whapea o na whaatulanga ina i loa nei tārsanga mo le suasuenga a le whaamsinonga mawalunga. Le ofisa sili mtanga lwenga o whaamsinonga, papali i John Taimalelangi a whele. Wa mai o na whaolu whale minista ma lato minista lango mtanga lwenga te tasi al malo i o lato ofisa, whape na foi ofisa o lato mtanga lwenga te tasi, ma whaia lato avo whailoa inga, ai i le teimi lewa i tasi, o lo wha wawe pe lava, o na whaia wha mawainga a ofisa o mtanga lwenga malo, ma mwhionga i minista sa a lato ngā lue wha tasi, mai i le paia inga wa mae au. Ai i le whilo ingan tu wha tasi mai le whionga le pandemia, la aule le mali e tōpula te wau fosi, ia wha urulua omo mtanga luenga ma lato minista fau. Na ia tu o lalo atu ai mo le tūlanga e tasi o ngā lulue wha tasi, e maua i se maru si anga, o le manuia lau telo le antunu. Tātou umo wha urulunga mtanga luenga lewa uwhai atu. Mai wha tasi la ia. O ani whi se ingo manatu malangona o maea, o umar taimi. Ai o mai la ia. Tanga le upuna lesa alu e o mai lo le fastu tuli uma. Hana sa auto si zila i. O ina whaia nā whamatalanga whapena. O upuna e le to e mana o mia le taimi nei. Tato o mai ngā lue whatasi ma vai ngā luenga. Ai e sodi ai ol tu la fono ma ele usta ial mato fatta la ulatu. Ele one tangata le tunu. Pe a fai ele loto mai le mea lea e whaana nau atu ai. Ina ia aua ni fai ani tūlanga e whaatau te. Pe evo ni tūlanga e whaatatu. Pe whaatau matatau. Whaata inga o le tātou tai au ma le aso o leo tātou mai tātou ngā lue whaatasi. O le me pito i sirina le lei mo samo uma, le lei mo le tātou au nanga. Hei mai e foli no fo inga ia, ona whiri fo i leo le tunu. Male wha moe moe, ia manuia Samoa nei mātai au. Le whionga le li pālemia, le laudi le mali e tōpula te wao fosi. O le whamana tui nei Samoa le atoanga o le fitu se fulmoleo nto sanga o le malo saina, na wala au lia wha apitoa ai le paia inga lona se futma le varu ono fuia nei le whainga malo fau. E wha atasi le neisa au ninga wha apitoa. Na toe wha amanatu e le whionga le minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale mō lio o na whaima sui o le whionga le pālemia. E le so tanga wawala lata wha pa anga ale malo sa mō masaina. Na amatai na mai le tausanga e awhi se lau fitu se fulma le lima. Le wa ato nei le lima se fulu tausanga. Wa tele le fesoa swani le malo saina le ati na alo tātu tunu. Le na toe whaaftai e le whionga le minista o tupe, i alana fesoa swani tūlanga tau whaatu anga, o ati na e te tele, vaenga le soifua malo loina, o a o onga,
o le tū i le anganu, ma le telo a wanofa a skol sipi o foina mai o tātou walo ma whanau, e whaalau tele i nailo lātua o ina. Mai o se a wanofa e o whaafitai e le komsino le malo sei nei Samoa, Fei Meng-ching, le wala au lia whaapito le lātua ampasa i Samoa, a to ai malana au whai ngā ruenga, e whaatasi le sauninga o le whaatautonga, o le paia inga lona se fulma le walo a Samoa. Whaalia le fionga muripola, o le riai o le so tanga wawa la lata o saina ma Samoa, o le malosi fo ile o le viso swani i le ati na eina o le tele o ati na e te tele, e manui ailo tato o tino. O tala fo ia, manui a tele lo tato o tino, fasoi fo ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Whawhiwhianga musika o lea uli na wa awha tonu lava le tūlai se fulma le lua, le tautua wha aua pēr si whonga lau mua i Wellington, ilunga le tio whalangolongo le tasi ono te sima le tasi whamo whapea le tātou tautua, ilunga o penga te whailangi, e pe ona iei le Facebook o le YouTube, ma le tātou app, le Samoa Capital Radio app. Toi whawhirai, ma toi whaatalo whātunu le teimi, ia ilpa ia ma le malo le tātou atunu, ia o whianga i fo i malo longa, ma tau mawhitanga le teimi le aso, wa awha le se fululua. Ma lo ngā lua e ma lo tau ata i whiau mga luenga matiute o lo o whianga iei tātou atunu ia mai se foi tono ainga ia o lo o tāri sua foi le toa tele o na imtua tausi ia mafuta mai tātou whaafia whianga ma polkalame whanga solo le si whonga lau mua Wellington e tāri tasi ia o le whamai ina lea o tātou unanga i lunga o le tasi o no tesi ma le tasi whamo ai whaau ina pēa tu i nei ma tātou mafuta atu sei pā ia le tula tolu i le whiafia nā nei le tautua ale si whonga lau mua i Wellington. E nau mai atu le toi whaasalawina o talafou pe ona tāpenina le whionga la wano ati lawa ma tala mai Samoa le sunga i ata se Salem Sam. Ia tali maria le sua mafuta mai tātou whaafiafianga musika le uli le si whonga lau mua i Wellington. Ia lunga le awala, le au avita avale, le au la u pasese i taxi o upa, o le au avipasi, ma lo le foe, ma lo le on sai, ma lo le tele. Ia ma lo foe ia le amana ia ma le loto maulalo i winga o pasese o lo tau whiawea ina le teimi nei ia wai ia pasese o ka se ula vale ia e ma lo al whatotoa o leo to e luas fuliwa minuta na talea o le tu la e tasi Now that I use si tau vai tu tato peselea ia ona ole tau fale ton modista tato peselea ia tali maria sua Tafa now
O whanatia, o le pese le sunga ya mautu atasi a suao. Ia le ua toe kawaina ua te lea, ia peifo le nei fo i talu fau, ia ile toe kawaina, ia pole toe isuina e nisi fo i o alo le tātua tinu, ia o whātunga nisi. O le tūta ua vaenga whapea, ia te au lava ia, mo i lava ile wa ostam pese, ia ile fisau tali ni pese. Ia ai ai lo ngona, a whapea te tango e kawa pe toe isuina se pese as tangata fo ile le pose au fai pese tuai, ia na ai loa ia to inga ia ai inga vai nga fa na ia pe vai nga vole tu la fono copyright ia ia te o fa pe lo ta fai pe veral pe sele no matu ia la mana ia to ka vai na ile sunga tamati le pa po le pa ia o le pese ia sunga mo to tasi aswao ia o te lo na na ta inga o nai tanga te pese ia o la tu me to tino ne ia sa o le lei ia upo pese mana ia tele, mana ia toi suina si fo ia lo tato tunu ia o le fatunga mo le pesel nei ia sunga ia mo to atasi a suao ia ma si on faltua ia matale na wa pe o la ua ia ona le pesel ia to e 2 minuti ona tale o le tula tasi si fonga la mo Wellington e musika so filoi falunga tu i le pesel ia la sa i mo le upulelo le VC e fe lo ia pe fa pu por VC ia o video call ia ona o tulanga lo ia te kon lo si fa ona ponei ia o haso lai ele ini me fa pe a vidi mai a fena te ia lo te italia lo te inga luenga fena te ia o le te po fese o le te il falo te ino man lo mtua a haso lai nei ia ele o to sawa ta mana na vila to ki ana lo telefoni ki ana lo telefoni ia me sel va ngana malanga mi samo ia tu na ta man lo samo ia vili mai lo te man lo mai ki ana telefoni fana te ia lo te falo io anko lo te falo io lo te falo vanga le ia ole tulanga na o lo ia ili te kon lo sil temini o matua sawa matua le ma se meto e sawa temini ia i telefoni ma te kon lo si mal fanga ina o te kon lo si fa ona pone pe yo aso ala ia ele tai loa na vile tu fana te ia ili fatara tu pe fa mai lo te i utan manga pe atani mal vanga la sa mo e aso la nei ia a vida tu vai ngale le wala fa tu per a visile tu fena te ia fa mai ia le te i le i utan manga ia po le te i pa po vi le te sa we sui po vi vai la tara vai ngale le ano fo masiaki vai ngale sa mo pe mo io le pa po vi se ki ana le telefoni pe sa o pa po vi ia mo wa tu le le pa po vi le ai fa fi ia malo to 2 minuti ana ta leo to 2 minuti ana ta leo le tula tasi ia o lo manga lua tu marsunga tu fiso ia sei pai le tula tolu ila fia na nei wa manongi mai le koko sa moa ia ni ia alo ta maftanga malo longa le te milaso ia le la wa pe tatu fa fia nga se filoi ia wa fa fo mai ia mai mo le tatu tinu Solo hay otra
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofoka o le laumua.
Whaingata o na whaamawai o ni ngone na pese, i sunga a to ala teru, i o i na i ona pese, i a leo to e kawa mai e nisi o ala pese le tate o tunu. O leo to e fitu minito le tale o le tu lai tasi Samoa, i ele manatu o leo mai ala tate o tautua i lungo le ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. E momori atuai le nganga whaafitai tere lava, i lo tau pa ia ma lo tau malu i la tau o lo mafuta mai i lungo le ala leo, o le tasi o no tesi ma le tasi whamo e le ngātai tonu whare ngā luenga o tonu o lo sā o lo e wheru a nei taimi i po tonu fo i o a inga ia so o se mao tanga se ngase lava mao tau tangata mātatua o lo whao ngā mai mwhaafonga mai ina i o tātou mtua tausi ma tua a sina o le tinu umuri atu whaafitai tere lau tā po inga ni as whaafitai te talo wa iei lawa le manatu
ia o lo utou manatua pea le nei tautua ia utou tatalo i le aso ma le aso. Le ua hiu ma le manuia ai le tātou aunanga ma le tātou tautua ia ona o lau tau tapo inga. Ia whamalulua te foi aua sala foi se ma tautua ma le sunga le lia wao ia ili nei aso whamalulu atu. Malu ave fale whamangalo so ma fale tonu. Ia manuia lava le nei aso i fuafuanga ia o te toe ia me se foi le nei aso mua ma futa i foi ia ma whanau aonga le utu ua aonga. Toi whiloi tai au le tai masani i lunga lea leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia alela amatou mafuta atu ia ilungo o tātou upenga te whailangi ia ma ilatou ia lo mai mua mai lungo le Facebook ma le tātou YouTube ma le app ia se ia pa ia le tulai tolu i le fia na nei ai mo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo lava ia whātou whawha soifua whaamuni a tele lava le tātou le atua i lo tātou atinu ia manuia foi ia fuafuanga toi le aso whiloi tai au tai masani le tulai fitu ia lela fatu pese lea ia ona toi unatu leo tātou telefonu tala mai Samoa ma whaawawa ina e pere tātou tautua ia ilungo tātou penga te whailangi ai whaasoifua ia.
Talo falava e le nei ho I vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Whaitau wafe ia tangata sa awai ni solo te I tu SS o New Zealand la stona ina te nei whaali ailo la tau le fia I swinga o whaia le malo I le whainga tau whaafitau I aile SS-enga o le wā o tutongi o le tūpā oli I male tūpā o ta maa I tai. Pei ona sila fia, ele iwa mau te le atu, talu o na sui ele whainga malo, ia le tū la whono, ma ua whaalea o ngā ina aini talo sanga se tele sa I luma o le whaamisnonga, winga ele tū langa le tutusa, o le fua o tutongi o le tū pāwari I mai tū pā o ta maa I tai. O ia swinga o le tū la whono, ua whainga tā I nei o na talia, ia ni talo sanga, tu I nātu I luma o le whaamisnonga, ona o le fua le tutusa o rutongi o tangata whainga ruenga. O savali masolo ia sa whaiai la stona ai sa au fiai ia le tele o ai te tele o New Zealand au fiai makala estete le sa modi mawina i le to tele o la tau na langolangoina le solo mai le Victoria Park anga iana I le Bridge of Remembrance. Whailo mai ai le sui o le pisa asa awai le wha atasinga Christchurch. O swinga o whaia le malo, o se ngai o inga o toi fo ia I tua le tūlanga o mea tau ngā ruenga, ai mai se lava o tongi o ta ngata whai ngā ruenga I tu tonu o le tunu. Peitai, o lo tu mau pēle manatu o le minsta e whea ngai malea mata opo, o Brooke Van Velden, e whapea o le swinga o whaia, o le a wha I TTI tu pearu o le malo, I mata opo e whe ese a iai I tu tongi o ta ngata whai ngā ruenga. Na whaalia fo I le pālemia ia Christopher Luxon o swinga o le tūla whono e le whaapitoa I le whaititia I o le fua o tutongi mō le tūpā o ta mai tai. Ua I loa I whaamaunga mai le mtanga luenga le sui fua maloloina. Na o atu I le se funma le walu wafe ia Iuni le a whainga o ngase e sili atu le whaas funma le lua aso o whaataritali I le whainga o la tau whaata whaapitoa. Ia ta ua o CT ma MRI scans. O nei whaamaunga na whaamatu ina ane I le whaalampo tonga o le Apex Union e o wana lei sa lātou tālo sanga I lalo o le tula whono whaamatalanga alo ia. Whailo mai e le Apex Union ua whaamaunia ai I ia fwoi numera le tūlanga ma tautia o le whaale tonu o I aile au au nangare nei o mea tau whaata I tu tonu o le matanga luenga le soifua maloloina. Ta ua le whailo tusi au au le uni o Deborah Powell e matuate le lava la whaina o ngase o ia tūlanga whaale tonu I le nei vaenga o le au au nanga I tu tonu o whale mai. Na ia whaalia e matuata au tele ia le whaia o whaata whaapito nei I le fua ina I o tonga fitinga e mana umia ma na tau na whaia mo so o se ngase.
Na ia whaalia fōi o le to tele o mai nei e mo o mia le wawe o na maua whaata ina ia amata o na whaiai o lātou tonga whitinga o na o nisi o ngase e whea ngai matinga mo isi tūlanga i le taulawa o na wawe o na maua i aise feso soani. O se lipoti sa ta pena ina le whalapo tonga le nei le Apex na ta uai o isi mafuanga o le whaale tonu ona o le lava o lau whainga ruenga ato ai fo i mosini o lo whaonga ina o de tau o na whaafau. Ta ua i lipoti le nei o le se fulu tolu mai la whainga le se fulu mo le iwa o i tū malo whaafale mai o lo o iai e le o mawhai o na lātou whaamalia ina le tūlanga mana umia o whaata whaapitoa e fia whaia mo le siri atu i le onus fulu 5% o mai ma mauai ma mafuai o na siri atu le fast fulu mo le lua so le umi e whaatalia i le whainga o ia i tu a inga o whaata. Ua whola i le main star se fua malolo ina, se vai ngā tupe e whape se lau miliona tā la, e whaalele iai whale ma masini mo o mia mo au nanga i whale mai SS i le tonu o New Zealand. Ta ua le main star ia Simeon Brown, o le neiseleni o le a whaalele iai whale mai o le atinu ina ia le lei ma vave le whaatino ina o ngā ruenga i le tausia le lei o le soifua malolo ina o tangata. Peitai o le manatu o le pātia le lei ba o le folfolanga e le o se mea fau ai o se folfolanga o uma o na whailo mai mua ona o lo o fia lewa ngā tupe i le tonu o le tala whaate tau o tū o le tupe a le malo. Mai o se vai ngā tupe e mana o mia mo le tausinga masani ma le whaale leia o vaenga e mo mia ma i le taimi i le tonu o whale mai. Whaelo mai le suiso upo le leiba mo mata upu tau le soifua maloloina o Aisha Vero ua pa umawa lalo i ala vai ngā tupe whaate tawina le whai ngā malo o lo tu nei le foe mo le whaale leia o nanga whaale soifua maloloina na i lo le tulanga na iai i lalo le whai ngā malo le leiba. O se tulanga lea atangi iai le matua whaale tonu lava ua o ne iai i au nanga whaale soifua maloloina i lalo le taita inga le palemia ia Christopher Luxon ma le partia le National. Ua moria leo se li i lona whaonga ina leo se moli susuru malosi o le tu ainga o le leisa anga i atu ini waalele ma ono lamatia ai le saunga le mu o ia waalele e lua. O se li poti mai le nofuanga e whaaton tonu ai malanga waalele il malai waalele i Wellington na taua i whapea na whaasusulu e se tangata ia se leisa a ngai i se waalele lau pasese a oanga i atu e tūlau ele po le kuata i le fitu i le fiafio la stona ina te nei. O le 5 minute mulimuiane na lipotia ai e lona lua o waalele le surungia i se leisa a oanga i fo e tūlau ele ai i le malai waalele i Wellington. Whaalia la e se sui o le ofisa le leo e whapea o whaamtalanga na lātou maua na i loha ai o le nei leisa na whaasuruanga i waalele nei e lua mai le pita nuu o Stokes Valley. O se leo na iai Stokes Valley mo se isi mata upu sa waweayu na maua le nei tangata mata fia ma ua whaia iai mōlianga e leo. Mai o steimio le so le tula iai le ali i luma o le whaamsinonga whaai tūmalo i loa hat. O toi whaamawhaina mai ai e leo mo le sira fia o tangata uma o se ngāio inga ma tau tia tele le whaasusulu e stasi o se leisa a ngai so o se waalele a o i lunga o le ea. O lo tau mawhaila ofisa leo e whaamaunia i le ingo le tangata lea na maua o maliu whaafosea i kalai estete les free le taruai ma ua whaatalo sanga inai le fso niato le mamaro le tunu o moni whaamtaranga i mawhai o na whaamautu inai po ai tonu le tangata. O le na maliu o se li o lo masalomia i le vao le tons fulu ma le fasa fulu tu sanga le matua. O le asfrida taluai le na maliu whaafosea i ai o ia i le walengo o le Horotane Valley Road mai talituruina e le ia afia o ia i se whainga soli tu la fono. Whailo e leo na maua le nei tangata o ia la e ina ia se o huwai o umilanu liuli
ma se ofu ma whanawhana lima umi jersey pa auli, ma sa whaiuna se vai efu, ai whapea ma se ato whawhawha. So stasio no ma wai se whaamtalanga i tusa o lea whaala te lawe, e ma whaiuna whaafsota iane i le ofisio leo i le numela o le tasi o lima, po o le numela e le aisi tutongi o le o valu o lima, tasi. Ua tau fia ele company o le Tasty Products Limited, le toi whaatau ina atu i tua o nisi vaenga o ana o loa ngosi, e au fiai i e muesli bars, whaapea i a peanati, ma snack ball products, ona ua masalomia, leo no maua i tonu o ia mea ai o ni whasi ua mea ni. Ua langolango ina lea fuafuanga le company e le whalapo tonga mo le saunga le mua mea tau mawha, le New Zealand Food Safety, whaelo mai ai le sui whaatonu sili a Vincent A. Parkle, e ono loma tia le soi fua marolo ina o tangata pe a whai e whaamau nia ia tūlanga. Ta ua A. Parkle o le ua ave sea mai i whata o whale o loa ma supermarketi ia o loa uma o loa masalumia i lea whaafi tāuli. Ua whaautua ina fo i le tunu ina ia toi whaafo i uma ia o loa i whale o loa na whaatau mai ai e mawai le refund ai a le mawhai e siri o na la whai. O loa ma tau mawha nei e awhi ai ia mea ta ua o smooth whole food balls o snack logs o chopped peanuts o fruit balls whape ai ma nut bars. O ia mea ai e maua mai i supermarketi ai whape fo i mawhalo lola haiti i te tonu o New Zealand. O nisi o ia loa sa awina atu i tunu i whafo e iai au Australia, Fiji, Initia whape mo Singapore. Mai ua umo na whautua ina atunu nei e tusa o lea whaafi tauli. O le vai aso nei a taruai na pāsia ai le pāle mene ia le tula whono teu mo le vai tamaina o tamaiti mai whafo ina ua whaafo sei o nao fia i se pili sa iloiroina i se tulanga whaanatinati e le maota. O le taitai o ngā luenga le Parliamene o Chris Bishop sa ia whaatalo sanga ina le talanoa ina ma le pāsia whaanatinati o le neipili e whaingoa ina o le Adoption Amendment Bill. O lona whaamoe moe au tū ina ia tāwhi aila whaina o tamaiti e vai tama ina mai e mātua New Zealand e no nofo ia tunu o i whafo ona o atunga lunga i la whaina ma le lamatia o ia tamaiti pe a o mai i New Zealand hei. Whaalia fo ele minsta e whea ngai maletu la fono o Nicole McKee ua mo mia ia le neisuinga ona ele o lava puipuinga le tu la fono au tu mo tamaiti ia vai tama mai ia tunu ui whafo e moane ia le ata ua whea ngai i la tau moni whaafi tauli i le taimi e au mai ai mono nofo i New Zealand. O nisi o pili sa i loiroina ma pāsia le Parliamene i tūlanga whaanatinati i le vai asa o mwae e awhi aile to e teutuina le tula fono le puipuinga lea o le a whaatangai i a fita e la tau te whaatinoina ngā luenga te ngata whai ngā luenga savili i taimi e tūla i mai aini te te ma tāo fia la tau ngā luenga. E whapefoi o nā pāsia le to e teutuina le tula fono mo le fisoswani mo ainga le Income Tax Family Boost Amendment. E tele vaenga o New Zealand, e le ima whai o na lātou sila ma mōli mauina ailenga se toto le la i le tae au o nei la, ona o tūlanga wha le tonu o le tau, whaero mai e John Law o le ofisa wa ai tau, le Med Service, o le motu i mātu na mātelea ina ufitia i le puao, ma wha malu, mai sa le ima whai o na sila i lea vainga, e pei o na iai mai le tūlai ono, e o ile valu le tae au na le la. Pei tae o pita nuo i le Hawke's Bay, fa pēr ma le Wairarapa, ai moise le talwhata i sa sae po le East Coast, sa wa whai o na lātou mōli mawina lenga se toto se vaenga o le la, i le tae au na le la. Ai e pei o le motu i saute, na lātou mōli mawina, e pei o le lipoti mai le Med Service, sa o pito le lei le silsila ma le mai moina o le neiva inga i le tū malo o Canterbury, ai whape hoi i nuu tū matawhanga i le tū malo o Otago.
E tālonga, e nei tipolo wha ale mālo, na mamao le mālo le Silver Ferns a New Zealand, i le Proteas a Awhelika i saute, i le tālonga whaita wina mua i le vāo awelua, mō le ipu ho i le nei ta ua o le Tiny Jameson, o ai le tālonga i au kilani ana pō, e fitus fitu New Zealand, i le limas fumaltasi a Awhelika i saute, o le tālonga mua lea le Silver Ferns, tālul whae unga i le lua vāsa taluai le pūlenga o le netball New Zealand, wha malolo ai le tū mau, tamai tai whaia o ngaulu i a Dame Nolene Taurua, maona Feso Swani. I la kapi, i le tamunsanga o le ipu le laulangi, i la kapi e tamai tai, o engelani lea o le asa ilia makanata i a le siompini, ina ua malo i le lātou tālonga mawhalani i le Arsa Nafi, ai o le Black Ferns o New Zealand, o le ata alo mawhalani e sue ai le tūlanga tolu ma le wha o le ata amusanga i le whae unga o le vai aso nei i Twickenham. E pei ona silofia o New Zealand ena umia le ipu o le laulangi i le kapire nei ata mai tai, ai ua le au i le whanau ina ua whaia ina i le lāta alonga makanata i le waweao o le asto nai. I la kapi o le ipo le Pasifika, o le ua manu malo fiti i a Japani i le whanau o le taunsanga o le neitausanga. O ai o le ta'alonga sa whai e Salt Lake City i Utah i Amerika, tolus tolu fiti ai luas fitu i Japani. Ua tolu ai nei malo so o le au fiti i le ipu le nei a le Pasifika. O le tūlanga tolu i le nei tausanga le o tūla i mai aile i ka le tahia tonga, le ana malo i le lātou tālonga makanata i ai e tolus lima i le luas ma le wha. Ai o le manu sa moa, na tutusa le la tālonga ma le au Chile e ta i tolus ma le lua ai. E to e tasi la le tālonga i le vāo au nei i lua, e sue ai le au tasi mo le ipo le laulangi i le lua afe luas fitu. Mai o le tālonga luna lua lea o le awhaia i Chile i le whai unga o le vai aso nei. O le whai unga na nāla nei vaianga o telefou. Teile o le papa se ina solo mai, sululo ia fai la una, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, awala vane i fa angaloina, ne imalo mai tu fa Europa. Teile o le papa se ina solo mai, sululo ia fai la una, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, awala vane i fa angaloina, ne imalo mai tu fa Europa.
tolo iwa e luanga, le la le pito i tai. Alo whaanga o sia upele, olo o mai vane ai. Whasabili le whale mai, pe mai mo i se tala vai. Auro e manai, o le lupe mai manue, o oe ona usei rosa, tau mai tumu tumu e. Oe o le wha maoni, o le moe moe o no taofi, o la ume o whai tupe, goodbye dia la upele. Te nono tia i se fala fala, ta fea i le moana au e ta fea i tonga. Ua tutupu ai panau ai, o lana masanga o fala maturi, o fala foina, tingi lau e te moe ai. O fala foina, tingi lau e te moe ai. A fianga ma pesipisenga le nei taimi o le auli ina ua te ali tu la tasi minute lua sifun ma le lua o le tautua ma le unanga wha au pēa le si whanga lau mua i lunga o tātou penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ma le app ia o lo o mai mo mai ai le tātou o tinu tu e wha malo atu le taimi ma lo lava le mai mo mai ia manatu na o le tele o a inga na ua le mawhai o na o nisi ia ona o le tūlanga o lo ia le tūlanga o le ti munga ia ma le lolo wa le tau le ngata i Wellington nei ia ma tau na timu mai le tai ao ia o lo iai fo le tūlanga pena le taimi ia o lo whai lava ma to uru mai ti munga ia lau fie ia aua oa ia le ao lo to uru mai fo ti munga le taimi ia o lo na winga o le tele lava o a inga le o lo o tonu o maota ma lau le taimi nei ia ma tala noa ma mafuta mai ma mai mo mai ia i le tātou tautua wha au pēa se ipa ia le tulai tolu i le afia finei po le au nei ia ai e manatu lamfo ia o le to telefo i le tātou o tinu na ua toe a wha au ngā luenga le o toe a mata ngā luenga i la tui sa malo lo le tulai sifun ma le lua le tulai tasi ia le la o toe a mataria la tu ngā luenga ia ai toe wha malo atu nei taimi le ngā lue ia ma le ona sai ia e le whaingo fie nei atunu a ele nga lue ia pe ti munga la ia po atu langa yele tau e te tau lava ona le whainga luenga e te tau lama ona usu e a matari tu lai fitu ia sa moa i mele le tata o tunu i sa moa ia pe ia ona tala no tiro taimi a ta moa ata i te lo ta fale ia malota a inga ia i tuore mkuka po le fale o pole ile aso atua ia ele ia sisi fo le e ia inta whaalongo mai o lai malo atu lo matua i luma le whalele i luma i le otele o le leo e fwele le vele le maumanga ma whaini whiau ia ele ia se me tupu ai ia o nia tunu ia a le usua whai ngā ruenga e le te tōngia le whale e le te tōngia pili o tamaiti e le te tōngia le paua mea umala whapena e le eise tupe whaili whaatau ia wale tau singa le ainga i lewa yaso ma lewa yaso ia ole melea te whamalo atu le taimi le au ngā lulue ma lo lava le ono sai ia le usu fo i le ia ona le la ia ta lo fai nei tangata ia e le pasi ia e pu le pasi ia ele le ia le taimi o la e la fie ma le tau i le vave ao ia a tate alofa la i taimi o le ti munga le vave ao le o e pu le pasi o iso le pu le train ia e pe o ituna e tati alofa nei tangata pe ata sau nei le tae au e sa whainga luenga po le vavea ia e momoli nisi o le au whainga luenga ia e tau mai i fone le whalwhatari pas ia o lai te tū e whatari le pas ia e maa lo lava whatei tere lava le mafuta mai le tātou tunu whao pe whawhia fianga ia maa lo le tāpoi maa lo le ngāri lue
Whakamarie o le penino tia whau o vai vai o fia moe wa aluana po o wa winga de Facebook toi malama maltai au toi ki TV ia ele i tu lava i lunga ale la toi po ne lava le aso ele i tu lava i lunga o le o te ala faltas ia tu atu ia i mal domino ma le pele sweepi me o fa pena ia ala ele ia ta mai tila pisa pisa o mai tu mo koka ia na le lava lo le pele sweepi le ana fai ia male domino ia ona mfia momoe ai lea ia ala e pisa mai tamaiti tua tau su ese me ai lunga lau toi luas for 5 minutos na talia o le tu lai lua si fonga la mo Wellington ma fa fia fianga ia sa nga le mulunga la wala le mas se ti munga o le nei taimi ia tau tu nale sa fa tu langa ina ia e pe ona si le fia tato umalava. Everybody only watching, boy, nobody touching, boy, only lasting, boy, like a darling. Excited, this big belly man, grabbed the woman, started to jump. She went crazy, thinking I man you she. What she tell me, yeah, I ain't dancing with no big belly man, big belly man, big belly man. Don't you touch me with the big belly man, big belly man, big belly man. What's up on him, what's up on him, what's up on him, what's up on him, man. They watch and roll, it's go too slow. He can feel the pain, leave me alone. What's up on him, what's up on him, what's up on him, what's up on him, man. She see in a party, boy, running once in boy, for the party, boy. Everybody only watching, boy, nobody touching, boy, only lasting, boy, like a darling. They decided this big belly man, grabbed the woman, started to jump. She went crazy, thinking man you should. What she tell you, yeah, I ain't dancing with no big belly man. Big belly man, big belly man. Oh, you touch me with a big belly man, big belly man, big belly man. What's up on him? What's up on him? What's up on him? What's up on him, man? Then watch and low, let's go too slow. You can feel the pain, leave me alone. What's up on him? What's up on him? What's up on him? What's up on him, man? Oye te matua ole asa de apai boli ta ta tie boli tawal su boli my body finger dilly. All right. I'm on the go, 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 I'm on the go. Saulaya, yes, Marcelo fa afifia. Right. Umalwe, fa atokata. So benuen umai. Susapa, irbeta, Yengepetu, Boy, Soinga, Urumaila, Amio Wali Soli, Sawara, Fabone Boli, AI, for Iselo Matua, Pausina, Famisa, Wali Sunga, Sawara, Fabone Boli, AI, for Isma Fide, Prime Soa, Faspamoa, Wali Soli, Sawara, Fabone Boli, AI, for Ise Failele, Failang Self, Right Pancake, Wali Sunga, Sawara, Final Grandma. Sibula el música. I'm on the go, I'm on the go. I'm on the web. I'm on the go, I'm on the go. I wanna see all of Farah. I'm on the go, I'm on the go. So let's go, you'll be sad. I'm on the go, I'm on the go. Saulaya, Simaseo fa afifia. Umai, Ungalwe, fa atokati. So benuen umai.
Sapa, Susapa, Tere Peta, Genge Peto, Oi, Soinga, Uruaila, Abio Pila, Wali Soli, Sawala, Famoli Moli, Famoli Moli, Ei, Fo Ise no Matua, Paulsina, Famsa Misa, Wali Soli, Sawala, Famoli Moli, Famoli Moli, Ei, Fo Isma Papini, Pai Masoa, Fasa Pamoa, Wali Soli, Sawala, Famoli Moli, Famoli Moli, Ei, Fo Ise Mailele, Failang Seli, Falak Pageke, Wali Suma, Sawala, Famau Kauma, Failau Kama. Sula yen musika, amor bo, mane la fika, amor bo, ora sia lo fanga, amor bo, solet koyo le bisa, amor bo, sula yen musika, amor bo, mane la weva, amor bo, ora sia lo fanga, amor bo, solet koyo le bisa, amor bo. Oka stanga bea, no ba uma ele le, o piriki bo pere, o ele lope au mai fe, na lofa ya tina, no pale matua, ama mango veta, na lua muresa. Ula malea te vikitale, era robodio de aromanga, cosa nawai, que va calasa. Pula di pura kersata, namuni bikiva nuarai dai. Esma, dona sanga me toro takemai, tupu ko bitimero ko etai, emura buda malaya mikilai. Ela sumai vei kuletale. Ora tuna langi Ena sisipi sitakayani Iere vikirura Ena sumai vei kuretale Ora tuna langi Ena sisipi sitakayani Ere vikirura na pula marea te vikitare Era robodio re aromanga Gosa nawai e vakala salasa E pula ni pura kersada Namuni vikiva nuarai dai Dona sisama me toro Ela sumai vei kuretale Iona tuna langi Ela sisipi sitakayani Iena vikirura Ela sumai vei kuretale Iona tuna langi Ela sisipi sitakayani Iere vikirura Pura malea te vikitare
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E whaafianga na, ia, mai la whapese, pole whaili a le mawhanua, ina ua toi se fulona minute na tāle o le tūlai. Lua whao in pēl tātou maftanga, e ala le tautua whao pēl si whonga laumua, i lunga o tātou penga ta whailangi o le Facebook, o le YouTube, o le app, ia, ma lo lava le mafuta mai, ma lo le mai mo mai, ia i tātou whaafianga, ia, nisi fo i o whaamanatu, ia i lea taimi ma lea taimi ia e au ngā mo le tātou atinu ia o le tūtāua maua e tātou le fia ia au le tātou te whanonoa ia wae o le ia i lava le aso tofu lava le aso ia ma ona whaafi tāuli ma whaingatā ia e a tātou whanonoa umai ia o se aso le au ngā le na aso peifuna ane nei aso ia whapea o nai te whanonoa ia po amen tupu whaiungal vai aso le tau ainga po stanoanga le tau aina le tau ainga ia ua e whaalongo atu ia ua sui tangata e matai le tau ai i talanoanga tau ai ngan sa whai ua ele matai ia au matai e whai tonu lava le Christmas ia ua e te whanonoa e ia alo taimi pau ale mea ia tau tua ma le wha maoni e ia le taimi e ole le e te matai e le tau ainga ia ai au le vena vaenga e ole le o whailele ua tasi le whiwhiringa le ainga i listangata po sisi o tau songa po so uso po so to fine ai wale au mai ia le matai ati o ia au te pole sto anga e felta tua wai o le tautua ia o le ala i le pole o le tautua ia na ia lo teimi e te wala au mai ai lo ainga sole ia sau oe lela e nofo le tatu ainga ma vela mana ia ia wale vena mea ni tala noanga tau ainga sa whail wha ingon vea sa ua e le wo o mea li teimi ua e le fia ai o na so ona whai e leo tamaiti nai o tu uala tu wa o ngai leo tamaiti mea nai tu ia po ni tala fuia sa whalongo ai le kāpaka le tu wal tu lo tu wanafi ia po ai na sa vesi tu au lotu ia wale wale vea ma venga ma mafai lo ma fa ma lo lotu tu o pe se o mea na o pas ia po ha ni mea o na sa e fa no ai fa ngol veaso ia o le aso faule nei o le vai aso faule nei ia le utato dia mai fa te mea nafi ma le vai aso te nei ia ai tuli luma tato ia na mo lo fia le aso awa a poale ne yaso e whanonoa, ia, molea o ngalo waso. Au tau pei umawa, fia melta ia o tau alea fia. Ia, ai, malo le ngalo lue, malo le mafta mai, malo le tapuai, ia, malo fo le talanoa. Ia, ato anga e talanoa, ia, o le naimana ia,
patasi fale olo le taimi lea ole afa ama vai ai ai ona o se tasi e malanga moni sila ainga o malingi noi mata Tina uatani tautala Sole ailona ata toto feilo ai Ua pei ai o se tangata e marangalelani Taimilea uasili ona faingata Me pase se uavala uina Fa amava eloa ualata ile itura Etu ua isa moa moni usila Ainga o malingi noi mata a ole tina o atani tautala Sole ailonga ata toto feino ai Ua pei oi o se tangata e malangelelani Taimilea a osava vali ileva alele Onoi mata uale mafayona tete Ne mavaenga talita mayona tana O folina ele malo atulanga Ainga o malingi noi mata a ole tina o atani tautala Sole ailoma ata toto e feilo ai Ua pei oi o se tangata e malangalelani Ainga o malingi noi mata a ole tina o atani tautala Sole ailona ata toto e feilo ai Ua pei oi o se tangata e malangalelani
I le nganga fia o te toe whaatalo whaatua i lo tātua te nuk manau whaafonga i le whaopopongo telefou i le amatango nei wa yaso. Au le tāpunia le awa noa mole se fulu aso e whaaulua ne ai ni te alosanga e whaasanga i le whainga whaato sena o solia i le tula fono e whainga pālota i le whaai ungo le wa yaso. E na fola sia manino i loa le ofisa Silio le whaamisnonga le fionga papali i John Taima le langi a whele e na o le valu tālo sanga i o whaoru atu le lato mtanga luenga o ia tālo sanga i valu e pe o le whaalau i loa le ofisa Sili o le tālo sanga ma le sui le JPP muli pola le iata o le sā laki e whaasanga le sui le whaatua tue le tua sā mo o tasi le ua manu malo a ua pa au muli pola alo i te fua muli pola mai le tu malo o le ainga le tai o fale alini mo mua o lo tālo sanga i foi le sui le JPP e atu i loma tusa lani se lota la meko whaasanga le fionga le sui pāle mia le fionga atu e lupe ma oi au tele po muni nuku o ne semo o le isi tālo sanga mai le tu malo sa fata numero mo mua o le sui foi o le JPP ia le ana Ronnie muli talo po sini e whaasanga i le sui sa manu malo mai le whainga pālota ia seve te i fui maono. O le isi o tālo sanga e mai li tu malo whaasale le anga numero 5 mai le whionga pesta vai fau te vanga o le sui fo i o le JPP e whaasanga i le sui sa manu malo mai o le whaatu tui le tu sa mo tasi ia vui i inga sione. O le tālo sanga mai li tu malo vai mongo numero 2 e mai i le sui o le whaatu tui le tu sa mo tasi ia Tamaleta Jansen e whaasanga i le sui le JPP le na manu malo ia le na tai Victor Tamapua. O le tasi o tālo sanga mai le tu malo whaasale le anga numero 2 mai le fionga mangele se katsi fioi o le sui o le fast e whaasanga le sui sa manu malo a le JPP ia va e lua centenari sa mau. So o ai mal tālo sanga mai whaasale le anga numero 3 o lo tālo sanga le fionga papali i lio o lo i pola ta euma se pau, mai le vaeng wha upo whai al wha tua le tua sa mo tase, e wha sanga le sui le JPP na manu malo, le tō wha na mulau uru papali i leota sami leota. E le male tālo sanga lo na valo, o le tu malo whale a le numero 2, o lo tālo sanga i fui maono Maria tuatanga loa Meredith, o le sui sa tau vatu tō tase, e whaasanga i le sa manu malo, le whiunga fui mono mai awatito a safo o le whaatua tue le tua sa mo tasi. Na whaadia manino le whiunga papali i ta iala whaaltu la fono, e lima ta i ta ina i le whaanga so longo le lui longo i ta alu sanga. Ma nei ta alu sanga e valu, ua whapea o na tawa o ina atu, e tu sa whaau ina mai ta alu sanga, ia i la tō o lo whaasanga ia i nei ta alu sanga. Mai tu sa ai ma le ta iala, whale tū la fono e peo na mai o na tu ina mai e le fionga le whaam sinsili, e 5 aso. 5 aso mai le aso e tau au ina ai, ia le tārsanga a le watangi. E mawhai ai o na whaau ina mai se tārsanga e whaasanga i le o lo tangi po le counter petition i to tonu o le 5 aso whai ngā ruenga. O na winga, a whapea tau au ina le tārsanga i le aso ngafua o le mai aso fau e le tu o lo whaasanga i le tārsanga e 5 aso whaatu la fono e tau ai o na tu ina mai se counter petition pe a fina ngalo i ai le tu o lo whaasanga i ai le tārsanga. O le mai ai o le 5 aso ma aso e tau ai o na tu ina mai tali ai la tau o lo whaasanga i ai tārsanga o na whato ata o awa turoa leo nei tārsanga i lumo le fionga le whaamsilisili ma le whaamsinonga mawalunga sa moa e atofa ina ai le aso e whapeo na whaatulanga ina iloa nei tārsanga mo le suasuenga a le whaamsinonga mawalunga. Le ofisa silum tanga rengo whaamsinonga papali i John Taimalelangi a whele. Wa mai o na whaolu whale minista ma lato minista lango mtanga renga te tasi al malo i o lato ofisa whapena foi ofisa o lato mtanga renga te tasi ma whaia lato avo whailoa inga ai i le teimi lewa i tasi o lo wha wawe pe lava
o na whaia wha mawainga a ofisa umtanga luenga malo ma mwhionga i minista sa a lātou ngā rue whaatasi mai i le paia inga wa mae au. Ai i le whilo ingantu whaatasi mai i le whionga le pandemia la aule le mali tōpula te wau fosi ia whaurulunga omo umtanga luenga ma lātou minista fau. Na ia tu o lalo atu ai mō le tūlanga e tasi o ngā rue whaatasi e maua i se marusi anga o le manuia lau tele o le antunu. Tātou umo whaurulunga mtanga luenga lewa ufai atu. Mai whatasi la ia. O ani whi se ingo manatu malangona o maea o umar taimi. Ai o mai la ia. Tanga le upuna lesa alu e o mai lo le fastu tuli uma. Hana sa auto si zila i. Oina whaia nā whamatalanga whapena. Upuna e le to e mana o mia le teimine nei. Tātou mai ngā lue whātasi ma vai ngā luenga. Ai e sodi ai oil tu la fono ma e le usta ial mato whatala ulatu. E le one tangata le tunu. Pe a whai e le loto mai le mea lea e whaana nau atu ai. Ina ia aua ni whaia ni tūlanga e whaatau te. Pe e ni tūlanga e whaatatu. Pe whaatau matatau. Whaata inga o le tātou tai au ma le aso o leo tātou mai tātou ngāru. Lue whaatasi. O le me pito i sirina le lei mo samo uma, le lei mo le tātou au nanga. Hei mai a wholino fo inga ia, ona whiri fo i leo le tunu. Male wha moe moe, ia manuia Samoa nei mātai au. Le whionga le li pālemia, le laudi le mālia tōpula te wao fosi. O le whamana tui nei Samoa le atoanga o le fitu se fulmoleo ntau sanga o le malo saina, na wala au lia wha apitoa ai le paia inga lona se futma le varu ono fuia nei le whainga malo fau. E wha atasi le nei sa au ninga wha apitoa, na toe wha amanatu e le whionga le minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale mō lio o na whaima sui o le whionga le pālemia, e le so tanga wawala lata wha pa anga ale malo sa mō masaina, na amatai na mai le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulma le lima, le wa ato nei le lima se fulu tausanga. Wa tele le fesoa swani le malo saina le ati na o lo tātu tunu. Le na toi whaafitai e le whionga le minista o tupe, i alana fesoa swani tūlanga toi whaatu anga, o ati na e te tele, vaenga le soifua malo loina, o a o onga, o le tū i le anganu. Ma le tele o awa nofa a skol sipi o foina mai o tātu walo ma whanau, e whaalau tele i nailo lātu a o ina. Mai o se awa no foi o whaafitai e le komsino le malo seine i Samoa, Fei Mengxing, le wala au lia whaapito le lato ampasa i Samoa, ato ai malana au whai ngā ruenga, e whaatasi le sauninga o le whaatautonga, o le paia inga lona se fulma le walo Samoa. Whaalia le whionga mulipola, o le riai o le so tanga wawa la lata o saina ma Samoa, o le malosi fo i leo le fiso swani i le ati na eina o le tele o ati na e te tele e manui ailo tātou at no. O tala fo ia, manui a tele lo tātou at no. Fasoi fo ia.
manu o lo ufatu o ia i le lofa tami mausula upese o ele o tata la noa wa o le loa o ai e lo wingoa tau tala mai la upele tami ai loa tau tala mai la upele tami ai loa Siu whanga malia le singa ya ani seko whale moe ma le pesa sene na ia po lana whātunga tuai ia na oto e taina ma to e whawhawina ia ma to e suina e le sunga lava ia ani seko whale moe ia o tamatuai ia tata fia whaalongolongo ia wao tamaya a lai fo ia pe ia lai pa o mai hole le ia le tamali pine po le CD ia pe ape pese tamatuai ia le musika ia o le sunga ani seko ia o le fo i masani ma le uso ia o lo whaangaina fo ele ni tautua po le tātou unanga ia na whātunga ia wale sa whatana noa tātou proklame ia iles se masino ni tau sanga ia ai malo lava whatalo whatu ia i lātou umalava ia o lo sa malanga mai Samoa i lātou na malanga mai fuafuanga whale kalesia ia o fuafuanga whale ainga ia o pe o maliu ia o aso whanau o whaipuiponga ia o mea umalawa pena ia whatalofa te ate ore na ia nai te mai moa mai lesa malanga mai Samoa ia aware se so na whiawa i ni teimi o le malulu ma ti munga fo ia misi tātou Wellington ia po so se vaenga lava o Australia i o Amerika, Hawaii, o New Zealand fo i o lo e mai moa mai ai ia lena malanga mai Samoa ia fua lei o mo mātutua fo i tātou o po ia fo i whaingo fie whaamai ma mai o le tino le teimi o le o te tusa fo i ale so i fuanga ma le tulanga o iai le tau ia i o tau tino tulou ia le malanga fo i le atunu ma le atunu ufta ia i matau ese ia e whao sofia i fo i le mai ma la tau ma e mai nga umfa pena ia tau tua nā pea le so i fua ma lo ina ma le saonga le mu ia tātou o mātutua ia le na so 5 minuta te aina ile tu la e lua tā le tolu i ona tātou tau mawai fo i lea mō le nei aso ia ai mā lo lava le mafta mai fa pea nei te whainga ruenga pea ma e mafuta mai le tautua ni nei le si ufonga lau mua ma tātou whaafia fianga so i fifiloi ia lofa te le atu tātou poklame mā lo lava le ono sai mā lo le wha mā losi ngā ruenga o le nei aso tā lo fo i le tolu ia tātou ia na amata le fitu ana ni la salo e tālo le tolu ma lava lo fo i tātou ia ai ngā solo atu le sifi o le fiafi lea e amata i le tolu ai ma lava le sifurtasi le poa na nei ia ona watu fo i leo le vaenga le whainga luenga le poa na nei le sifurtasi e tau lava i le tu la e fitu i le tai au a tai au ia e mo tātou lava i olo ngā lua le taimi ma e mafuta mai le tātou proklame ia ma lo lava le onasai ma lo le tau atai ngā luenga o le nei aso ia le tātou mafuta pe i whaafia fianga ia e fia vili mai fo i se mea tāu ala wati fia vili ia pete fia tala nofo le tātou manu Samoa ilana tau mwhainga leo le to e tasi le tālonga leo le whaia i le whai unga le aso nei nā i le tunu o Chile ia ona iloa le ia pe mo statu avano le ipolo langi lua whelua fitu le la whaia i Australia yo te whanau noa pe a whapele mo se awa noa le tātou au le tūlangolo i le teimi nei ia ai momoli ale whamalo ia le sunga le whaia onga ma le pūlenga ma le tātou au atoa ia ona o le tūlangolo o iai pe le teimi nei ia o le tausu ina la fo i o tātou awa noa i le ipolo langi lua whelua fitu i Australia i li whaingo fie le tūlangolo iai le au a Chile fo i tamatamata atu e le whaingo le vaiasa o isole o le matua le leia o le au le matua maa losi lavo le au ia ai utei loa ia te loa e whinga tātatu ta alonga le la alo atu ia ina i le tunu o Chile li whai unga le aso nei ia wa pe ta longa muli lea a ma loa le tātou au ia ona i lolo lea ia ua maua le tātou ava noa ia i le ipola langi lua wherua fitu a ma lo le au a Chile ia o lona winga wa alu le au lea Chile i le ipola langi ia u te le loa i wa lea pe isisi ta amilu sanga to e ta amilo me le tātou au ia po le lasi a lea
a le manuia ia o le statu ava no i pola lang ia ta ilo ia ia ai malo lava fa aftai tele lava le mafta mai vai ai ono ia fa aftai tele lava le mafuta mai le tatu fa proclame ma musika so i filoi ale si fonga la mua fa pe foi le sunga ia panapa nu motiva ia malo lava fa aftai tele lava ia malo foi pa fa pe ona fa inga luenga ia ma po fo fango le tai mo le o ia loftele atu ia mani fo ia fo fango lo toi fa woina tatu fa fia fianga so i filoi le tautua le si fonga la mua Wellington Fatalo fat fo i le faletua po la le lei o ina Australia ia po le sa via Miss Australia ia so ala o le faletua Natalie Pelepesami ia malo fa tai tele la le mafta mai le tato proclame fa fia fianga o le nei uli Ia fatalawatu le falatua tau fau masunu malo faafetai lava le maftamai ia o le sunga fata manu e aene te ria lupe o manu malo faafetai maftamai nai Brisbane Australia ia Brisbane
ia ua tau wha atu fo ua amata ua tau vai mai ua se atu le au le Belfast ia po le Penrith wha atu fo ia le Broncos vai mai ua amata ua anga ia tu fo ia le Belfast ia usta i wha ingo lewa yaso ia malaya tele talonga le la tatu mata iai ia whatalofa i le sunga ia oi le sile te vai tu iai ia oi le sile te vai tu ia na ia fatua Natalie Pelepesamino manuia lava ia le ia se fa tele lava le mafta mai ia fa wat fa fianga luas for 2 minute te nei le tu lai lua Fatali le tele waso sale aiso salo salo o ia se taimi o ia se aso lo soi fu pe alo atua lo na finangalo ia fa mua o ia la valena no Sofia itaua le masino le manana ia o fugala a ele i lava le manongi e tosina i lota mafaufa sa o saili ai pea mo o eloa tu mai lo lima lau pele aita le alfa ua moni ua fati loina o au lava mo e lava mo au le pelea ua nao oe i lo fatu La gona o atai le tala lele le fili tau mawhai I amasei a ole alo famoni I loa a sofa benei Boi ai ni whawhita oli e alia e mai le taimi muli I anofo uta mai a saoni uni Ole alfa ua moni ua sili lea ona tawa Ole na voi alfa uma na oa e tawa Tuma ule tatalo ma le wha atua E le tamae wha manuia mai Lo mai galende ua fai Nene fea gaiga ua osia ma oele tama Ya tau tai mai Tai mi o fai gata Mai fa manuia mai Lo mai galene ua fai Leni fea gaiga ua osia ma oele tama Ya tau tai mai Tai mi o fai gata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
telefon mali o le tia maa ina ua toe 25 minuti na tale o le tolu ia ona mai ele o le tātou tautua ia ilungo tātou penga ta whailangi ia toe whaamalo atu nei taimi malo lava le mafuta mai. Ai ina vaenga fo ilele mo na itangata e malanga mai Samoa. E mai sa ilatou fo ilele lea o lo a mai a latou umu mai Samoa. O te matua ule tali tonu AVCC ia ni umu fo ia tau nuu mai ia il maleva alele le ngata i Aukilani ia wapea Aukilani le tele na tupu le vaenga le maleva alele tele i Aukilani. O te le lopo la sau fina ngalo o te le taitai o tali tonu le mele fa apea mai wa AVCC le umu AVCC lesi le umu lesi ia pe AVCC lesi ia tingi pusa isi ia po o nai pusa vo ia le mai mo me o kulai ma umu koko Samoa i o masi o keke saina o te matua u le tali tonu i le upule fa mai AVCC o le minga wala utala e se vanga fo ilele ua matua tatele i ai le taimi na fai le umu e lota a inga i Samoa te sau i mataita ia ai o le tūlanga fo ilele o le e te tau ona o tailoa ia waile yasi se o tātou ele iai le taimi e fai ai ia umu ma fai ai ma fulele ma tuu ai te tono o pusa ma tusi ai le ingoa ia o ingoa e tusi ai lunga o mo meo pusa umu ele yasi se o tātou ele tusi esa ona ingoa i lunga le pusa umu bosana pusa fulele mai Samoa o te matua ule tali tonu e ole wingo le tala o tele ia nei tangata fo ile faitio ma ona ole le mai ole amisi ale mla vale le Aukilani o tele fa pe atu a me o Aukilani le AVC ia le ai ona ole tupuso ia o fa pe ona winga ia tangata le malanga mai Samoa ole la te ilo le le ini ala to umuna mai ia po ni ala to kulai po ni ala to pusa mai pena ala la fa mo ya sa wesu ela na umu ilunga mala va alele e alu mai ele fale so le uti ofo sol tu ofo ile va enga ya ole winga le tala fo ile ya pe on tala no fo imestasi fo ya isi stasi lona ainga na malanga mai Samoa ya sa alu la ele fo no fo le conferenisi ale kalesia metis ya na saula si tangata le amala na pusa umu fo ile po ni ana sana umu e mai ave tufa le kalesia ia ole mena tupu na leilo ina i Aukilani wa ave le tangata ole mena fatoi foi matua uofo asole ia famala tumo tatou ia malanga mai Samoa ma vaenga fape ile fa ingo fie le tautinga ona i tatou a inga le tapena ina o tatou faoso e mai ai mai la ai tupu ini vaenga fa apea ua o matangata fo i le i o mai mani ala tomu ia ona popole ile o tau ia na sine vaenga fa le fa malatu mo tatu e malanga mai Samoa ia pe ona fo fa fonga mai Samoa le la sauni te malanga mai ia tautua nala u ia lau pusa umu tautua nala umu tautua nala u kula ia po vaenga umana na vet na te sau moi matua fa ilonga le ma ia vave mai le mele fa le fo le piki ia uta nanga ia tangata fo le matua poto ai nga oi o tono mla valele patalo fatu le tama matua ia tau sanga fanga io ia malo lava tau sanga malo le ona sai ia i tulanga fo isa sa fianga i ma oi io e maloa ia elea se me fai pe fa pe e sui il tinao le ainga il telefoni pe tia il telefoni ai ma fu fo ona tia il telefoni ma sui il tinao le ainga ia por kalame il telefoni ia ona ua mawai fo ini ale oni numero fo e fo le tinao le ainga ia ni numero fo ia oni vaenga fo ilele ia ele tutu sai ma le fina ngalo tinao le ainga ia wale tele na tama matato pa angai o le tato masani lungo penga te failang lungo tato tautua e ni mo le tama tato e filo ai fa mai sole te ilo e o elitas fatua tole
Ua whalilo ua leanga lau telefoni o te lero le ilo uto olua pole ame ua leanga lau telefoni. Ia tasi ala umate to inga vaenga whapena. Ia ua tia il tina le ainga telefoni po ona ua mauai la vaenga whapena a whapea ue nofo. Ai mese a mea whapea ue nofo mato e la ua ad mai oe ia el tama lo le salua nofo mua pol tina le salua nofo mua. Na mo to masani e lunga Facebook mo to e wol tasi na vai nga mafu ai ona fale nga fale le tia e na tina telefoni tama o to e mo e tina mai nga pena ya ai maloa le on sai tau sanga ya e le po pesenu o le foto ato no mo la o mo tau sanga vale leva na ni mo ya paula na me mo le mon me fa ngale te tau le telefoni ya ele ya se pe fai mai ai o el tama itartina tu lo telefoni tono pa lo vai ya ele ya ma se si me to me fai ya le fa to no mai la o mo tau sang ya ai ma lo le on sa i me ti nga le langa tau sang yo se fai ma le sona na va enga e ma tua foi wa ma tua tele ai o mi pe o mi to Toi se furu ima minuti ana tālea o le itu la e tolu. Ia, ole nā. Wa le fata atoe no mai le tangata nei o tau sanga whanga iyo. Ia. Sole. Tane ilo. O fi upu i lea tama sole. Ta fi hue fautua ia i le ai o le mea tas. Ia, na, a fai watia iti nā le ainga le telefoni tātou umai e tama. La whapitoa la utala mo tama. Tātou umai e tama ia e lea ua folele ua matou fio te vai atu tau lunga le tātou Facebook o tau le ai. E tasi ala umate na o au. Ua whaaleanga le tina le ainga le telefoni. Ia, ua le mwhai ei ona e toi sau lunga le tātou tau tua ma e folele ma e mata ma e taratan loa mai ai. Ia, lono winga le fua whatu ato e maus telefoni le li le o tau sang whangai. Ia, tātou ta mala ia e whaia pele a mio lea o le a fo ile o le Ole, se na te ilo ale mea lei ona pisa se ai fai. Tama, na tu te ilo ale mea lei ana tia e tina tu telefoni ai fai ya se i. Fai ya. Te sfur val minuti ana tale o le tu la tolu. Te tu si fonga la mua. Ia, ile le vai ngon tatu po klame. Baba mama, o fili le anga ole
Tupu matamani fainaluma, sio ua tunu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. But sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. Nobody wants me, and no, nobody's child. Nobody's Child, mai le sunga petiki ina ua toi 5 minuta na talea o le tula tolu. Ia o sina pese fa avave, pese vave lena. Ia foi le fa lolo yo au ai le fa mai le tatu proclame
ia ele ia si upu ma te whaafitai atu ai le tātou atinu ma umarisunga le wa atu fue le o mai ana mātou tua le ni aso ia whaafitai fu le tātou mawhitanga mai lava le tai ona le ila se ia pa ia mai le ni taimi whaafitai lau tāpua inga whaafitai o le talia o le tātou tautua i tono maota malawa i whaapea fu i tono maota ngase ia o so se vai panoa lava o lo e whaafonga mai e mafuta mai e mule atu le mātou ngang whaafitai tere lava ma alo te talo o i mule manuia i le tātou unanga le ni aso ia e whaamalulua te fo ia ua sala fo i le ngangana ia i le mātou tua le ni aso ia whaamangalo sa maa whale tonu manuia lava fuafuanga o toi mga luenga le ni afiafi le tātou atunu tātou toi whilo i tai au le tai masani le tulai fitu alofa te le atu mo le tātou atunu mai se i lātou ea o paanga le si fonga lau mua toi whilo i tai au le tai masani le tulai fitu ia mai le tātou au nanga nei le si fonga lau mua i Wellingtone ia mātou te whātou whāwha soifua le mamalu le tātou atunu whaamunia tele lava le atua wha soifua ia. Te lingo le alanga ua so ai atu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai mau tama o moli ala ui fonga tama whana au la mana o sapisa moa i le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua u tama whanau Te whaaya ea Masiki oe i le wātea tea E langona lawa i si o toto E te uwhatu sa moa i tō loto Wala i o na e malo O tō whaiwau ale mo e malolo Walenga taifa angatama Aole puna ole malama O mai ole mafau Matematika male poto salalau Le atanga i whaakolo kiki Kolo fesa masai ene tisi Tusi tala matati whanga Ilonga Samoa i whapia fianga Ua sisi wala o le vau Nai nei o sa le vau E tāpua inga E tūpo tūau O tā aina tū i whangalilo Aole nei lava wa whamanino O tō whaai e Samoa Ma whana whaau i le vani monino Mali e toa malo tau Le atunu ua u tama whanau E whaaya ea Masiki oe i le wātea tea E langona lawa i si o toto E te uwhatu sa moa i tō loto Wala i o na e malo O tō whaibau ale mo e malolo Wala i o na e malo O tō whaibau